Kayaknya sih Dan. Kayaknya nggak tuh. Repo didengar-dengar nih mau suara cetekan-cetekan masnya baru nih. Iya, klek klek klek. Ngelak. Sparwar you. Celak. Welcome back to my YouTube channel. Let's go. Kita live. Sparwar habis Sparwar. Sampai bego lah kita ya. Ya belum. Dan dulu ya gue ya. Ya. Bangsat gesit anjing. Hah? Ahihi. Lu waktu itu di Albaria ya bang, pas ngetim. Di mana-mana sih. Di mana-mana. Di 186 pernah, di 45 pernah. 45 Cop. Iya sama itu gesit kalau nggak salah gue tarik ya sih ya. Nggak tahu. Apa enggak sih yang sama Ambon yang gue di Stern. Oh, Mas Seto. Gue masih setia di NKRI. Gue Mas Seto botak gue. Iya, saya botak. Seto botak. Woi, sabar woi. Woi, buru-buru dia. Bentar bang gitu. Lagi berak. Roomnya. Rumah apaan? Din nggak? Udah bukan lah. Oh, udah ya udah. Udah. Dah. Aduh. Ini ya. Lihat ya, coba ya. Kita mainnya kita. Lagi nih pada nih. Enggak lah, inget lah akan provinsi terakhir. Masih anget tuh. Dan lu di lobby kan, Den? Nah, kan tadi dia nggak dengar tuh. Gue coba dulu Lu si JKB-nya berarti nih. Iya ya. Lu Elden ya udah. Itu kencang banget lagi suara gua. Wah, nggak ada suara lagi. Wah ada tuh. El udah masuk ya. Masuk. Nggak ada suara ya. Aduh. Wah. Ya, dari JKB dong ada juga. Tadi pas kalau masuk Gue tarik di lobby, gue nggak bisa dia. Gua tarik. Sabar ya. tarik lobby aja gua Anjir. main di gudang. Suara gua ada gak? Ada. Oh, gua JKB ya. Iya. Ada, Ada masukin. JK. Udah di L ya satu. Gua di spam ya. Ini gua. Dibokong gua. Kafe ada. Dibokong. Ada mute lah. Kalau dibokong dari mana? Dari kafe dah kayaknya Ada dah. di mute kok. Kafe gua di bom tadi nih. Oh ya. Ya, Nembak apa tahu gua. Gua nggak ada suara PB lagi. Dari Ayo. gua 37 Den. Bomb has been planted. Aden. Sabar. Gua dari kuburan ya. Orang set nih, ngeflash. 2 orang. Satu di pilar. Ayo lurusan Sorry, Cek. Den. Ya. Ini. Darah low banget tuh. Nice. Jadi dia bisa kebokong gitu tadi di mana? Iya, ini Ya, pokoknya. gua tadi kafenya ada, terus gua di bom. Iya. Gua main awal kok di bawah, mid bawah. Gua turun dari tower nih. Isi kafe gua ya. Iya. Gua liatin biar gak kebokong aja, Cid. Ya, lagi. Mati ya. Mita clear. Satu lagi mid ya. Satu di jembatan. Lu udah kafe aja, Cid. Biar gua yang lihat ini. Ya. JK satu. Wah, masuk aja. Anjir, dia lompat. Wah, sakit banget kok masuknya. Iya, buset, bukan main. Gua nggak ada suara PB-nya. Nyalain dong. Enggak, udah. Gua udah cabut Bomb has colok. been planted. Harus di ini relock. Pilar. Mati satu. Wah, di kanan. Nice. Dua. Udah habis, coy. Den, Udah, udah udah. Den. Deden. Kampret. Bomb defused.
Po, ayo po. MT gue JKB-nya isi deh. Oke. Gua nggak tahu kapan dia maju. Udah nggak kejualan Bukan ya. kolak ya, Go. Oh, gue udah spam itu. Awas, Jembatan 2 ya, jembatan 2. Bisa turun TK. jembatan. Satu. Itu di jembatan di L. Aduh, gak mati dong. Mati 2 ya, jembatannya. JKA 1. Oh, adu. Masuk satu. Anjir, itu JK ada deh. udah masuk ibu. Kurang. Wah, hit banget satunya tuh. Aduh, headshot tuh Woi. belakang. Orang hit kayaknya Den. Mas. Kalau duel gitu, pokoknya nembak aja dah. Gue press JKA-nya, ayo, Pak. Mau maju gak yang lain, Den? JKB-nya tahan Ri, ya. Boleh, gua mau coba. Ada gue isi jembatan. Gua press aja ya biar dapat. Gua ke bawah, Den, nak. Oke. Ada. Ada. Ayo. Mati satu, Den. Den. Orang itu semua ya. L ada. Ya. Ya. Ada dak di samping kafe. Dekat lo, Po. Dengerin stepnya ya. Ya. Bomb has been planted. Pedes. Kanan ada kok. Kanan luar. Kanan luar segitiga elat tuh atak dulu. Yo, Serem. bisa pikir gua dong, enggak lihat tuh palanya dong. Bapak santai. Yang asal dulu. Mission failed. Okay. Aduh, kok gue nggak ngekill ya? Gua maju dia udah di tangga sih cepet banget. Itu di bawah sana. Satu di ini ya. Wah. Udah lempar bom Satu dong. ya, jembatannya. JK. Lagi jembatan. Nice. Nggak enak banget. Mati Nice. jembatannya. Cafe 2 masuk ya? Enggak masuk dari L dong. Masuk. Kan dia lagi tower lane. Tower lane. Last tower po. Tower, Po. Lokai po. Ya, Ya. cara 10 dia. Masih di tower, Den. Tadi dia. Turun deh, Den. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nice. Nggak enak Sakit banget ya, sekali kedip mati. Ya, pakai kris begitu enak ya. Success. Sakit banget si Royal tadi no. All right. Ayo gua masuk. Gua nge-press A lagi. Ayo, Pak. Press lagi, Pak. JKB tahan deh. Kalau mau Jangan. Kita nggak usah nge-press ya, Pak. Gua mau masuk lewat pit aja. Oke. Wah, gua nggak lihat di mana. Nggak ada kill cam-nya ya. Bom ani ya, rame anyan. Waduh, aduh. ada sih. Di elbow. Shit, elbow masuk shit. Ya aduh, mati dong gua. Nah, kayaknya gua nggak bisa nge-press deh. Ya udah nggak usah Gua di main press. lobby aja deh. Gua di RB loh. Gua nggak lihat di mana. Dia main di atas ya. Fire in the hole. Mas mete ya. Bisa lagi bisa. Bisa. Headshot. Ri, si mete, Ri. Ya, jembatan 2 satu low. Bisa ke Gue kafe. tarik ke kafe. Satu lagi nih. Aduh, digonteng lagi. Di mana dia? Ada. Ya masih satu. Kafe. Udah kafe. Step. Udah deket Samping Den. dong. Bawa Den. Gudang, Den. Udang satu. Gudang, Bang. Double kill. Wah, hit banget itu. Ya. Ya, dibokong gua. Aduh, bisa gua taruh motor. Santai. Bomb has been planted. Nah, ini lawannya seru nih. Itu, Pak, depan, Pak. Di lobby satu lobby. Di lobby.
Lebih kok. Dari atas, Di dari atas, di atas. atas. Remaja jelek. JKB tadi. Aduh, jauh lagi. Di elbow. Aduh, tipis. Gak sempet ya. Dia pinter cungornya di 6 detik. Bomb exploded. Win. Gue relock dulu boleh gak ya? Ya, boleh lah. Relock aja dulu. Semenit setengah kok. Iya, relock dulu. Gak enak banget Sebenarnya ada suaranya tengah anjir. banget. Iya gue hitungin sih. Paling lama 2 menit lah. Oke, santai. Gak ada suaranya anjir. Judul bang. Teki aja tuh katanya. Kalem. Mesti apa yun? Ah, pusing. Alah, banyak gaya, bagas. Oke, siap. Allah. Jamin aja, kalem aja dulu sih. Pedes ya, pedes ya. Dia kris semua tuh. Bisa gua di RB dari markas ke markas anjing. Udah gila kali ya. Kalem dulu dong. Main tempokan dulu, tempokan. Itu tengah amat sih, thank you aja. Siapa sih? Kok gua nggak teki aja. Asila. Kiki. Join nih, siapa nih? Asila bentar ya. Lagi iya. Udah kok. Loading point blank beyond limit. Yuk, kalem. Anjir tiba-tiba suara PB-nya nggak ada. Ngebug. Bug. Yang pas 1000 tuh, 1000 tuh. Langsung mati. Tahu dia Yang dari Name JKB ya? 4 pelor cuy. crosshair. Iya, yang dari JKW. Crosshair dia, paham crosshair. Poki. Alangkah kita datang. Aku lama. Bentar. Lama kali. Bentar. Lu lifetime. Live aja dulu. Mau Paring. mana Poki? Tahu lama. Asila anjing, Asila. Asila namanya siapa sih? Tahu. Ayo. Barak. Ayo. Oke. Ayo. Astaga lama banget woi. Sabar dulu. Ya. Ya, dikik. Nggak jelas anjing. Ya, royal. Tengil anjing anak royal ya. Bukan royal dia. Bisa orang-orang Sabar gitu. ya. Nggak jelas banget. Anak WST nih. Mana? Ini dia mau lagi ya nih. Repo udah masuk belum? Repo belum masuk anjing. Udah loading screen. Bang, pakai AUK bisa nggak? Atta Hanif. Bisa bro. Nggak bisa sih. Lu si Repo loading screen mulu anjing. Ngibul lu ya? Penipu Poki anjing. Mana nih? K9 tadi. Bocah-bocah. PB gini amat ya. Gini amat tuh gimana? Iya tuh. Gitu. Gimana gitu. Tengil lock. Toxic banget lah. Toxic DT. Bisa orang-orang gitu bukannya gua apa-apa ya. Kenapa sih? Jaol. Jangan dah. Ntar kita gila sih titannya. Kenapa emang sih? Ngomong dong. Ntar aja dah. Ngomong dong cantik.
Gua pakai Chris dulu dah, Chris all map dulu gua. S-nya lagi ngaber. Wah gila, SC parah dong. Ya emang. Join Den. Bak dulu nih po. Join Den. Di mana baknya? Itu quick match. Ntar cari map. Ntar. Bangsat keling. M6 bangsat keling. Siap bos. Hospital, map Minggu besok hospital. main BM map sepuasnya hospital. dah. Gak apa-apa. Hospital. Main sepuasnya. Emang sepuas-puasnya anak bocah sepuas apa sih? Start. Rum Hospital. jadi Oh, ditemukan sih. Terus. Nabrak sih. Dulu. Terus. BM ini po. Iya, bom mission, hospital kan. Hos Terus aja. tekepel. Rum tidak ditemukan. Wait. F5 3 F5 3 gitu-gitu aja po terus po. F5. Enggak, tiganya lu set kan F5 kan quick start. Nah, tiganya lu setting itu BM bug mapnya sesuai. Mapnya apaan tuh di situ? Destroy, map breakdown. Oh, ya udah F5 3. Itu di 1 2 3. 2. Ya udah F5 2 gitu-gitu aja terus. Tuh kan, aduh lama kali. Coba kalian masuk room gue join. Nah, Ini tuh. udah masuk. Ketongot. Bacot nih. Hayu. Mana nih? Mana Ri? Udah ada bang. Ya nggak lu belum sih. Ini tinggal nungguin si Feby. Kok suara lu double bang? Suara gua udah apa? Kayaknya suaranya ini apa namanya? Mantul gitu ya? Kagak. Enggak. Perasaan lu doang kali. Wah, Ri halu. Halunya si cepat ekspres. Asik. Oh. Halunya si cepat. Mana nih? Feby lama banget Feby. Berapa kali gue bolak-balik. Ketongot. Bacot. Ini gue invite nih. Jadi client server Poki anjing. Ketongot. Tetot. Ataf Hanif. Ya, Oke, bet nih server. lama Poki. Spar air. Ketongot. Ini nggak bisa di refresh sih, PB gembel banget. Bell game. Memberi waktu pada logika. Ayo. Belum juga. Belum. Hancur. Ketongot. Spardah di lobby. Nah ini nih join nih. Mana? Gue mencet apa? Gak mencet apa-apa. Ya. Dia keluar Gue event join point. siapa dong? Ya, salah aja. Ya, shit. Ya. Ya. Bikin room dulu dah. Udah Bak kalian dah. pensiun lah, Cok. Mendingan bikin dulu. Ini join. Bakri. Gua- Bisa dah bak mah dah. Gue kemarin dah. Gua nggak ngerti Emang Bang. bisa shit. Sini. Bisa. Gue buat ya. Bisa anjir. Iya. Eh. Emang harus berkali-kali, Pong. Jangan kali 2 kali. Destroy highly spot shit. Ntar. Sparrow fast nobak lama-lama. Destroy. Destroy highly Gak ada spot. mode, gak ada mode destroy. Set Oh, point, ada set point. Heli spot ya? Iya. Heli, guk. Kemari, guk. Wah, ini FT nih.
Bisa gak sih? Belum. Gue mencet start terus kan. Iya. Ya start enter aja po. Spar. Nih gue lagi di flash. Lock. Man. Iya. Kemarin gua masuk kayak gitu. Kick. Si join. Joni. Coba ganti Ri, bom mission aja Ri. Dan join dan. BM aja. Dan join. Terus chemistry. Udah tuh. Bang. Apa mapnya? Apaan? Outpost ya, outpost. Masuk gak? Belum. Nah, bener. Nah, bener ya kalau itu kayak gini. Tolong para GM didengar ini aspirasinya nih. Kalau masuk ke server Tahu full. gimana dah. Full terus full. Mode 9 apa? Di 9 penuh gak? Nggak tahu, gue malas keluar anjing. Enggak penuh. Ya penuh lagi. Malas Enggak penuh lagi. malas mencoba peruntukan gue di sini. Nih gue invite kok. Oke, tamat. My channel. Asik. Basi. Inian basi. Kok dia telah bergabung dalam room sih? Dia belum bergabung, hei. Tuh, set, gue kasih set, gue invite. Kick jancik. Coba gua dari server nih langsung masuk nih. Jangan Den, wah ngaco lu Den. Susah itu cuy. Susah Den. Masih outpost kan Ri? Iya masih outpost. Widih, fuck. Coba ganti dari Gatri Sentry. Sentry. Sentry sih, geometry. Iya Sentry. Cemeteri. Maaf inian. Aku Maaf. baru dah. Iya bener cuy. Ya. Iya, cemeteri bom misi. Deden dah kalau dibilangin suka teka. Oh, bego banget dia kadang-kadang otaknya setengah sendok Udah ganti nyamuk. geometry nih. Udah Cid. Setengah sendok nyam. Gila penuh banget. Kemarin gua masuk kayak gitu. Ini seru banget lawannya. Citra Sokman ya kayak apaan? Masuk, Bro. Citra. Woi. Gue masuk nih. Udah. Gue masuk expert 10. Oke, tinggal cari. Dadan pakai keluar segala lagi bego banget Dadan. Apa sih udah masuk cuy? Bori. Ayo cari. Gue kan ngebaknya ke cemetery ya. Masa gue joinnya bukan cemetery, Bu? Apaan? Nggak tahu tadi map apaan. Cemetery. Join gua. Tuh, Udah. Gesit kan masuknya ke cemetery ya. Tadi gue bukan cemetery. Gue map orang lain. Emang gitu. Cari- Nggak ngerti FT. gua. Nih FT nih. Den, sehat Den. Deden udah masuk. Udah masuk Mana? Bang. Kick Sam. Yuk. Wah, gue jangan sampai salah join. Lock Bang. Ini rame banget ini mah. Malah 88 sih. RR aja RR. Cabut. Udah kocak banget tuh Ada Kori. Nokia. Lock Bang, lock. Lock Q. Lock Q. Apa sih? Lah apa sih dia nanya? Malah apa sih dia yang bikin judul dia yang apa sih goblok banget dah. Kenapa orang bodoh-bodoh banget? Orang bodoh. Ada clutch. Nama ininya cocaine. Orang pada gimana sih? Gue bingung dah di ini. Ada yang all map, ada yang FT tapi kagak jelas tau lo. Buat aja kali. Sit kut akun tumbal lo login sit. Kan dia main. Bikin aja. Lawan kami Ya bang. udah. Yuk. Ya Lock. Yuk. Ini almap nih. Kick bang. FF. Mana? Join. Mana? room 1 dong. Frankenstein, Bro. Ya, gua join siapa lagi? Ya. Yuk kanan. Kick semua. Ya, Kanan. Ya. Tidak jelas. Nih tuh gua buat aja lah. Ya udah spar buat aja. Par. Nih di gua nih. Join. Join. Oke. Asik cuy. Lawan Winsong.
Ya. Nah, he. Provence kan awalnya, yuk. Wih, udah pragmatik dong. Ayo. Waduh. Lawannya Nongski gitu itu. Nongski, Lawannya merah-merah gitu. pemain Oni. Paham dulu dong. Masih paham. finalis PBPC. Manusia ikan. Itu aku manusia. Isinya pos-posnya bentar dulu dah. Ri, JKB nya isi, Ri. Gue JKB nih. Ih, JKB dulu aja. Okay, let's go. Nggak bener kok. Fire in the hole. Gue mau coba aja dulu. Widih, ngeri kali spamannya. Ada Ri, JKB Ri. Mati. Sabar. Nice, kalem. Jembatan kosong. Ada masuk L-nya. Di markas ya. Ya, Udah kak. Udah di tower. Ya. ninja cu. Ada dia di depan. Bomb has been planted. Wah, Shit. buat gua. Stepo. Tower ada ya. Iya. Kenanya belakangnya. Po, kita percayanya, Po. Ayo B-nya tuh, colongan tuh. Mission fail. Sasuke itu. Parah, ada di depan. Depan gue nggak ada orang depan. Ngebling ya. Iya, mobil parah. Fire in the hole. Ayo, Po. Orang auto hit. Aduh. Ya, L-nya masuk lagi dah. Aduh, Deden gawat nih. Udah di set Den. Di set B ya. Lah kan gue jaga lobby enggak ngeliat L. Jauh nih. Double kill. Nah, itu Bang El Bang. Wah, sorry, terburu-buru. Kalamin guys. Itu jangan dikorbanin itu Mission L, hati. fail. Gua main tower. Gue All lepas right, cu. let's move out. Ya. Hanya kosong, Po. Mending kita press terus, Po. Fire in the hole. Sit. JKB-nya gue lepas ya. Ada kafe satu. L2. Wah, SQ dong. Gak beda, Ri. Aduh, ada depan kafe. Mati ya. Depan kafe. Ya, low banget satu tuh. JKB ada ya. Nice. Satu lagi, 1 lawan 2. Orang SC kalau nggak orang L kalau tadi. Bang itu. Wah. Arah kafe. Ya, gila langsung cepat. Okay, let's go. Ya, B-nya. Dia emang gak usah nahan. JKB-nya mau masuk nih. Fire in the hole. Ada Ri. Ya, shot dong dah. Gua udah di. Wah, ada lagi. Gua ke B. Udah deket ya. Den udah deket Den. Belakang lu. Dia ngeresot mana sih? Wah, ampun. Bomb has been planted. B-nya itu. Ya, B-nya guys, ayo B-nya akalin. Mission fail. Gimana Ya, permasalahan? L-nya duain Den. Ya, gue isi kakinya kalau gitu. Kan lobby. Bo, maju aja, Bo. Fire in the hole. Wah, di spam lagi. Gue nggak tahu. Gak bisa di situ sih, ada spaman sih. Fire in the hole. Ya, ada ya. Ya, lobby. Sabar. Itu sih. Ada kafe. Ada lagi kafe. Ada lagi, Po. Apa, Po? L. Depan L kan. Wah,
Red Wah, team ada Dari win. pojokan sih dia nyepam terus. 5-0 coplik Ah. banget. Makanya gua nggak isi dia. Tuh, kerasin lagi tuh. B-nya tuh. Kick udah tuh. 5-0 soalnya. Ayo, ayolah. Rapin B-nya lagi dong. Ya, batu bat anjing baru di provinsi aja tai. Cari spar, cari spar. Ayo lebih rapi lagi B-nya, akal-akalin sih. Tadi. Cheat emang lu pakai apa sih di tower? 2 lah. Manusia udang. Bang. Ayo. RAM berapa? Tuh, lebih dikuatin lagi tuh B-nya sih. Tadi kenapa B-nya gimana emang? Nggak permasalahan di mana? Enggak. B-nya tadi Enggak, dia ngerasi basic mulu. Enggak tadi gua Dia nggak pernah apa? masuk lobby. Lah, iya dia dari L ke kafe. Iya. Dari L ke kafe ngebokongin gesit. Posisi gua kan di JKB tadi. Batu tuh pas CT fatal banget. Ini gimana sih orang? Parah nggak? Judulnya gimana sih ini dia? Dia lagi bakmet ini bang. Alah. Kami mau briefing. Kalian mau briefing. Oke bang. Ya briefing dong. Buat Parah. PBIC oke. Ini yang tadi yang tengil. Si tengil. Manusia kuat. Sepi lagi ya? Warlock ini siapa? Bikin aja bikin Riz. Aduh, 5-0. Parlock. Ya, ini satu ikut suara. Nggak jelas anjir, tengil banget ya udah di kick aja tahi batu. Coba cari dulu. FT itu apa sih FT? Full team, bro. Tip. Oh, Dia tuh sama lobby lu masuk tuh teman gua. Ini nih. Din bang. Oke. lock tuh, Buk. Mana. Din bang. Dari provinsi lagi coba. Biar ini tuh benerin dulu. Dari chat MCT dulu kita Dari MCT nggak tuh, nyerang dari MCT. Ayo tuh benerin lagi tuh Sid. B-nya Sid. Enggak, masalah tadi kan gua maju tuh di kafenya tuh, Benar, di benar. terpal tuh. Hmm. Nah pas gua balik udah di kafe aja dia, Maksudnya udah nggak ada di yang kafe. infoin udah masuk gitu. Emang Den lo kalau mau di lobby bilang dulu Den, biar gesit mainnya jadi di tower. kan di lobby sudah tadi gua ngomong masalah di L udah di spam pojok no, makanya gua nggak ngisi. Press saya tadi mah L ya. Rame dia rame terus. Percayalah Gua gua. udah coba 2 kali. Percayalah gua sama kalian. Kalah mulu B-nya cupu banget ya, Bo. B-nya cupu ya, Pak ya. Ah, lemah. Dia juga pasti takut nih apa namanya? Nabrak Keluar apa? kelas lah. Soalnya Ya. ya lu hanya kalau gua bomin nah skill yang ada. Kalau misalnya dinabrak sama nabrak mid bisa hanya jebol. Emang harus ada main SC nih. Sans asik. Kasih tahu dulu. Gua main Chris Dan dulu. di lobby lu nggak bakal bisa di jaga cafe sih. Iya kalau ada dan di lobby. Jadi dia dan di lobby lo di tower sih. Gue di depan gudang di situ biasanya. Ya, ya.
Kalau orang pro player sih mainnya gitu sih. Pro player mulu, kau udah ngomong ya pro player. Tapi Ngacap. masalah kalau gue set mati, gue dibokong tadi anjing. Ya pokoknya salah B-nya lah. Masalah kalau gue di tower nih. R Karena gua harus nginfoin tiga jalur nih. Mampus. Dari L, dari kafe sama di KB ya. Enggak, kalau soal ini Kalau- lobby nggak usah diinfo cuy, kan lempeng. Selalu- Nggak nembak gua. Matematika gimana soal matematika? Tadi Doraemon Rexal ayo. Udah ayo, udah cukup. Waktunya nyalain AC. Mulai gerah boy. Mulai gerah deh. Udah mulai panas nih. Ayo. Mainin aja dulu B-nya dulu 2. A-nya isi 1, mid 1. Jembatannya isi dah. Siapa kita Indonesia, ayo. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Sakit banget gue di situ dong. Gue lagi minum juga. Fire in the hole! Sidin. Satu ya A-nya. Di mana? JKB. Aduh. Pasang aja, Pak. JKB. JKB. Iya, JKB. Iya. Bomb has been planted. Aduh nyangkut lagi gua. JKB pasti naik tower. Fire Itu in the Den. hole! Dan gua sekarat, Den. Fire in the hole! Wah, ketahuan gua. Ya. Udah pintunya. Lagi. Okay, let's go. Belas banget lagi ini. Fire in the hole. Ada itu. Ya, kenapa? Wah, Dia spam di itu dong kan terus. Fire in the Fire hole! in the hole. Wah headshot lagi hit banget tuh. Dari setengah. Mana? Di depan lo Sid. Fire in the hole! Darah 40-an 30-an ya. wah, gua udah kelok. Aduh, nggak mati. Dari Mereka. gua ya. Wah, B-nya dapat kok ini. Nice. Ya, bokong. Udah ya, berarti main B-nya nih. B-nya dapat kok tuh. Udah, yuk. All right, let's move out. Ya, aku mau atu bom gak jelas, kampret lah. Di mana tadi dia? Spamnya ke sini ya? The hole. Spam itu ya. Spam apa namanya? Fire in the hole! Itu buset. Oke, di L atas. Fire in the hole! Mati. Ah ya, main B ya. JKB satu JKB. Aduh headshot lagi. JKB masih JKB. Masih JKB Tadi bang. gudang. Fire in the Gudang hole! satu. Udah, Gue masang apa nanti nih? Masih JKB ya. Bomb has been planted. di gudang tuh. Ya, itu nggak mati dong. Ada po di L po. Ri, lu tadi ngapain ke JKB pas soalnya ke set, Ri? Enggak, gua di iya. Iyalah, alasan lu enggak orang gua liatin. Itu jiwa-jiwa pembunuh kayak gitu tuh yang nggak perlu. Fire in the hole. Salah lempar aja dong. Fire in the hole. Fire in the hole! Wah dia di KP. In the hole! Di KP di tower. Fire in the hole! JKB-nya ada. Tuh, mantap. Di apa? Di atas satu. Gudang satu. Nahan
di JKB ya. Pasang lah. Tower. Iya, ada lagi di Kafe. Sabar ya. itu bu. Tower masih ada. Ya ada lagi. Gudang. Tower, gudang. Wah, nggak kena coba itu. Kok bisa-bisanya sih nggak kena? Ayo lagi. Men ayo. Okay, let's go. A point. Hanya kayak satu dah. Iya makanya enak. Gua mainin jembatannya. Awas di spam. Fire in the hole. Gua langsung. Spam ini dia spam delay. Fire in the hole. Ya, ke gua lagi spamnya. Gua kira di kuburan ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. You take point. Di apa? Dari bioskop satu. Bomb has been planted. Jembatan kuburan jangan lihat ya. Ada. Chain headshot. Dari. Nice. Dari mid ya. Triple kill. Nice. Nah lagi. Mission success. Okay, let's go. Spam delay di depan pintu. Fire in the hole. JKB-nya maju. CJK. Enggak belum JKN. Dia masih di JKB dia. Fire in the hole. Mau gue bombin nggak sih? Fire in the hole. Mana JKB-nya? Iya. Tapi di bioskopnya ada dan. Oh, iya. Tahu. Main deh. JKB-nya main deh. Fire in the hole. Jadi pada rotate ke A. Ya bokong kan bener satu gua. Pas bom. Jembatan ada ya. 6. Garat di buk. Di KA juga, di JK 2. Satu lagi. Masuk aja cuy. Dari mid itu dari mid. Dari mid fix dari jendela. Bioskop. Kuburan satu lagi. Ya. Anya. Kuburan. Kuburan Den. Dari bioskop tadi. Aduh, enggak. Udah di box biru, Den. Wah. Dah. Yo, anjing. Tadi kan Anya udah itu ya, tinggal satu Anya karena pada di kuburan masuk aja tadi langsung. Okay, let's go. Fire in the hole. Dari jembatan mau masuk ya? Masuk nggak? Fire in the hole. Di mana Den? Dapat. Belum. Fire in the hole. Ada lagi Pak di atas, Pak. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Gua tinggal ya. Gua Affirmative. Ada apa tuh? Anya dapat aja Den. Rotan. Masang. orang di KJ Oh, kah? thank you, Sid. Di kalah. Nice. Mission Hanya success. di pojok kiri terus tuh. Iya. Sini dia. Iya, ya. Spam aja pilar ya. Fire in the hole. Jembatannya dibom. Lagi deh. Mita maju. Jembatannya maju. Mati.
JK-nya tadi maju ke JKB dia. Badan masih satu ya. Gue tinggal po. Wah, jembatannya maju itu satu hit banget. Yang lahir. Bukan itu, Ri. Mati. Karakter Jembatan cewek. masih ada po, jembatan po. Karakter cewek. Keyboard gue mati dong. Gue dari 20 po. Oke. Barang aja kali kan. JKA ya, belakang lu. Dekat. Jembatan masih ada. Jembatannya hit itu. Oh, bukan ini ya. Ini yang mana sih? Gue bingung dah. Ini cewek bukan tadi yang Jembatan satu. Aduh, ayo tuh. Ah. Orang jembatan sama Balik kuburan. lagi dia po ke kuburan. Bisa ke JK. Jembatan masih ada tadi. tuh, Yang nongol 21 tuh. Ayo main B. Banyak main. Fail. Jembatannya main. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the Fire in hole! the hole. Ya, tunggunya. Fire in the hole! Ya, jangan mati juga lu. Kalau atas ada. Jembatan Mati masih mati ada mati. dia. Kena atas mati. Kena bom. Tower. Fire in the hole! Fire in the hole! Tower mati. Bioskop orang Orang bioskop. bioskop. Oke. Nice shot! Red team win. Nice, lagi. Mana masih ketaker kalau yang ini tadi tuh yang tadi tuh yang terakhir tuh 5-0 gimana coba? Cet. Kita belum chat ini harusnya mau Itu harus dipertanyakan tuh. Iya, ayo. Gosip. Gua pakai Keyboard gue bisa mati ya. gua mandi ini deh. Gua main di jembatan nih. Main di apa? Main di mid-nya nih. Lu isi aja Ri, JKB-nya Ri, gua infoin Ri. Oh, Apa enak main AWP ya kali di sini? Chat lu maunya gue pengen di mana biar enak posisi lu. nah, iya lu kontribusi tuh Gimana? bagus itu. Biar nggak bokong-bokongan. Kontribusi itu apa Ri anjing? Iya. Mulai dengan bahasa-bahasa yang salah gitu, Bo. Kalau nyoba box gue coba deh. Salah atas coba deh. Soalnya ada spaman cuy. Gue nggak bisa ini. Fire in the hole! Bisa KA. Jembatan 3. Ya udah masuk KP. Jembatan Den. Fire in the hole! Info. Fire in the hole. Jembatan L. Satu lagi lah. Orang L nih, last nih. Mau kill Deden. Lah, keyboard gue mati. Fire in the hole! Tower dah. Kayaknya dah. Bukan. Di L masih di L. Fire in the hole! Oh, dia di lobby ya? Gak tau deh. Iya. Wah, nggak mati dong dia. Mati hit anjing. Gua lagi mid. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Udah kalian asmet ya. Orang markasnya hit banget itu. Jembatan satu lagi. Affirmative. Orang markasnya hit banget sumpah. Nah, ini orang last nih hit banget. Orang markas tadi. Ini kan air mancur. Fire in the hole. Wah, gue yang mati dong gua. Buset. Buset. Bucat. Mission success. Okay, let's go. Kan gak ada yang ganggu. Ada jembatan. Jembatan masuk set. Fire in the hole! Ada lagi set, ada 2 set. Fire in the hole! Info.
JK. DL mati satu. JK-nya Nah, ada. orang abrak ya berarti. Oke. Fire in the hole! MTR kayak satu dah. Wah, elah di markas lagi dia jualan. Taruh bawah tadi Sit. Taruh bawah Sit. Nah, aja situ. Tadi orang nyebat Kayak air mancur kayak mas. dia nih kayak mancur dia fix. Ada bom. Info. DL lah. Mas. Nice shot. Lagi guys. Laji. Mission success. Okay, let's go. Nggak mati sih. Jembatannya masuk. Jembatan masuk 2. Mati satu. Aduh, satu lagi. Udah sampai satu. Tahan dulu. Ini si JKB deh. Affirmative. Ini sampai gua di bom. Jembatan. Fire in the hole. Wah, JK JK satu. 1. Kuburan dia. Jembatan JK. Oh, ada Titan. Elah. Masih di jembatan dia. Den isi kafe aja Den. Sambil ngeliatin Bang Titan tuh biar nggak kebokong. Lu udah nge-headset juga dari belakang. Masuk. Masuk. Ya, kok. Ada lagi. Dua-duanya ayah. Affirmative. Taruh dia Sit Den. Ada Den, Depan, ada Den. Nice. Orang out. Pilar. Oke gitu tembakan gue lagi. Anjing Deden suaranya mulai aneh-aneh. Tuh. Bukan lagi ngomongnya kampret. Jembatan lagi dia Sit. Fire in the hole! Waduh, gue tembakin. Dia doang. Fire in the hole. Fire in the hole. Masuk buset. Ramai. Jembatan satu. Anya masuk. Zero. Fire in the hole. Anya masuk ke serah dong. Satu masih di MTR. Satu masih Jembatan jembatan. satu. Jembatan satu. Ada Ri. Bisa JKA. Step di gua. Jembatan. Jembatannya. Kafe ini. Kafe. Step kabur. Oh, turnamen boleh ini. Ada di set. Mati. Boleh apa sih? Kalau turnamen offline boleh ini nggak sih? Ganti senjata. Pegang-pegang. Team win. Boleh senjata mah boleh anjing. Ngeklik gitu, Boleh. ganti orang. Enggak lah. Dulu gua nggak boleh dah. Dulu nggak boleh kan ya? Emang nggak boleh sih. Maksudnya ngeklik ganti-ganti orang? Ganti Iya, ipin. mati nih. Lu nggak boleh ngeklik, nggak boleh ganti orang. Oh, nggak boleh ngeliatin siapa gitu. Kalau mati udah lu Ya. yang terakhir kamera itu. Save force ya. Siap bang. Manusia ular. Itu lu udah cakep tuh. Gak kayak tadi bokong-bokongan. Iya nggak jelas anjing. Iya si gesitnya nih kurang nih. Nggak ini Kompromi. karena lawannya apa tadi? Tadi juga lawannya sebenarnya biasa aja ya. Biasa. Selain kurang makan nasi aja lu ya. Kayaknya sih ini. Kurang kontribusi. Kurang nasi. materi. Si gesit digebukin mulu. Capek ya Po ya main kosong. Gak ada yang mau ke A dia anjir. Tapi giliran ke A jebol repot cupu. Enggak tadi itu lo nggak tahu sih Tan. Gue lagi tadi kan gue lagi mau bokongin ya yang di side A tuh bok. Itu gue nengok ke kanan, maksud gue mati bok. Makanya gue diem. Ya elah masih aja. Turnya begitu gimana itu? Ini CPU-nya anjir kayaknya. CPU, kenapa jadi CPU anjing?
Gue baru ganti mouse, masa mouse-nya kan nggak mungkin. Lu beli mouse baru kok? Enggak ini slot. Iya, Portnya kali. mouse baru. Mouse apaan kok? Nggak tahu, biasa. S gitu depannya. Sades. Shotgun. Scorpio itu Scorpio. Shotgun. Kan bukan Scorpio. Bang, S120. bang bagin tuh bagin tuh, Ri. Ri bagin, Ri. Aula. Bang Bukin. Ri. Manusia kuat. Tadi tuh harusnya sore tuh lagi panas-panasnya sore. Gue cuman mati nyala AC. Nah kan sekarang kata gua enggak ada yang ganggu. Tadi gua diganggu coy. Ya itu lu lagi nggak jelas. PW-nya bang. Oh iya. Lupa. 5-0 nggak tadi kita landin nih? Iya. Cedetero. Enggak ya? Enggak kita 5-4 ya? ceritanya dapet 53 4. Slow, sangat slow. Sangat slow, sangat slow. Slow. Oke si slow. Lagu Ambon ya, Bu. Gua lu masih gitu lagu Ambon tuh. Apa? Ada. Kalau kita lagi di Kasih slow. Nggak bi. Kasih slow. Berarti tadi Provence benerin CT-nya tuh di B-nya. Masih harus ada PR itu kayaknya. Gue juga di mid-nya bingung. Gue udah main Chris mulu, main Asia jadi calok. Jakarta. Kayaknya gua JKB aja ya. Pas Iya. gua mau jaga tarik, mau jaga press, gue tetap di JKB soalnya kan. Iya Udah makanya tadi tuh dengerin kalau ini Laptel Ya, X X artinya apa? mantan dulu main di sana mulu. Sekarang udah di rumah lah, udah di rumah. X itu artinya bekas Elu Ri. Kayak Zahra nih. Kalau Repo pacaran sama Repo X Bukori berarti gitu. Bekas Bukori berarti gitu Ri. Goblok. Lah, itu bener gak sih gua? Iya benar. Udah bang lock. Oh ini udah dia semua ya? Udah cemetery aja lah, gas. harus ngedrop dulu mak. Ini ya isi mid pakai AUX. Dan lu biasa mid kan, Dan? Gua JK ya. Mana ada gua JP cuy. Oh iya, ini Tero ya, lupa sorry. Tara. JK-nya isi tuh biar si gesek. Harusnya gue slot 2 tuh. Ih, gue mau spam. Ya, gimana lu? Oh, Poki. Oh, ini bukan lagi full team, lagi full team Sabi dah. Enggak apa-apa udah. Kan full team. Udah. Ayo. Alright, let's move out. Coba ampo JK-nya dah. Bantu gua. Ada spam sih. Fire in the hole! Fire in the Jika hole! di bom ya. Fire in the hole! Ya, Bisa maju dia. parah men, bomnya 2. Lah, Dan. Anjing gua juga gak kenal lagi nih. Aduh, mati lagi gua. Satu orang mid. Mid 1. Dari mid 2 kayaknya. Ada suaranya double kill. Ada lagi deh. Kayaknya Ri. Bomb has been planted. JK. Sabar Ri, potong aja Ri. Iya. Webet kaget gua tadi dikagetin tadi gua. Makanya sabar Den, sabar Ri biar si Deden yang mainin. Bomb defused. Gatan. Di Enggak. belakang sampah tadi. Oh goblok banget Deden anjing, kaget gua juga kaget Lu anjing. yang mati. Iya makanya gua juga nembak gak kena anjing. Alright, let's move out. Gua mau sampai gua muterin. Sampai gua- Fire in the hole. Biar nembak ngasal kena gitu. Fire in the hole! Fire in the hole! Mahit dong gua. Fire in the hole. Aden, Banyak ya, Bu. JK. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JK ya. Masukin kali po. di tangga Den. Fire in the hole!
Ya lompat lagi dia. Ada Den. Keluar Den. Gua nggak bisa ngeliat cu, semok cu, nggak bisa. Itu. Asal maju. Ya, dia ke pasir dan Sama-sama gua JK-nya Den. Lu ngeliat dari mana? ada kakinya tadi. Oh, gua kira mati anjing. Lagi deh. Wah, gua kira mati. Jembatan ke JK. Satu orang hit ya. Depan. Gua masuk angkat apa? Ah. Ya. Ya udah. Ini aja. Bomb has been Oh, planted. Tuh kan hit banget, cok. Nggak mati-mati. Ya ampun. Gesit cabut ke JKA, ninggalin orang anjing. Ada di belakangnya anjing. Gua nggak tahu lagi gua anjing. Gesit cabut 2 orang. Iya anjing banget. Bawa sial. Aduh, ada lagi. TK. Maju dia. Ayo Den. Fire in the hole! Main gak ya? Bicara sama kakek ya. B point! Satu orang mid. Mobil biru. Iya. Biru. Met sama mobil biru. Ya. Langsung aja baru boleh lempar bom. Di mana dia? Di biru, mobil biru. Ada deh. Maju dia deh. Double kill. Nah, lagi. JK darah setengah. Fire in the hole! Wah. Padahal pas nembak meledak. Bacing. Mission fail. Hati. All right, Kalem let's kali. move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Apa Den? Gua spam set Den. Dia di set Den ya? Fire in the hole. Belum ngeliat gua. Fire in the hole! Iya ada bu. Ih sekarat banget bu. Ayo Den. Darah satu. Di-setan. Kok ada cek? Kok gua udah cek nggak ada dapat dah. Waduh. Gitu gue dong. Ya, di situ dong. Gue mau ngelempar bom. Di side ada bu. Ya. Di mana? Di box gede side ya satu. Met udah ke arah pintu lagi deh. Jam sekali gua. Wah, gua mati coba. Step pasir. Ya, dari mana anjing? Gua main di panggung nih, main pakai AWP. Infoin aja. Mission fail. Sekalamin sih, All sekalamin sih. right, let's move out. Ya. Limitnya panjang kok. Ya, men. Dia dan diem lagi. Aduh, Fire mantap in the lagi gua. hole. Ribet lagi. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Apa, in the Den? hole! Headshot. Mati. Ini satu JKB. Fire in the hole. Bukan bu. Aduh. Dia lagi. Dalam pasir. Pasir ratu. Fire in the hole. Double kill. Ya, mid satu sama apa? Parang Bomb has been jembatan planted. tadi. Ya, guanya lagi lari lagi. JKA 1 tuh. Ya, Bisa ke JP dia. Dan JP deh. Rin. Dia lari. Hit Den, kanan lu Den. Kiri. Ya, Ya. Bukhari tadi gimana? Iya. Bukhari. Nggak, pakai 2 lawan single. Alah, Bomb defused. nggak bener lari. Wah, kita masih banyak minus. Sorry guys. Iya. Nggak apa. Mission fail. gue nembak panik coy. Nggak jelas buat tembak panik, apalagi turning. Fire in the hole. Awas spam. Ya, masuk dong. Udah 4 kali. Fire in the hole. Ya, Fire
Dari mana dia? Oh, dari lompat-lompat. Gue mainin JP-nya nih. Kiri deh. Nih, step gede bakal debu. Mati setnya. Setnya Sekarang mati. setnya. Dari mid tadi Den. Wih, Kiri dulu, Den. Ya, lagi. Ya. Blue team win. Ayo lebih benar lagi, bro. Ceng 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 ceng. Gonta-ganti titel. Terus bro, kalem bro. Ayo dong, mana nih yang war-war pada kill 20? Tapin lagi, Sid. Tadi lu ngelamatin mulu, Sid, banyak, Sid. Tahu dah. Gak tau udah. Anjing jawabannya bangsat, gak tau udah anjing. Okay, let's go. udah slot jadi al. Yang tadi dia balik. Coba Bukori udah. Aneh banget. Iya. Kalah lah gitu. Fire in the hole! Bisa JKB. Fire in the hole. Fire in the hole! Jika masuk Mid kan. masuk. Fire in the hole. Ya, shit. Gue dibokong dari JK. Mid. Oh, ini udah masuk ya. Mid bang, lewat. Waduh, mati lagi deh. Bomb has been planted. Fire in the hole! Ya anjir langsung headset dong. Ayo dong, rapi. Mission failed. All right, let's move out. Ayo Pak, press Pak. Fire in the hole! Awas Pak, Bang. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole. Masuk lagi. Ya. B-nya mainin dia. JP 1. Fire in the hole! Oh ya, B-nya masuk, Bentar tang, gua UT. Udah mati gua. Di kanan Den, mobil biru. Bomb has been planted. Dah dari Wah, belakang. JK. Lah, Ya. hancur. Pak, udah kalau udah satu tarik aja, Pak. failed. Oke. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Mita Den. Ya, JK Ri. Aduh, gue hit banget lagi. Gue hit banget ya. Iya, gua geser. Dari mid Den. Side B ya. Mid. Ini orang JP dah ini, orang AUK ya. Ternyata set B. Oh, udah di set. Enggak, maksudnya gua nahan side B. Oh, JP. Setnya. oke, coming. Matanya JK cu. Sabar. Ya kan gerak Den. Oh, Jembatan. Wait. Sakit. diem aja. Darah 40-an tuh. Lu di JK ya, Seri? Tanah air lu sekarat. Tanah sekarat nih. JP fix. JP. Headshot. Nice shot!
Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! JP panggung 1. Fire in the Fire in the hole! hole. Di mana tuh? JK satu lagi. Headshot. Mati ya JK-nya. Mati. Dia mati. JP panggung ya? Oh, JK 1 JK. JK. Iya, JK. Fire in the hole! Keluarin kan nih JK-nya gua. Keluar aja dulu. TK1. Apa? TK1. Masih kan kabel kan. Wah, minta 2. Belum bisa ke B, Pok. Bisa ke belakang lu, Pok. Udah jaga JKB-nya udah dijaga kok, Pok. Pos yang tadi aja lu. Pos PD. Nah, udah. Udah di situ aja, Pok. Main di ada apa itu, Pok? Main B ya. TK1. TK fix 2 itu. Affirmative. Pok. Dia mati ya. keyboard gua dia. Ya. Aduh. Kenapa lagi? Woi, Ri. Halo, heboh banget gerakannya. Bomb has been planted. Fatal banget. Aduh, kedengeran. Lari dia. Ya. Bokong. Fatal banget 3 lawan Si 1. Bogor langsung masuk. Iya, nggak jelas banget selalu dah. Makanya itulah Mission failed. mapping tuh dengerin. Okay, let's go. Ah, Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! waduh, gue di spam lagi. Minta tuh. Fire in B-nya the masuk. hole. Mau dimasukin TK. Aduh, mati lagi. JK1. Set. Ya elah, mati lagi. Wah, JK. A-nya masuk ya 3. Affirmative. Oh, gua tinggal kok. Bomb has been planted. Ya, Udah di pasir. udah nyampe pasir. Manusia siapa? Widih. Oh, ada lagi. Ayo dong. Ayo dong, masa kita dibantai-bantai. Ayo. Mission failed. Ayolah, bro. Okay, let's go. Popres, Pok. Fire in the hole! Ya. Wah, 2 tan. Fire in the hole! Dia melempar. B masuk. Ya. Ya, mati gua di mid. Dan gitu, Pok. Enggak, gue di lock sama bom tadi. Pas gue mundur ada juga Bomb dia. has been planted. Tipu Buset, banget. mati. Widih. Red team win. Cupu banget kita jaganya. Pok, yang bener apa, Pok? Lu kenapa sih cupu banget? Keyboardnya mati-mati. Iya. Klasik. Ayo, apa yang belum? Oh, Midtown ya. Ayo, jaganya lebih rapi lagi nih. Kalau gini mah jangan berharap nih. Banyakan main war. Persen kemenangan. Gue belum ready. Banyakan war nggak jelas, jadi tolol lah nih. Ayolah, yang bener lah. Latihan aimnya lagi aja sih. Kurang padet. Sabar lah. Kocak banget RM.
Kan dia udah tadi semua. Belum, Ri, ya. Masih aja. Okay, let's go. Parah banget. Gua bunuh diri ya. Ya udah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Bom Tan. Hah? Nggak sampai, Neng. Fire in the hole! Dia main jauh dia. Di mana tadi? Fire in the Ah, hole! belum kelihatan. Hanya di pilar. Fire in the hole! Makai satu. Satu lagi banyak sini kebagian. Ayo, 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 maju, Bo. Main jauh aja. Kan di tangga kecil. Ya, dapat lagi gitu. Tangga besar ya? Iya. Ada orang Bokong ya, telat banget Ri ngomongnya, Ri. Harusnya pas lu maju udah Ya. ngomong, Ri. Ada ke Tri? Iya, Enggak, masa tadi pas gua balik dia enggak. Dia orang JP tadi nih, orang tank. Mission success. Pas gua menuju AT dia nggak ngejar. Gua Okay, nggak tahu. let's go. main aja tuh. Fire in the hole! Main bantu Anya aja sih. Fire in the Ih, hole! sakit banget dong. Buset. Lu di bawah nunggu aja kok. Bisa pimpin. Di bom B-nya nggak ada yang lihat. nggak ada biasa. Mati, mati, mati. Mati ya A-nya ya. Anya dapat ya? Fire in the hole. B-nya Ada lagi Double Neng. kill. Mati, mati, mati. Mati A-nya. Clear, clear, clear. Ayo dong, pasalin. Sisa satu. orang mid dah kayaknya. Belakang lu. JP. Sabar deh, sabar deh. Sabarin ya. Headshot. Mas. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Tahan aja, Po. Jangan dilawan. Wah, headshot. Di mana? Di pilar, di pilar. Fire in the hole. Di pilar. A. Di barrel ya, maksudnya. Iya, ya, di barrel. Fire in the hole! Barrel sebelah mana? Ada di dekat kasir. Mid satu ya. Dari tim sandbox itu, Bang. Fire in the hole. Terus mantul ya, Bang. Ya. Fancy. JP di kiri. Anya di maju anjing di JP box atas tuh. Brengsek. Bom. Ya. Mainin Anya aja guys. Anya gerasak gerusukin aja lah. Dia di mana sih, di pilar kan? Smokin nih, gue smokin nih. Ada sih di tank dia tuh. Ya, Dua midnya. Dari JKB 1. Nah, masuk dia imit nih. Ada, nah. Iya. Lah,
Matinya main belakang dong. Mainan aja. Kau tetap tahan di Pipo. Mission failed. Gua naik ya. All right, let's move out. Tembakin tuh Sid, bantuin Sid. Ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Ya. Ada cover. Ada dekat. Oh main apa? Fire in the hole! Oke. Coba di dalam. Ya. Ya. Apa? Hit. Di belakang. Di jembatan. Tank. Orang aneh itu. Ini gua kerja jauh nak. Aduh. Orang JKB itu satu berarti fix. Mid belakang tuh. Stepnya bocor. Masuk ke JP tuh. Bomb has been planted. JP po. Sudah. Ya, Udah kena. malah diintip dong. Darah lu sekarat jangan begitu kok. Deden nge-lag itu kayak dah. Bomb Pulang defused. enggak. Elah boy. Boy. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Awas Mas. Bom Den. Mati bos. Ya, Lu nge-lag Den. kagak. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Medan JKB nih. Tangga kan. Ya. Gue yang ngolek gue ya. Dekanya gua spam nih Sid. Ya. Wih, ditembusin dong. Fire in the Nah. hole! Ini pasti di pagoyalan lu. 2 tang. Oh dia kabur. Wah, JP Aduh, maju. Kita hit banget tuh. JP maju ya. Double kill. Belakangnya maju tuh. Ya. Ya. Ya, Jelas, ampun. benar. Bisa keluar kok Den lu kalau mau. Mission failed. Okay, let's go. Enggak, gue enggak ngolek. Fire in the hole. Gue pada kompas. Fire in the hole. Orang mana tuh hit bom tuh? Nah, Fire in the hole! ada A-nya hit bom. Fire in the hole. Fire in the hole! Bentar dulu dah. Ada satu hit bom ya, hit banget. Gimana dia bos? JKB 1. Belum Di kelihatan. apa? Di kanan. Di ventilasi. JK 1 JK. Iya mbak. Di kanan lagi sini. Double kill. Bener. Kayak orang Headshot. Wah gila dia nyaru cok.
Gua ngetek ya, Ya, udah gua semua. mid 2. Dari MCT dia. Dan pasangnya Den. MCT fix. Satu dari bokong Den. Gua nggak di cover. Jangan sabarin. Den sabarin. Gua bunuh dulu nih orang ininya. Tembak-tembakin dulu Den. Deden ngumpet. Itu dekat sini nih. Step. Chain headshot. A point. Ini Dari gudang, Den. dari gudang ya Gudang, fix. Dari gua sekarat Den, kalau bisa kabur. Kalau nggak bisa diem aja. Kalau nggak bisa gerak diem aja. Nice. Aduh nyangkut gua hampir aja. Okay, let's go. Fire in the Nah, hole. gua di apa tadi? Itu tuh kan. Wah, kau keparah. 2 peler 4 Headshot. Makanya jangan nembakin orang midnya. JP-nya maju. Di box. Kena hit banget hitnya. Fire in the hole. Tuh, di kanan. Kiri deh. Hitnya nih. Fire in the hole. Fire in the hole. Enggak aja kan. Wah, gua sekarat lagi. Kalau gua lagi situ jangan dulu po, turun po. Pas gua mau lari ke belakang baru lempar bu. Fire in the Aduh, hole. gua sekarat lagi. JKA tadi Tan. Chain headshot. Gua sekarat ya. Bisa nggak mainin? Kayaknya habis dah. Hanya bisa di kanan, Sid. Kanan sini. Ya, cek. Kalau bisa, Tank deh. Belakang tank deh. Ah, dekat, Sid. Mati tadi. Masuk ya. ayo po, ayo po. Dia di BIM mas 1. Mana? Gue di MCT dong. MCT. Di tank. JP dia. Chain headshot. Pasang set. Sang head ya. Iya. Darah 28. Gua 18. Gue main di set. Bomb has been planted. Dari mid kalau nggak dari JP set. Dari mid Iya. fix. Kiri lu udah tank. Nice. Okay, let's go. Fire in the hole. Wah, gua yang mati sekarang. Nice. Satu. Bareng menang orang. Kena hit limit kayaknya. Ayo, B-nya masuk ini. Enggak, JP. B point. Dia aja kayak Dan. Wah, lu kalau kalah tuh ya Red team Allah Dan. win. Udah mau kalah itu soalnya tau nggak lu tadi? Udah ngeki lu dia. deret. Ya habis aja gitu. WR nih bos. Auto kepala. Berak. Nggak ada taringnya, berak. Habis, Sid. Sid. Kalau pada punya Chris Infinitum sih? 30 hari, Bos. Ya, bisa-bisaan. Ayo. Nah ini gue berapa hari? Apa gue perlu SS? Iya. Ayo Doraemon. Dah. Gue mah jadi dapatnya ini Gue udah orang. 20 harinya. Isian tadi lagi tuh coba. Tadi kalah di Sevos ya. Sevosnya bonto banget Sevosnya. Tapi gue main pakai SC aja dah. Alright, let's move out. Tembak kaca kiri deh. Fire in the hole. Hanya di bom ini. Fire in the hole. Satu deh. Fire in the hole. Udah masuk. Balik. Fire in the hole. Depan satu, depan satu. Bantu dong. Bicara deh. Ayo bantu. Ya, lama banget bantunya.
Dimit itu dia dimit. Wah, Kan depan A satu, depan mid. kurang Gue gercep. sendirian guys. Nah, Aduh, abis lagi. Gua ke B ya. Ya, lobang satu tuh. Masih dalam. benar dimit itu. Dari mid. Orang JK-nya po agak cepet dikit po. Kan lu standby-nya kan dekat gua. Iya. Lu kemana lama banget harus masa iya. Aduh. Bomb has been planted. Nah, ini orang hit kayaknya Den. Bisa orang hit Den. Lu spam ke situ anjing Den. Orang AUK ya. Main jauh deh berarti. Nah. Po yang bener aja rotate woi. Ya Allah, cupu banget dah. Bomb defused. Teman-teman gua kalau spar cupu-cupu banget anjing. Biar repo aja yang sedia Ri, lu main di payung yang kayak tadi gua bilang loh, geser ya loh. Hoi. Fire in the hole! Iya ke JKB kan. Iya. Di terpal aja Ri kalau Oke. Fire in the hole! Wah, di spam masuk di. aduh nadung gua dua kali hit. Jangan di ini Ri. Jangan. Masuk. Nah, gua tinggal sih. Iya. Satu orang A, satu orang B nih. Wah. Fire in the hole! Ya, limit itu di limitnya 2, depan mid 2. Lari ke markas dia. Lari aja, maju aja deh. Maju aja, Sar. Ada. Nggak mati dong. Ya, hit banget satu tuh. Need backup. Tahan gue masih ada nih. Ya. Bisa B. Satu orang hit gua itu. Ada Ri. Udah masuk Ri. Udah 3. 2. Lah, Wah. udah masuk, satunya udah lewat, Ri. Oh iya ya, gua nggak ngeliat yang udah masuk. Udah di ini ya. Bocor step lu, Po. Ayo, Po. Jalan, Po. Kalau dari situ step jongkok aja, Po. Nggak pernah step jongkok sih kalian. Mission Jadinya kedengeran failed. gedebak-gedebu. Alright, let's move out. Tapi di gua-guanya step full loh. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole. Kena bom hit. Mati. Ada bangsa ya. Masih di markas. Fire in the hole! Iya ada ya. Wah, bisa di ateng. Gua mati dari ateng. Jancik. Ya si Repo. Kan gua di dalam sini enggak kelihatan. Kayak orang tim jancik teman-teman gua. Ya udahlah. Kegoblokan yang hakiki. Yakin nih menang nih. Enggak lah. Main begini mah kagak lah. Bisa B Ri. Si midnya tuh. Gua ke B. Balik pintu aja, Po. Nah, waiting B nih Ada, Ri. fix. Masuk nih tuh 2 3. Loh. Oh, tolong hit banget tuh. Ya, nggak mati lagi. Satu lagi Ri. Balik pintu, awas. Ya, Ah. Baru gua melempar bom. lempar bomnya langsung lempar aja, Ri. Lu mau lempar bomnya mikir dulu lagi. Kayak betul perhitungan gitu. Di gudang. Deketin, Po. Ini dong biar gak rugi nembaknya. Iya. Bisanya dia nyamperin gue lagi ngeper. Dikira Mission dia Superman. success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Depan mid, bantu dong, Po. Depan mid kiri, fix. Ada nih sit, 2 sit. Masih depan mid kiri, Po.
shot. Mati. Nice shot. Di bom gua, Rik. Set. Bisa B ya. B-nya bomnya. Ya udah. Ya, di barrier. Sabar. Isi mid-nya, Po. Oke. B lagi. Nice Bella. shot. Udah dimasuk ya di gudang di barrier. Wah, di RB. Balik dia, balik. Chain headshot. TB sekarang loginnya di awal-awal. Mission Peler. success. Loginnya peler. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Masuk. Fire in the hole. Awas B-nya. Mid kan. Usaha dia. Bisa po. Geser dong. Ya Allah, belakang tank. Geser dong barang B-nya. Depan mid. Wah, darah gua segini lagi. Slot gat. Udah enggak apa-apa. Kalem. Fire in the hole. Satu di markas, satu di depan mid ya. Waiting B satu nih. Jancik. Depan mid 1. Wah, di tank A. Pala ya doang lagi muncul. Mid hanya dua. Fix. Pintu. Ya. Wah, dia Sakit buat buset. dikasir set. Ada dia masih di situ tadi, balik lagi. Bomb has been planted. Wah. Nice. Bomb defused. Jancik lah, orangnya rame mulu. Mission success. Panas kok. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ya, Siapa yang dia, Rik? ayo Ben. Tuh, bomnya dia Ya. masuk. Oke. Fire in the hole. Dia bomnya masuk mulu anjir. Oh, sepam. Nih pamnya bisa di situ tuh anjir. Udah lewat sih. Sekali lagi. Di balik pintu, Rik. Balik. Ada di JP deh. Gue nggak mau bantu tuh. Tenang. Dia hebat. Satu ke JP tuh. Maklum. Satu depan mid. Oh, Mati. Mau ke B dia. lu jauh kan sih? Jauh gua di main di jauh. Kalah lagi dia. Satu depan mid. Nggak pada beres. Ya, lu bang. Bisa ke B lagi dia. Wah, depan mid kok. Mati. Ih, udah darah gua sekarang jadi gitu aja. Di markas.
Wah, tank. Anjir, mental badan gua. Masukannya. Jadi. Nah, tuh kan hit anjing. Blue team win. Jancik lah. Lagi. Sabar ya bro, bentar ya bro. Gua all map down nih, all map terus war. Storm tuh pas Sandstorm dulu. Habis Bebas. Mason, Sandstorm ya? Sandstorm. Oke ya. Let's go. Si arena dulu 3, Barata 1. Gede asal. Jancik. Arenanya masukin ya. Okay, let's go. Ri lempar bom ke bawah Ri. Fire in the hole! Lempar bom. Iya. Oke. Biar Repo nggak ini. Fire in the hole! Yang ke arena. Ya, dari kiri lagi. Oh elah. Fire in the hole. Bar bawah 1. Fire in the hole! Wah. Gila bisa gitu kan. Lama nggak main tembakannya sakit aja. Apa lagi. Kurang beruntung. Mission failed. Lagi. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Ya, boleh seming lagi. Depan lo Ri. Raden. Barbonya dia. Wah, ya. Patah. Ya gua mati dong. Ya. Lu kalah Ri tadi. Enggak, gua di dua arah. Tembakin dari jendela gua. Jendela. Iya, dari Mission patahan. Langsung aja ke bar atas, langsung turun aja Ri. Okay, let's go. Turunin. Turun ke Enggak, enggak. dia enggak. Turun ke ini aja, ke apa? Ke Bar bawah kan? iya. Mati deh. Ayo Ri. Tolong hati-hati. Den dari belakang Den. Apa? Ah, headshot oke banget, gak itu hit banget. Patan. You take point! Fire in the hole! Lah, di Wah, mana dia? udah kau dia. Oh, udah dia. Ya. Sakit banget gila. Seta. Oke, mas apa bang? Game 403 Hero Alpha. Bentar ya. Kasih lihat aja ke facecam Tan. Iya, Kan lebih gampang. iya, bentar. Pakai mouse game 403 Hero, bro. Mission Sabi. success. Okay, let's go. Udah kayaknya gue harus main SC lagi deh. Pam. Kosong apa? Ya, dari kiri lagi. Fire in the hole! Ya. Fire in the hole! Nggak ada. Sabar. Darah hit. Petak. Maju, bisa maju ya. Ya. Arenanya kenapa? Mission failed. Arenanya di depan tuh. Ya udah tunggu dulu lah. Ini sabar aja makan ada. Ya, sabar dulu aja. Ada kiri. Jangan dilawan deh. JP2. Fire in the hole! Fire in the hole. Shotnya jauh. Ya, di depan dong. Arena mati ya? Mati ya? Fire in the hole! Nah, dekat. Fire in the hole! Mas yang gede apaan tuh? Mati. Orang atas ya, bentar bang saya, gua nggak denger. Fire in the hole! Kan ada kamera dia. JP1. Fire in the hole.
Kayak di merah Den. Fire in the hole! Ada di traktor di kuning. Merah, fix. Kiri udah. Nice shot! Nah, Coverin. Enggak ada pasang. Mas, dah. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Ya betul. Gua masih ini. Arenanya maju, arenanya ngepres. Mundur aja deh. Fire in the hole! JP kayak ada. Fire in the hole. JP coba. Wah, atasnya mau maju dong. Jancuk lah. JP atau ya, aduh, JP jauh. ke Fire in the hole. Fire in the hole. Lah, Den. Ya udah kelihatan senjatanya. Bantu, Pak. Ya Yo. nggak mati-mati itu. Lo banget. Di kanan tuh. Gua tuh ada. Wah, lapok. Anjing lucu banget ya pemainnya, anjing nembaknya kocak banget. Ibu goreng cek Mission failed. Main arena air nih, biar gue yang bertahan sendiri deh. Okay, let's go. Sabar di spam Bre. Gimana? ih darah satu nggak mati-mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, atasnya maju Jangan dong. ada satu ya. Ya nggak mah. Bang Bre. Dari JP. Headshot. Blue team Tadi win. punya angkut tuh di situ tuh. Udah. Telepon 117. Nggak jelas emang Poki, nggak jelas banget Poki. Cupu banget lu, Pok. Makanya jangan jagoan doang. Jagoan tuh tidak ada artinya. Ayo dah, gue F dari kemarin. WP dah, gue WP. Dan ragu. Isi kayak tadi, isi dulu. Panci apa biasa dulu? Biasa dulu aja. Arenanya keluarin nggak? Iyalah, kalau biasa. Okay, let's go. Gua patahan dia nak. Fire in the Kalau hole. mau Harus patah. di spam cek. Arenanya maju, baratasnya maju. Fire in the hole! Satu orang tower. Di depan arena ya. Fire in the hole. Double kill. Arena lah. Night boom. Arena. Depan arena. Ke JP udah ke JP. Sabar. Nah, dah. Mission Udah success. infonya gitu aja Ri. Kalau ada ini jangan kasih poin dulu, jangan kasih poin. Gue telat. Fire in the hole! Ada. Fire in the hole! Jangan dia. Fire in the hole! Oh, gunting-guntingan ngomong. Wah. Orang. JP Jauh pada deketin. jauh. Oh, udah dapet dong. Tower. Bomb defused. Blue team win. Di tower dah, sabar aja. Gue yang mati. Lu tarik ke merah, Bang. Ini. Cek gue dalam ya.
Ya. DP1. Harus dari arena sih. Fire in the hole. Ya, Kena dong. kan lu begitu mulu lagi kan, ketahuan. Ke Beri, ke Beri. Ke Beri. Re. Iya. Oh, Ada anjing. Iya mah. lagi dianjing-anjingin maknya. Oh, ada step sih. Ya itu ke B itu awas. B udah masuk, B-nya udah masuk. Udah ketikus. Bomb has been planted. Kanan lu. Iya. Gak ada dong. Kori kocak lagi. Fire in the hole! Di mana? Ya, ada lagi. Kejar. Ada depan ada. Nah. Copo banget suruh geser ke B malah disalatin dulu. Sorry. Bomb defused. Lagi dianjing-anjingin malu dari tadi. Aduh, Kori jam Mission terbangnya kurang success. Bu Kori mah nggak jelas. Tapi lebih nggak jelas Poki. Nggak jelas mulu dia. Fire in the hole. Ada Den. Fire in the hole! Aduh, arena 2. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Arik ya. Arena masih area tapi. Ya, nggak mati lagi. Arena satu. Tarik aja, Bo. Ya, wing track 2 orang. Bar bawah 2 naik. Berbawa 2. Ke depan lu Den 1. gue nggak sih amal banget anjir. Nggak ada di arcade dah. Masih di ini dia di lantai merah. Ada di kanan lu Den. Lah, bisa-bisanya Den, jaganya gimana lu? Fire in the hole! Udah Bomb Den has nggak been jelas planted. banget. di arena anjir. Itu orang bar bawahnya bisa masuk kalau lagi ngeker. Mission fail. Lah nggak tahu cuy soal itu cuy. Gue kan di ini. Gua nggak tahu salah itu cu. Goblok lu Den emang. Fire in the hole. Nah, Fire in the hole! Fire bisa B. in the hole! Ya, bomnya samping 2 lagi. Ada arena. Maju. Ya nggak kena lagi tembakannya. Bar bawah 1 sih masuk. Bomb has been planted. Ada. Udah jangan di press, coba jangan di press, tarik. Mission fail. Tarik. Let's go. Fire in the hole. Tarik. Balapas mau ditabrak, Bo. Posisi lu, Bo. Fire in the hole! Dedenya nggak tahu ya. Nggak ada nih, bar atas. Fire in the hole! Fire in the hole! Hitri depan Ari. Fire in the hole! Affirmative. Ada Den, ramai Den. Fire in the hole. Aduh, Den. Bedong. Ya B point! Wah. Gua crash dah. Wah, kalah lagi sini.
Bomb ada lagi. has Gua been tuh kena planted. bom anjing. Ya, jaga banci lagi, jaga banci lagi, jaga banci lagi. Banci lagi, banci lagi. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Pencet Windows mulu is. Konten. Pencet Windows. Fire in the hole! Fire in the hole. Ada deh. Lah, apaan sih gua naiknya? Ya, elah. Naiknya kocok. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada nih sit. DP ya. Fire in the hole! DP clear. Ada deh di ini deh. Di yang kok. Di kolam mati dong. Ada di akuarium dia. Ada lagi coba. JP. Mobil ya. Oh, ada anjing. Balik entero. Wajir mati. Tawan dong. Thailand gua pakai Siapa tahu lagi. Mission success. Lagi. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, arena masuk itu nggak info itu. Kan narik, boy. Bobo. kamu itu coba ketawa. Shot. Lagi dah. Dan kan narik, Den. Patahan hit banget. Lu ngapain lagi ke arena? Gue dibawa dari arena cuy. Kan banci. Gue ke arena. Kan banci. Lu nggak bisa kebokong darah. Kan lu jaga di set kalau banci. Lu jaga mana katanya? Okay, let's go. Lagi banci lagi. Fire in the hole! Ada deh. Persis kanan gua. Stop beli. 400 tadi ya. Hit tadi. Ya mati kan. Fire in the hole. Affirmative. Bikin stiker Wih, ada tan. Merah. Fire in the hole! Ya, lewat lagi. Ya. Tuh aku bisa. Ah. Pusing. Kan di dede dia. Bisa ke tikus kali itu dah. Tikus. Jambak. Aduh. Dua lah. Jamban lagi dia. Ada kanan lu, Den. Ke BD ngeplan. Set. Bomb has been planted. Oh. Gua bingung jaga mana demi Allah, bingung. Jaganya nggak solid, Bomb defused. terlalu cups. Jaganya di tempat-tempat yang belum pernah jaga ya, Pok. Mission success. Oke. Okay, let's go. Iya. Udah ditero dapat 4 ya, gokil. Fire in the hole! Anyang, Wah, hit banget. mau masuk ya ke Dede. Fire in the hole. Satu orang hit banget ya. Fire in the Wah, hole! Lah, hit. Gue geser dia nak. Fire in the hole! ada sit. Ya. Kemarin ngaji.
Kemarin. Nang Haji. Di mana? Di mana? Gue gak fokus bokor ini. Di JP Den. Di Dede, shit. Ke A kan Den. Ke depan A. Ya ya. Nice shot. Inian B orang B. Yah, nggak mati itu. Slow banget ya. Double kill. Nice shot. Blue team win. Orang ngaji. Kalah poin guys. Sejauh. Bukhari orang ngaji. Stramtup. Stramtup sit. Sit. Tadi. Aduh, Mari. Apalagi nih? gua main rival gak? Hah? Apaan? Ngaji, Ri. Kocak. Capek. Cupu banget itu saya. Gua Sumpah Sandstrom, Sevos, cupu banget. Ayo Po, lu gimana sih Po? Ada apa sih lu cupu banget Po? Nggak tahu. Iya si bingung gua Repo juga. lagi banyak pikiran nih mainnya nih. Cupu. Masih belum nyaman. Nggak, kalau mati di tempat situ terus pindah Ganti, kok. Pasti iya. udah hafalan dia. Gue nggak pernah mati di dua tempat. Satu tempat nggak pernah mati dua kali. Tempat satu. Tapi mati mulu. Gak ngerti gue juga. Emang aim lu lemah berarti. Aim lu bot, aim bot. Gak jelas banget semenjak keyboard. Ya, Ini lama-lama. ganti. Ya, arena 10.000 paling ada keyboard warrior kok. warrior. 10.000 malah ada. Warrior. Nih po gope nih bayarin nih. Ya, najis dia ini. Bos. Promosi lah. Ayo main rel. Jadi satu dia. main rel. Tembak dong. Ya, gua deca lagi. Aktif banget itu dia. AB box dong. Gua WP AWP gitu. kuning. Kalau nggak ngomong apa? Depan Dan. Belang. Oh, Dia nge-nget gue ya. lagi. Main rel lagi. Gua tahu. Mission fail. Ayo. Dia orang SK. Kita mau bentar. Orang SK-nya maju dia. Orang SK-nya maju. Rel kirinya isi, Po. Ya Allah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Langsung kena dong. Baru gue turun. Ya. Aden. Senti. Wah, itu hit semua dah. Ya Allah. Ayo dong guys. Udah. Kalau gitu ganti. SK aja. Tabrak kuning. Gua aja yang nabrak. Gua aja yang main rel. Tabrak kuning. Tabraknya kuning itu SK. Ya. Oke. Ya, Wah, itu hit semua itu. Dar. 46 itu kena gua. Masa orang kuningnya mati semua, guys? Dibom. Mission Ini fail. bak oke. Okay, let's go. Gue yang main di rel padahal sendirian. AB-nya tabrak satu dong. Si tabrak masukin AB sit. Ya. Sisanya main SK aja, main SK. Shot. Mati ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Majuin aja sit. Dua lagi, satu di pensi. Berarti orang-orang lagi di satu tuh. Ayo. Ini tinggal AWP-nya doang. kuning aja. G3. Dari AB 2. Gue masang B ya. Fire in the hole. Bomb has been planted. Di KTP.
tapi mati satu. Ya, di mana tadi tuh? Di L, dari L. L. Gua kill lagi nih orang ininya nih. Mission success. Mantap bang, Spare ya. Okay, let's go. Abi bro. Thank you Hafiz. Dah, jancuk. Wah. Wah, gua yang mati lagi. Di KTP dia, di KTP. KG2. Fire in the hole! Kiri lu nih. KTP masih di KTP. Ya, habis speller. Itu hit banget tuh. In the hole! Bomb has been Kiri lu Den. Satu. Mana? Nah ya orang hit mati. Nice shot! Tabrak HP gak? Ntar lu. Barok mana tuh? Barok All mana? right, let's move out. Tok. Oh dipanggil apa? Oh iya. Fire in the hole. Fire in the hole! Ya. Mana nih? Namanya apa nih? Main di mana? Sabar dong. Main di mana itu? Oh, ya. SK. Enggak. Terus ke bawah satu tadi. Headshot. Fire in the hole! Nego banget tuh. Mission failed. Tabrak AB-nya semua dia cuma berempat itu, tabrak AB semua. Masa kalah? KTP-nya muncul sih. Gua bunuh orang G3-nya deh. Orang G3-nya kena hit 2 kali. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Oh, ada. Di kanan. Dari kanan. Gelap woi. Ya Allah, rata. Ya Allah, rata dong. Bisa rata Dia gitu. dari mana sih tuh, woi? Dari AB kanan. Kita turun di kanan dia kaget gila. Gue di gudang abang. Ya Allah, di AB-nya maju. Pusing gua nih. Kirim. Orang AB nih satu. Ada ya dari mid. Bomb has been planted. Ya, bisa begitu udah di belakang dari mid ya Allah. Mid dari mana sih? Yang tahu lah. Dari Downtown kali itu. Bomb defused. Blue team win. Tidak ada harapan nampaknya. Dan mau main nggak Dan? Dan bad boy. Reksa Rider Raymond. Boy, bad boy. Dan Oi. main nggak? Ayo. Iya, Lu main. udahan. Iya, nih gua abis ini. Hah? Iya. Gua makan dulu. Oh, lu makan dulu ya udah. Ya. DC lagi gue pas banget. DC tuh join tuh. Bentar ya guys, aku makan dulu guys. Makan dulu. Dorong. Tahu itu. Hai. Hai. Join tuh. Itu apa sih namanya? Prosotan. Itu prosotan. Poki. Apa dan Wah, si Repo. Wah, apa?
DS gua udah bener, Pok. Emang lo apain? Seneng banget, Dan. Ternyata mute mikrofonnya anjing. Hari-hari nggak bisa ngomong. Iya, kok tembus sih? Nggak jelas banget. Gelap satu gelap. Dia gelap-gelap gak apa-apa. Di perosotan 1 dia turun dari ventilasi 1. Lah, Udah tembok. dia turun venti langsung ya. Venti kanan kiri. Wah, Dira banyak. Ada Den. Wah, Lagi Den. Dua orang KTP. Di gelap ada satu Den. AWP kayaknya. Kebukin nggak? Ya. Mati konyol kampret. Ya. di chat sama di perosotan. Ya, mati gua. Wah, Wah. Rel KTP. Belakang lu, Den. wah anjir tem lagi. Itu pro di apa sih namanya? Pentimid. Ya. Tadi kamu ke apa? Udah jadi berhenti. Di mana maksudnya? Berhentinya udah kedua. Udah break. Ya elah, dibokong pula. Ih, Belakang lo, Bu. Sayang uang. dah, capek tuh. Sayang. Lanjut kan nih. Coba kok bisa sudah? Kan hemat. Dan main ke Dan. Berapa bang? Main si Den. Den, lu udahan, Den. Nggak kagak. Mana Jidan? Itu lagi siapa? Red, Den. Barak. Dia siapa? Kalau mau lagi invite gua Dan. Itu tuh si Alias itu lagi di expert tuh. Gua pengen tiduran bentar cuy.
ngajakin gue nih. Tapi nggak diajakin. Ayo bang saya. Jangan siapa chat? Sabi. Ya kan no. Asep banget anjing. Emang Bakin aja tuh bakin. Nanggung nih. Oh. 3 map lagi. Si Titan kemana si Titan? Makan katanya. Kapan sih? Gila server bisa kayak gitu. Full banget ya. seperti 10 mah emang kayak gitu. Semua aja di satu, cuma semua. Mua cuk. Oh, Pindah dong. Ano? Jidan bisa masuk. apa kok? Lu bisa masuk. Masuk apa? Itu server. Bisa dong. Klik enter. Sini. Bisa ada lagi siapa? Halo, Siapa itu? Bang Sai. Saya Oh. Ayo sih. Iya. Akan cari. Mana? Masih main nggak? Masih. Ya aduh, air gua habis. Apa? Masak air. Main Tan. Gue jadi gamer nih. Nah, lu kok jadi game sih? Buka aja dulu Ri, biar tahu pada mainnya gimana dah. Nggak jadi pro player. Ayo bang. Oke, wow nih. Hal? Si Deden ngapain si Deden? Tahu baca rebahan. Mana ayo, itu kelarin dulu all mapnya. Apanya? All mapnya kelarin dulu lah. Ini Iya, masih Oh, tadi gua nggak enak. Mana? Ayo coba yang tadi dulu. Dia nih masih iya yang tadi. ini Tan. Oh, enggak itu udah map apaan? Belum. Bro. Ayo. Lalu kok lu sama siapa aja jadinya itu? Deden mana? Dan Tahu. apa? Udahan. Udahan. Rebahan. Dan kelarin dulu Dan, ayo Dan. Ayo kelarin dulu Dan. 2 map lagi itu. Ah, bisa itu. Jadi nama bang saya gimana? Ya Oh, sabar. udah gua ini dulu. Iya, dia mah santai mengerti dia. Cuman tinggal dua map lagi. Dari emang siapa?
Berkabar aja oke. Deden, cok. Tanggung, habis makan gua kenyang nih. Nah. Habis makan kan nih. Fit lagi nih. Ayo stres dulu lah. Catat Tero. Pero Ayolah, Poki mana Poki? Yang benar Poki. shit. Bener shit. Poki nggak benar-benar mainnya anjing. Berarti bang saya game dulu dong. Iya. Bukain slot lah. Next shit. Bentar. Naik no. Kita kasih paham guys yang sesungguhnya. Ayo. Tadi ada catatan di mana? Banyak banget tuh catatannya tuh. Sebenarnya ini catatannya tuh di Poki. Poki main yang bener anjing, gua skip lu. Kita punya orang keenam. Barok, bro. Yang lebih bodoh. Udah lah, nyerah kalau sama Barco. Ya, ayo dong pada main bener. Tadi ntar abis ini kita briefing. Okay, let's go. Fire in the hole! Sabar, Bo. Saya hit. Jadi yang ada granat. Woi, minggir woi. Ya elah. Gue juga kena hit Ben. Ada nih. Di belakang. Ada Ya, sulit. Lihat deh lah. gua harus ganti baju nih kayaknya udah mulai. Udah lah satu. Lapis gaming ya. Jangan dibiasain. Oh, Mission Di, fail. digleserin. yang dibiasain dempetan begitu. Oh. Alright, Nyangkut let's dulu. move out. Ayo. Fire in the hole! Fire in the hole! Sabar. Fire in the hole! Ada orang saya. Dia udah kena granat lagi, tidak kapok di situ rupanya. Mas, Bo. Ayo. Ya, Bo. Kayaknya mati. Bantu. Udah tol satu aja. Ya orang. Orangnya satu pasti. Oke. Dia posisi repo itu. Oh, posisi repo. Oke. Ayo. Po, sabar Po, tunggu gua. Ada yang pakai Mission pos repo. fail. Iya, gua lempar aja Po. Ayo gue spam side-nya dah nih. Gue spam. Fire in the hole! Tapi dan jangan deh. Nice. Mati ular. Kita juga. Ayo. Frontal satu. Berarti hanya dua tuh. Aduh. Satu orang. Narik dia ke jambret. Satu. Fire in the hole! Ya, Po, lu pakai senjata aja sih, Po. Pecahin itunya. Sorry. Jadi mati gua jadi. Jangan di set Tuh, semua ya. Bomb Ada orang has been planted. Jable. Repo goblok banget, lama banget pakai pistol dulu, ganti senjata dulu, jadinya maju anjing. Mission success. Astaga. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gimana tuh? Hit parah. Sabar. Granat. Orang saya satu. Fire in the hole. Ya, bom aja di set. Ada lari. Di mana? Di belakang. Satu orang ular. Satu ular. Wah, habis coba pelornya. Main B aja, main B. Mission fail. Apa lagi ya? Okay, let's go. Fire in the hole! Sudah
tuh. Jadi box. Gitu. Ya. Fire in the hole! Oh itu, mati tuh. Wah, ada deket. Nggak kelihatan lagi. Masuk B nih. Dan ada main Dua ini. orang luar semua, atau nggak dari itu. Rumah ada gak? Iya. Ada dong. Di mana Sit? Info Sit. Ada Bawa. Di Bawa tahu. mati. Nice Gue shot! juga mati tapi. orang jablo ya. Bisa tel. Dari mid satu. Ada, Pok. Masih di atas ya. Kalau main, Pok. Kanan gue nih. Ya muncul lagi dia. Naik RB deh. Headshot. Ya, lagi. Mission orang. failed. Mana kalam dulu lah, Alright, main let's minute move ya. out. Culik dulu, culik. Fire in the hole! Main In the hole! jadi monyet aja dulu Sit. Fire in the hole! Tuh, gua lempar bom tuh. Pok. Nah. Ayo masuk, ajakannya masuk dong. Satu juga. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire! Ya, di bom lagi set. Ya. Ya elah. Rantau satu ya. Bisa project. Ada orang bilang, Ya apaan sih? Itu misalnya ada hit banget satu orang, hit banget sumpah. Orang kolong. Ika pos. Belakang gue dong. Bisa-bisanya. ya Pak. Bisa gue yang mati cuma kill dia. JP dia Sit. Iya balik dia. Lu teros Sit. Satu kan ya? Satu orang satu. Bomb has been planted. Boleh. Jabla itu. Nah, sulit tuh. Depan Sit ya. Lah dia nggak lempar bom ke situ dong. Lagi. Main Anya kalamin. Anya pakai tempo. Mission success. Semua kena itu. Let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya bom. Fire in the hole! Ini Pak, tuh bom gua. Ya, mantap lagi. Ada anak depan Pak. Ya di set. Di ujung. Fire in the hole! Udah lah. Makan dari mana anjir? Fire in the hole. Fire in the Di depan depan. Berapa Mulai atau ular hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Nonong aja, Pak. Orang, Pak. Fire in the hole! Ada orang kan? Orang masih orang. Orang doang mati. Balik kiri dulu. Udah pasti tuh. Lagi. Mission success. Bisa boy. Ayo boy. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Nah, dekat sama Pak. 8 koma berapa? Ayo, Pak. Itu nambah rank dong. Sudah detik. Ih, maju deh. Waduh. Headshot. Waduh, gua start lagi. Ada masih set. Mati ya ular. Fire in the hole! Fire in the hole. Ada lagi ular. Set satu. Bokong dua. Ya, di lorong. Ya. Orang bokong Bokong ular. jeknya dua. Bokong. Ya. Ya. Orang bokong ular.
Ah, bokong. Oke, bokong. Ceng. Bandit itu lah. Mulai nggak ada rasanya nih. Gue pakai ini ya. Kalau war mah pasti lebih gampang. Makanya mainnya pakai. Lu beli pindad nggak, Ri? Ada pindah. Nggak, gua ada pindad nggak? Ada. Bineka lulus ya? Lulus. Ya. Si Mita siapa tuh Mita? Gua mete. Hai Kak, hai sis. Ini cukup banget main. Ih. Kalau lapar Ganes. Alright, let's move out. Yang bego. Ih. Fire in the hole! Alam. Fire in the hole! Spam. Wah, jeder. Fire in the hole! Tembak apa Den? Samet. Jangan instan. Ya headshot lagi, JK hit banget. Fire in the hole! Jeka pasti lah. Gua geser ya. Satu. Banyak gua kosongin. Udah masuk. Ular ada, Den. Ya. Den, kalau orang ininya kosong, hanya masuk geser aja, Den. Kalau hanya masuk geser aja lu ke A. Nggak ada yang info cuy, gua ngeri di bawah ular. Veriski. Udah Veriski. Iya. Fail. Okay, let's go. Ngomong tuh kalau hanya mati. Fire in the hole. Kan kagak ini deh. Nggak bisa ngomong hanya. Fire in the hole! Membisu. Masih satu tuh, Fire in mate-nya. the hole! Orang gitu. Tunggu jawabannya. Mati ya ularnya. Hah? Udah masuk, JK masuk. Keluar tuh mati. Orang Jeka. Di bawah, Kayaknya kalah. Iya. di bawah, di kolong. Itu Bang. Tidak dekat. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Clear ya? Gimana hanya? Siapa yang A ya? JK masuk. JP masuk. Aduh. Jeka pasti. Affirmative. Den. Bomb has been mulai. planted. Ya. Lihat. Orang sulit. Wah, iya. Iyalah. Wah, tengil banget anjing. Bener lah hanya lah. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Orang Bisa ular, Den. Fire in the hole! ular dan taksi deh. Nilai Fire gua. in the hole! Nah, ular masuk. Fire in the hole. Ada api sulainya. Wah, bisa-bisanya dong begitu. Toilet ya. Siap dari JP, bukan JP. dari mid itu dari mid. Gua di spam. Bomb has been planted. Plan B ya. Ambil. Ada di JPA. RB 1. Orang A1 itu dia. Lah, Po. Ya, Iya. pasti. Kan lu tahu di belakang ya, Po. Ya keyboard gue mati jangan sendiri tuh miring-miring. Ya, ampun. Dari Jabla itu. Ya, dan Aduh. Wah, Ayo Waryas. Aduh. Wah. Yalah, cancel aja lah. Cancel aja, cancel. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! bisa ular lagi, Den.
Ya, ya. Fire in the hole! Ada JP maju. Udah sampai aja. Ya udah di set. Hanya di set. Dengar. Nah, sabar sih. Jadi jagain. Bomb Ada set. has been Kiri planted. lo set. Ya, tahu. JBL. Kanan. Fire in the hole! Wah, gila gua dipotongnya gitu jalannya. Hanya harus diatakin nih. Bingung gue. Mission fail. Gue bantu ada. Alright, let's move out. Press aja sih, press lu nggak ngapres dari tadi pusing sampai kepala gue. Fire in the hole! Oke, Bukan. Wah, Jadi JP atas. maju. Hanya ada masuk. Oh ya ya. Double kill. Jalan kalau Fire in the hole! Bomb has been planted. Ya Allah, nembak apa tau. Red team win. Pusing gua. Hanya lah kalian nih gimana masa 5 run A terus yang mati. slotnya kita slot jauh dia langsung tabrak. Lu RM. Pusing mainan gua. Gua ya. Maksudnya kita buka slot gitu. Ya buka slot, tinggal buka slot Iya, anjing. semuanya lah. Ya Allah. Enggak. Akbar. Seperti kalau misalkan kita 5 nih, 5 begini, ya udah 5 begini. Biasanya yang kalau ngatur Kagak, slot dia lu main mah biasanya mulu, biasanya pro player, biasanya ini. Kan semuanya dibuka cuy, nanti kita pilih slot ditutup lalu. Iya, biasa aja sih. Aduh. Reden. Gua pengen TTF, pusing pak lu. Pusing. Posnya itu benerin dulu dah. Kalau war pada jago-jago. Anjing emang. Nasto Suryo. kalah kayak mana aja. Cupu. Hanya diakalin C5-in gitu, Ri. Apain gitu? Fire in the hole! Lu sama Repo nggak cukup lo berdua. Fire in the hole! Orang batu. SC ngeras ya. Aja juga SC ngeras. berarti ada. Sabar. Bom. Saya di mana? Lagi waiting. Wah, bawa cewek nih. Fire in the hole! SC Ya, dua gua lagi orang. SC-nya. Ngeras. SC maju. 2. Ada batunya di bawah dari. Agak mulai deh. Fire in the hole! SC. Hanya dapet tuh. Udah masukkan nih. Pasang aja. Lo gua nggak ada kapranya. Ada udah di batu. Ya, Aceh dong. Nah, Aceh. Bomb has been planted. Aceh. Lepo. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Bom. Aceh ada ya. Fire in the hole! Narik. Fire in the hole! Ya, low banget itu Aceh. Satunya jauh. Di SC ada Fire in the tuh. hole! Bom. Fire in the hole! ada gue 50 deh. Sabar. Gua turun abatu nih. SC maju. Aduh. Saya masuk deh. Awas. Bisa mau gua habis lagi. Hanya kosong itu. Wah, gua nembak apaan tau? Itu hit banget itu. Dari 1 RR. Ada. Wah, Potong. bisa gitu dong. Mission fail. Hmm. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Satunya yang bisa ngepres deh. Kasihnya ngepres.
Wah, darah gua 4 lagi kena gua. Ada SC Ada. Saya ngepres. Fire in the hole! Fire in the hole! Sabar. Tim aja, tim aja. Halo, Den. Lo. Oh, kena sih dia. Setorang hit itu. Ada po. Depan lu, Pak. Wah, darah gua 4 beating. Ada deh. Baru gua Darah 30-an dia, Den. ah, elah. Ah. Sudahi saja lah. Sakit banget dia. RR tuh. Stepnya di mana tuh? RR. Kiri lu. Cuman satu. Bomb has been planted. SC itu. Waduh, tahu kampret. Palan. Sakit banget dia. Bomb defused. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. orang atang enggak? Fire in the hole! Memek lah. Sing bola gua udah. Fire in the hole! Undur. Fire in the hole! Masih ada. Fire in the hole! Oke, 5. Nah, tuh dapet tuh. Fire in the SC hole! nih masuk. Ya ada lagi. SC dong itu bantu dong. Kamar di batu. Celas. SC lah. Bomb has been planted. Mid. Ayo, Tabrak aja lah. Pusing yuk, tabrak ayo. Mission Ngapain dia success. explore? All right, let's move out. Ayo maju aja langsung aja. Fire in the hole! Fire in the Stop nih ya hole! batunya nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Ya, the hole! RR. Fire in the hole! Fire in the hole! Dia hanya mid satu juga. Shot. Ya gua kepencet Windows. Fire in the hole! Bentar, gua kepencet Windows. ada deh. Bomb has been planted. Kok gua main di set aja kok. RR. DRR. Triple kill. Nice shot! Bisa-bisanya lagi perang kepencet Windows. Lagi. Mission success. All right, let's Teman gue move pada out. jago dulu skill guys. Kacap Fire in the hole! Fire Oh, in the udah hole! depan. Bisa terakhir. Fire in the hole! Ya, Nah, ngepres lagi. Ngepres. Lah, darah gua 13 dong. Nabung. Dan sabarin ya. Cepet banget dah matinya. Lagi bang Say. Mission fail. Ambil aja. All right, Yang let's kepake move dari out. tadi dari gua itu di belakang batu. Fire in the hole! Ya, Fire in the hole!
Duelnya diambil Deden. Fire in the hole! Hah? Deden anjing emang. Fire in the hole! Lu pada ngeri-ngeri artinya guys. Fire in the hole! Tahun bulan artinya ngeri-ngeri. Mati tuh. Tanggal. Main AC aja, main AC. 5 Ya kali lah. Abang satu tahu banget. Wah, pala dong. Ih anjing banget dia hok. Ada satu. Ada buk. Ada tuh. Orang Dalam biasa. deh, dalam. Info dong. Oh, udah masuk nih. Di Ada side DR. B itu. RR. Gila, Obero ya. DRR. Ya berarti kemit dia. Turun dia. Nah, Oh, udah Has been Iya, planted. Dari saat pikir pikir. Gue jatuh. Kanan di bawah deh. kanan deh, kanan deh. Terus tengah deh. Ya. Ya. Gimana Obero FB masa dicicil sama orang satu side B nggak mati-mati. Bomb defused. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Enggak mau. Fire in the hole! Nah, Fire in the apa? hole! Mana bang setnya tuh anjing? Mantap Deden anjing banget Kalau Deden. Deden banget. Bangsat. Bangsat. Berarti SC1 nih ya. Cara ngerus yang bener nih, lihat nih. Bangsa ini. Fire in the hole! Murah yang bener deh. Iya. Hoki kali dari Deden. Mati tuh. Kita lihat menembak dari arah RR musuhnya. Di mana di RR? Biar ada. Era sama EC ya. Lagi dari Deden. RR lah. Ada lagi. Double kill. Nice shot! Lah, pakai pisau. Mission success. Deden. All right, let's move out. Fire in the hole! Gue umpetin. Nyata gue umpetin diambil lagi. Bangsat. Ah anjing banget Deden. Fire in the hole! Abatnya satu. Fire in the hole! Ya buset lah. Bantu. Tangga. Bang ngomong. Bos kamera nih. Atas ya. Wah, C5 lagi. A sama RR. Cara ngerus yang bener nih. Fire in the hole! Ya Deden. Error kan dia. Fire in the hole! Turun apa tuh? Ya. Bisa-bisanya dong SC-nya begitu. Udah gila emang. Tim gila. Enggak ada otak nih. Itu begitu mau ada turne, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bang. Imbang error. Biar R dia. Oh, statement itu. RR. Lelah bro. Gimana, Bu? Ya, di kamar. Eraran dulu dah, lu pada dah. Kocak banget itu, Bukhari sama Revo berdua bisa-bisa lolos ke belakang kita orang A. Gue lagi benerin keyboard tan. Ya elah. Gue nggak tahu. Dari kamar. Ya, Ya, dicocol gitu. Blue team win. Aduh, capek. Ya, udah sih. Udah war yuk. Apa gimana? Satu lagi nonton tanggung. Bangsai main bangsai. Ini belum. Kan ini kan belum tank tuh. Oh iya belum ceng ya? Lagi main nih. Jago. Merah tadi. Lumayan lah, dapat 3 poin. 4 poin ya. Boro. Berkabar kalau mau Wartan. Ya nih mau Wardan.
Udah mau war nih di sini. Peri itu. Peri mantap. Per. Tadi nairi. DC dia. Enggak. Ya. Kalau gue 30 ya guys. Yo. Udahlah main udah nyantai ya. Dan biasa guys. Tolol tim gua lagi. Pusing. Kalau war jaga posisi sama aja, Ri. Kalau war posisi dulu biasa main spar di mana di situ. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada orang aktif. Tarik hit. Lo banget, Ri. Dia masuk aja 3. Mass kill. Mati. Batu. Lo banget satu. Nembak apa sih gua? Nembak apa tahu mis semua? Belakang Erat. Belakang. Bisanya dibawa konco. Cancik. Mission fail. Sit lu kontribusi sama buka ngomong sama buka itu Sit. Gimana enak bolanya? Masa lu berdua aja bola begitu nggak ngerti lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oke dan. Maju. Ada Orang matinya. Fire in the hole! Ada Ri banyak nih. Udah masuk hit. Ada aturan. Orang apa tuh maju. Pasti cepat. Masih waiting. Aku dilompatin gua di jump shot. Ya, nggak mati. Nice. Mission fail. Gue cari Alright, message. let's move out. Lo pakai C5. Fire in the hole! Aduh nggak takut. Fire in the hole! Fire in the hole! Gue cari main di patahan. Ya. Lu deketin aja sih cari sama gua. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada nih, Ri. Fire in the hole! Fire in the hole! Masih saya waiting. Fire in the hole! Turun satu. Turun. Turun dua. Dari markas berarti. Dari BC. Oke. Kok nggak ada ya? Aceh. Fix nggak? Fix enggak? Enggak. Goblok nanya lagi lu goblok. C-waiting. Oke. Kelarin Sit. Hati. Coba Hati pasti. Jadi parah dia. depan tan. Darah 30. Gua Mana nanya lagi nanya apa? tahu nih. Kayak gue main AWP only ya sekarang. Fix enggak fix. AWP only bro, AWP only bro. Mau war AWP Fire in only. the hole! Fire in the hole! Taruh mana nih sih? Biasanya clear Fire lagi. in the hole! Fire in the hole! Tar patan lagi enggak apa-apa. Fire in the hole! Pas pam. Orang aja waiting. Fire in the hole! Fire in the hole! Artinya ada batu. Hit ya. Wah. Satu jebol. Dia udah di dalam. Wah, bangsat kemis. Main gak ngajak-ngajak. Ayolah war bro. Tuh hit anjing. Dah hit. Ayo guys, war. Bomb Main guys. planted. Gerakannya. La. Nice. Mission fail. Lu ini aja sih di sekolah sih pam. Dia ngeras mulu sih. Langsung Den. Apa misteri? Fire in the hole! Fire in the hole!
Gua T5 di batu sih. Fire in the hole! Ada yang kena tuh. Ada yang sudah. Wah, bisa gitu dong. Itu bomnya di mana sih? Nggak Ada tahu. nih, masuk Ri. Ya. Udah lewat ya. Ya. SC. Dua orang tuh. Dan Di situ nggak ada spaman. Gua dapat bom dari mana? itu bomnya bisa dipatahan gitu gimana coba? Ini gua mau press ah. Ini gua barusan mati sama bom dari mana? Fire in the hole! Dari mana? Fire in the hole! Jangan. Baru maju gua. Latihan spamnya ya. Nah, itu dia deh. Aduh. Lempar dari Hintan dari NC. Kena. Fire in the hole. Ada dia. Ada. Masuk. Wah, hit banget. Apa tuh dua? Fire in the hole! Turun ke atas. Wah. Jancik. Jahatnya atas. Red team win. Udahlah, tek aja lah. Warnanya udah pusing. Tonton. Capek, males gua. Udah lah, pusing lah, males lah. Iya, mainnya jadi males tau lu. Warnanya. Hyper. Tanhun main nggak Tanhun? Ayo Tanhun. Lelah gua 2 jam tidak dapat apa-apa. Kita berapa? Gua makan dulu. Berapa kita? Doraemon, Rexar, Telottenan, Veriski. Berapa sih? Si Zidan chat apa si Zidan itu? Tadi kabarin nggak tadi? Ya kabarin di grup Dan mau main tuh. Ini si Manda udah mana lagi Manda nih? Dibeli mulu dia. Biar nggak turun bintang 2-nya. Hah? Hi. Aja udah jam 9:10 coy. Siapa namanya? Zidan. Ayo Dan. Where you bos? Ayo, Bos. cari bos. Bukan ideal. Tidak ideal. Main gak ideal begitu. Ram pom. Berapa kita jadi nih? Doraemon, Sky Rex, Tua Gapat 6 polos. Oh ini dia RKS comeback. Join cepet join sekarang bukan besok, sekarang. Now. SF bos SF. Now or never. Aduh, Per. Aduh, Per. Luar. Ya. Oke, set. Waru. Ya. Jancik. Kita kan duluan. Udah full. Ya. Oh. Berapa sih 7? Berapa? Ini bos, join bos. 66. Join sini, join. Iya, join bos. Gila 7 bilang. Join. Betul. 7 Per gimana sih lo gak jelas banget dah. Tadi A6. Tadi A6. Ini 6 nih, join. Tapi belum. Lah, ini ada si Mit, siapa Mit? Itu si Iwan. Iwan skip. Carinya Ya. carinya 7 kalau gitu. Tua Gapat Ma 6. 6 pas 6 dan Tua Gapat Ma. Oh iya 6. Si Zidan belum ini ya. Ya, dia tinggalin. Digocek anjing musuhnya. 2 hit. Join. ini 6 nih. Join. Join guys. Betul. Hayu. Berapa persennya? Can you break me down, Udah berapa persen bro? Atau siapa? Tanhun apakah ada di DS? Siapa yang belum? Si Ferry. Goblok si Ferry. Woi Ferry. Ya Allah Ferry AFK dong.
Jancik, Peri Jancik. Per. Lah. Wan, Peri mah. Nah, ini enak nih, nggak ada beban. Ayo. Udah di-use semua lagi nih. Kayak pisaunya kurang greget nih, ballistic knife. Nggak apa-apa, lempar kan. Nggak enak Siapa tapi. tahu. Nggak enak, Cok. Siapa tahu tembus tembok gitu kan. Anjay. Santet dari base. Udah mulai halu ya. Udah nggak main PB lu berapa lama di lockdown sampai halu gitu? Berapa? 3 Oh, minggu. tinggal nunggu gua tuh. Iya, nih kalau kayak kita ikutnya yang war aja dah sit. Dan war competition. Halo apa sih? Halo. Halo. Halo lu. Kita main JPS ya sama gue sih. Halo Bandung. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kecengan ya gue. Fire in the hole! Gue shit. Cat. Ayo. Wah, bangsat ada lagi sih. Mungkin merah. Jangan. Sabar gue. Box hijau set satu ya. Bokong bang, say. Wan, lu pakai AWP Wan. Mission Betul banget, jangan AWP Wan. Ngomongnya jangan teriak-teriak, Per. Iya, Per. Fire in the hole! Kenapa Titan? Cupu lu. Wah, granat keren. Gue yang dapet. Sabar sih. Bomnya sampai ke belakang lu gitu sih. Gua dong kan combo ada. Ada. Ada bom itu. Dar. Lah. Kena dong. Oh, enak banget. Lagi. Tuh. Pasang Den. bomb has been planted. JP. Fire in the hole! Wan, si Iwan di mana lihat? Triple kill. Kebanyakan main rock. JP. Si Iwan tiba-tiba di B tuh kalau terus nggak jelas ngapain. Main apaan? Mission success. Main Rose. All right, Oh, main let's move Rose. out. Main. Drama Rose udah gitar, kalian main aja maklum. Ya udah, Bang. Fire in the hole! Hit granat. Affirmative. Nih gua main. Fire in the hole! Ayo sih. Bom. Aja ber. Ayo maju guys. Laki bukan. Dari bawah. Tolongnya tadi. Gue udah masuk kok. Bokong ya. Has been planted. Mati. Lorong saya tuh parah nanti. Ular. Ya. Dan Headshot. Oh yeah. Peri. Cidan. Success. Dipanggil abang ber. All right, let's move out. Dan itu kenapa pedal lu? Baru lagi udah logut aja lagi. Goblok amat. Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Kalian bos. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang sih. DP apa? Sulit. Ada. Pasangan. Orang buka masuk. What the fuck? Lah, kolong dong. Oh, si Iwan nggak ngasih tahu ya, anjing Iwan emang. Bokong satu gote. Bokong JP. Bomb has been planted. Bokong JP. Bokong gote. Bisa ke JK. Bisa ke dekat. Wah, Kita pasti. JK. Ada Den. Tuh di tiga ini kanan Den. Udah. Satu lagi. Set. iya. Iya.
Iwan. Jangan AWP woi. Aku kau. Bomb defused. Nggak jelas emang Iwan. Iya, si Iwan kontol empot, si Iwan. Mission failed. All right. Dimarahin. Proses kartu mayor. Ya. One Piece. MI6 One Piece. Wan, jangan ke JP Wan, susah Wan. Sabar, Set. Lorong Set. Aduh, box hijau anjing gila dah. Mati ya box hijaunya. Satu Sule. Mati. Satu. Orang mid gua. Mid satu mid. Mid gua. Terowongan satu. Terowongan kah? Ada Sule Wan. Iya, ada Sule ada dan. Sabar Wan. Depan Sule. Orang bokong masuk. Depan lu, Titan, depan lu. M0 1. Headshot. M0 las. Pasang itu. Pasang. Bibang saya. Ding, Mbak, ding. Si Iwan emang kerjaannya nih. Kopluk. Sule. Bomb has been planted. Sule ular. Ular atas, ular bawah. Udah atas. Depan Sule. Sabar aja. Disulit. Dia ke Jancik. Mission success. Mamam. All right, let's move out. Mamam. Oke. Mamang garong. Awas Bam. Sabar Set. Tabrak, Bos. Udah masuk aku. Gua bunuh ya, yang ada gua. Di lorong Set. Di lorong Cok. Bokong. New tech point. As bom. Orang parah. Wah, mati dong anjing. Sule dua. Jadi udah. Nice. Ayo. Let's go. Hayu. Ya hanya dikasih terus jaga di Sule. B masuk. Abang itu. JP. Ya kan ada. Wah, ketahuan. Ah, Jika JK2. dia Mas. Satu lagi tar. Double Dua kill. lagi. Wah, nggak mati dong. Karat sekali. Teri. Ada lagi depan lu, Ben. Iya. Aduh. we're in the sky. Mission failed. Ya. Okay, I'm let's gonna go. help. Ayo, Sit. Bentar. AWP ya. Double kill. Sule. Orang mid. Sule sih. AWP. Ular dia, ular masuk. Tradisi dong. Ya, yuk. Parah. Bomb has been planted. Satu orang jaga ya. Itu jaga satu. Iya, JK ada kok. Ya. Gua teken dong kalau gua teken. Parah tuh ya kan. JK las. Darah lagi. Defisit. Ya. Mana lagi? Wah, Setuju cukup. tadi ya. Iya, lu AWP tadi.
Bomb defused. Nice try. Ya, lu turun. Mission fail. Lu turun lu anjing Iwan. Fire in the hole! Fire in the hole! Oke. Fire in the hole! Ada mid. Fire in the hole! Fire in the hole! AWP bang. Taruh B. Fire in the hole! Cepet dong, sama dong. Fire in the hole! Gimana Den? Ini Sule. Fire in the hole! Ada orang-orang. Tuh gua nembak nge-kill bom tuh. Mati orang setnya tuh. Bongong. Ya, Sule satu. Setengah ya. Orang dong. Fire in the hole! Wah. Iya jadi kalah, Blue copo. team win. Gesit gara-gara gesit ya. Kick, bawa kick. Kick, Zidan Aidan. Ayo kick dan ini kick nih si Ferry nih. Ferry. Si sahabatnya si Ferry si Iwan. Dan Belum login sih dan tadi dia udah login, bet boy. Laut lagi, memang Zidan itu sak Sop. kan. Asik WK tuh katanya tuh. Si Inspect B3-nya emang pakai kunci ya? Pakai udah bentar cheater Per anjing lu. Bangsat lu Per. Yang cheater itu mid. Pantun dulu, Bos. Apa sih si Iwan lihat si Iwan pantun dulu, Bos. Apaan sih, Iwan? Anjing, teman-teman gua kocik. Ada Jarjit maklum, ada Jarjit. Ada Jarjit. Sedikit pantun. Bang, saya tolnya Bang, ambil Bang. oke. Masih AWP lu, Wan. Ya ampun. Kick ya. Timnya oke, Mago. Diwarain sama si Ferry diwarain. Ya itu Dragon ada istilah kau kapan kau? Woi. Hah? Lu kenapa, Wan? Nih? Oke, kalau begitu ceritanya. Gue simitasit aja sih. Gua ular. Enggak, ularnya deden. Ya, Fire in the hole! sit. Gesit the best, gesit. Fire in the hole! Lu aja, Wan. Fire in the hole! Widih, gila ini parah. Orang tahu satu. Maju nggak dia? Maju. Naik dia. Pakai P90. Apa itu aduh? Sabar, Den. Masuk tan, masuk Ya tan. sabar nih, orang tol satu. Nah dia kok mundur lagi sih? Bomb has been planted. Dua orang tahu. Yang atas yang ini. Ya Allah, hit banget itu dia. Fire in the hole! Slot gak tan? halo. Ada. Udah DC lagi dah. Masih lama. Double kill. Deden. Ganti senjata. Triple kill. Bomb exploded. Mission fail. Lah Den, lu kemana Den? Ada. Ya, enggak masuk. Bisa-bisanya dong. Fire in the hole! Lihat stamina. Wah di markas masih ada 2. Eight point! Soalnya kosong. Woi, Enggak ada yang gizi. Eight point! Iwan goblok emang Iwan goblok banget Iwan. Dia malah ke ular, aku udah tahu aja Bomb has kosong. been planted. Waduh Wan, lu ganti aja Wan. Fire in the hole! Nggak ngaruh Wan udah Wan. Wih. Apa ini? Sebuah kehokian dari mana? Tenaga kau lunaku. Jangan nyanyi Wan. Orang mana lah?
Orang Sule. Loh, tanggil banget. Ya, mana nih? Si Iwan. Mission Iwan Jaya Kusuma, Iwan Jaya Kusuma. Alright, let's move out. Den, lu tol mita Den. Den, depan luar Den. Ada lagi Den. Di mana? Double kill. Sisanya dong di situ. Di mana, Per? Kenal JP. Jika. Marah tuh. SD. Nice. Marah tuh. Woi. Hmm? SG katanya. Siapa yang SG lu? SG Wan. Mission success. Okay, let's go. Si Ano Doraemon. Fire in the hole! Den, jangan SG lah, Den. Fire in the hole! Ya, lah, udah Den. Dober kelas Fire kakap. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kalau kata Jika ya. Ya. Den kayak bocah lah, Den. Jadi dikatain gue tuh. Bomb has been planted. Langsung ada yang unsubscribe gue, Den. Gara-gara lu. gila granatnya macam gitu. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ularnya 2. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada lagi, Den. Fire in the hole! Woi, aduh. Fire in the hole! Double kill. Ya. Triple kill. No. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Tolong nggak ada. Tolong nggak. Nah. Ada Mita. Mita masuk. KRB ada bang. Ya. Sit. Oi. Udah login belum? Bomb has been planted. Bentar. Ada di aku. Bomb defused. Ya, kemana dia ke crackdown? Bacotin, nggak enak. Mission success. Okay, let's go. Udah jangan dibacot gimana? Lu nggak liat namanya John Wick? Fire in the hole! Oh, Mita masuk. Fire in the hole! Juga masuk. Fire in the hole! Gua nggak siap senjata sih bego banget. Ada di B ya? Harganya masih Has been udah planted. kan. Wan di. Nah, Ada hit parah tuh, bisa. generator sama di bawah. Ke rumah B dia. Take point! Fire in the Ke hole! rumah B dia, Wan. Bomb defused. Lupa kalau masang. Oh, gue masang ya. Mission success. Oke. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Di mana Bang Say? Parah udah dapat ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Take point! Di mana? Jika maju terus juga.
Dan di sini dah. Bisa kemit bang, as bang. Iya. Kan gua bilang, aduh diuler. Diuler saya hit banget darah satu. Darah satu diuler. Aduh Den, belakangnya Den. Di mana? Tengah sini ada nih. Bomb has been planted. Satu masih di side, satu ke JK. Fire in the hole! Halo, udah belum? Belum, satu R lagi. Nice. Nice. Bomb defused. Blue team win. Nice, nice. Oh, copoan. Iya. Mampus. Kalau Dede tuh udah nggak ada obat. Nggak ada obat. I'm going. Nggak ada obat apa tuh? Ayo join. Johnny. Johnny. Lah, di kick langsung. Mantap. Slow. 7 polos. Join. Belaperan. Iya. Emang lu live Titan? Iya, Wan. Makanya nonton dong. Iya, bentar. Gak bilang sih. Ya, gua udah pasti live gua, bro. Join. Join. Emang ada 7 kita. Ada 8, 9 juga ada kita, bos. Sini launchit, sini Jen launchit. Kenapa? Ya, 7. lawannya. Yang benar. Johnny. Sini lawannya Pramuka. Nih join. Mana? Ya di kick lagi, gua di kick mulu, kenapa dah? Ya, Guardian Polos. anjing salah join. Kontol. Lah, kok ada lu Per, ngapain Per? Iya makanya join lah. Ini kita udah sering lawan nih. Ayolah, bolehlah. Demi mengobati rasa sakit hati akibat dan Dani Anjing. Zidane Danu. Danu. Mulai lawan kami. Ayo, yuk. Ini aja udah. Suruh bikin. Kita lihat lawannya. Suruh bikin terus kita main ya. Kita gocek. Betul. Peri. Iya bangnya bang. Tuh, Apaan sih? Tolol banget emang dia. Ya anjing. Kick. Nasleng. Ini Pragmatic ya? iya. Mau tuh. Mau nggak Ya, Pragmatic? gue di kick lagi. Apa dah? Salah kick. Caranya di lobby sih Tadi kan kick. Pragmaticnya itu situ. Ya, Gak usah lawan atik. kasih paham dulu. Panto. Yoi. Kuy Jawa ya Titan. Per, siap Apa? Per. Sehat. Lagi makan. Ayo. Poki. Ayo. Yoi. Give me girl, give me A. La. Very kick sini kick ya. Iwan kick. Iwan. Putih mulu dia. Kick nggak Per? Terserah lu gua Per. Ya. Kasihan. Oke. Apa? Diri. All right, let's move out. Ya, Sarun, gua ngaltep lu. Fire in the hole! Bentar guys. Ini yang punya aku. Fire in the hole!
Tes tes. Fire in the hole! Tes 1 2 3. Fire in the hole! Fire in the hole! Tes. Tes. Lah, hanya kosong dong. Masuk. Ya. Bomb has been planted. Ayamin lah, jangan kill lah. Ayamin itu apa? Ayamin. Iya, Ya. bangsat. Iya, apa sih si Iwan sama Ferry suaranya mirip banget ya? Mission success. Lo ada kakak ya, Fer? Ade kan? Kak, Kakak ade lu sama Iwan ya? agak lah. Kagak lo. Enggak mau lu, Fer. Beda rahim, boy. Beda rahim. Ada panjang deh. Fire in the hole! Fire in the hole! Bisa disanya dong. Ade kan? Ya, Fire in the hole! lu ambil satu ya, hukar, Kak. Fire in the hole! Fire in the hole! Hit ya Ron ya, kan hit. Panjang mana? Iya, hanya dikasih di mulut, jaga daerah dia. Ya Nanti Allah. orang depan JK. Suaranya nggak ada suaranya dong dia. Suara senjatanya nggak ada. Las nggak tahu di mana. Ini. Di airlock. Ya. Fix clan. Anjing. Enggak tahu tadi sih ya, Tan. Kick aja nih. Wan. Habis dia. Jangan cat putih gitu Wan, gua lagi live Wan. Iwan. Aduh. Member. Bisa dua masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gimana Den? Iya long. Fire in the Orang hole! JK. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh iya, let's go. Wah, ada dua Den. Seorang. Ini kayaknya orang hit itu orang. Tradisi. Tuh. RB. RB. Bomb has been planted. Nggak tahu Bang. Ya ada. Ada. Turun dia. Ya. Cups, beda. Ah. Mission success. Oh lo. Okay, let's go. Oh lo. Nggak ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang JK. Jaga kasir. Fire in the hole! Fire in the hole! Gimana Den? Arlo. Gila. Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, dua lagi ya kayaknya. Di kasir itu. Sabaran. Kasir. Bentar lu Dan. Banyak banget WP-nya dah. Kocik lu. Gimana dia? Affirmative. Gimana dia Dan? JK. JK. Ini tolong. Tadi terowongan ada tadi kan. Iya. Headshot. Ini dia hoki. Chain headshot. Ada di atas. Tadi bangnya. JK Tan. JK kan. Kanan. Sabar diam. Satu JK satu sini ya. Bisa jadi. Ada di bawah ya. Aduh. Ada di dalam.
Wah. Ya. Ya Allah, darah berapa itu? Air. Mission Nggak failed. mati, cok, bangsat. Alright, let's move out. Yang pasar di bawah kata gitu. What the fuck? Aim point. Masuk. Ada JK, ada ini satu. Hit ya, jakannya hit. Biar base mode ya, Per. Pasangnya Per, gua asupin tuh. Fire in the hole. Jakannya hit bom satu orang ya. Plan A ya. Iya. Biar base mode ya, Per. Ya, nanti gitu. Per, pasang Per. RB sip. Ya, base mode ya. Fire in the hole. Pasang. Bomb has been planted. RB. Serang RB ya. Plan aya. Iya. Gimana sih anjing? Tradisi di mid. Bohong. Iya dong dia. Dia. Nah, Bang Said. Chance lager. Tadi hop dan. Bunny hop gun. Mission success. Bunny hop gun. Alright, let's move out. Malu malah CS. Waduh. Ini di Valorant gitu bani hop. Udah berapa lo? Udah apa? Fire in the hole. Aku belum kalah ini satu kali lagi. Fire in the hole. Serangan. Fire in the hole. Ramit itu. Fire in the hole. Disuruh. Red team win. Bisa-bisanya dong. Teng. Seluruh kota. Ya. Rocky. Dikit. Ya kan, lu sih. Cari 88 guys, ada Rocky. Kalah dik. Join. Ini join. Bisa-bisanya tujuh nih. bisanya cuman ini doang nih, cuman war. Spark kerupuk. Harus lebih sering main ini deh. Ya, di Gocek sit. Gocek sit. Zidane goblok masuk bikin penuh ya sit. Gancuk Zidane bikin penuh. Jadi itu si Rocky mau main nggak Rocky? Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ada Rocky Gerung, ada Saleh. Rokok. Dibaca fasih. Rocky Gerung kata. MCA. Yummy. Magnum. Ini nih. Join. Mana. Si Rocky Gerung nggak mau main dia. Rocky Gerung tidak hadir. Ya, kok keluar sih? Jancuk buset. Full cok. 4 Jancik. nih. Mana nih? Makasih ya udah nonton. Aduh. Berapa kita? 8, 7. 7. Sini 7. Join. Jangan jauh tuh. From 7 sini. Ini virus lagi nih. Ya, SF Jancik. Virus lagi. Iya, kayak kau sih dan virus. Hah? Apa Per? Kayak si dan jadi virus di klinik. Zidane mana nih? Nggak ada net donet nih, ngomong doang. Jangan mau cheater. Siapa? Ini kata bintang 2-nya. Ya, ngakak tuh. Nggak TPI bos. TPI bos. Zidane mana nih donetnya Zidane? Ditunggu Zidane. Dan lemah lu Dan kayak Perry lu. Per, mana? Donet. Ribet dah servernya ini. Asli. 99 polos nggak tuh judulnya anjing.
Leak cheat Bentar, katanya. bentar. Gimana nih? Paling atas. Suara lu apa? Suara lu nggak jelas. Buy one sini anjing, ada yang ngajak-ngajakin buy one di lobby jancik. Ampun bos. Ada lawan. Itu guys. Ada nih. Wih, Lu dan tunggu. ih, join. Lawannya goal for victory. Join jancik. Join. SF anjing. Goal for victory. Aduh. Gila si Titan masuk di SF. Ya. Kenapa bang? Maaf bang, gue dikatain kontol. Maaf bang. Dikatain gue sama dia. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Loh, lawan gue lah. Slot dong. Sabar. Kick. Kawan kami. Masuk. Join. Langsung join. Yang Ya, jancik dia emang. Seluruh kota merupakan tempat Wah. Ini ada Fisher Corp tapi 8. Rocky mau main gak sih si Rocky? Rocky Garung. Kamu kemana? Oh, Jinx Pro. Ada mau main Jinx Pro? Join guys. Join gua. Mana? Ih, Join. Gocek. Jancik. Aduh, karakter gua habis, guys. Ya, karakter normalnya mana nih? Nggak ada. Oh, Liain 30.000 itu. enggak, ini yang free rebel ini plus 9 sini, we. ini itu Di sini join dong, lawan virus aja lawan virus. boleh. Ya. Oh, ada dia. Ayo. 77 polos mana? 77 polos. Aduh, full banget ah. Sebel banget gua. Kocik full banget dah. Capek gua nyari. Ya. Join siapa nih? Join siapa nih? Join. aduh. Join. Terkena flu. Pilek tiada henti-hentinya. Dan jain mulu. Jadi lobby, Cok. Join gua. Sini aja. Fix ini join gua udah lawannya enak nih. Rizky bad boy. Wan, lu gak mau CN, Wan? Bukan car gua nih. Tuh. Ayo join. Dan join. Siapa, Wan? Rexar join. Versi Ferry. Deden. Dan. Terkena flu. Pilek tiada henti-hentinya. Join. Hah? Ketiduran, Den. Apaan lu ketiduran, Den? Dan tak ada yang berani kan. Sit. Lagi giting dia lagi giting. Tambahin WM konten tralalal. Lagi nyimang dia. Join dong, Siti. Wah, si Siti parah banget, Siti. Gesiti. Sit. Oh, SF. Dan tak ada yang berani ganggu dia. Terus tenangnya. Pilek tiada henti-hentinya. AWP only. Let's go. Satu dia.
Min satu gun. Min satu ya bang. Bantu subs bang. Asik. Bantu subs bang. Sans. Dan Jalan-jalan di Maret ya Allah. Tak catut pantun. Hey, slot nomor 1. Itu PPG dulu bintang 5 tuh si ini kan? Si Slot nomor 1 Fakir kagak. ih nggak jelas banget ih. Si Iwan lagi live streaming lawan. Kick aja kali kick ya. Ya, kick aja. Kick aja ya. Kick aja Iwan. Ya nggak bisa lagi. Di klan nggak bisa lagi. Iyalah, nggak bisa lah kalau di clean server. Astaga. Gua nggak bercandain si Iwan aja. Iwan chat putih sekali lagi pelanggaran kamu ya Wan. Oke. Kartu kuning denda 3 permainan tidak boleh main. Ay. Siap. Tidak boleh. La. Mana? Dan niat ajakin ke bawah man. Dan isi OVO lah Dan. Gimana OVO-nya nggak ada isinya masa Per di Dan Per? Dan lu nggak mau niat ajakin gua war lagi Dan 6 kali. Ya. Lu mah borok tau gak lu Per? Borok. Boro min 1 bro. Emang SF tadi sih? Ayo let's go. Ayo let's go. SF banget bro. Masa pura-pura. Sabar. Ayo. Wah. Pegel mencet W tuh kata dia. Bukan mencet itu. Apa lo? NTR itu. Masa pegel kontol W masa begitu? Iya, kan gue. Bodoh kali kau bangsat. Telo bangsat. Telo. Bangsat kali. Bangsat kau. Agolin kau. Karena depan disantet lu. Lu barong sekarang. Ada pistolnya nih, woi. Iya, biasanya banyak banget. Bang, DPA. Aja kali masuk. Ada pistolnya. Iya nih asik. Kita satu mati. Di mana? Ada ya truk. Mobil ranger. Tradisi lah. Bomb has been planted. Bahasa dipasangnya di B anjing. Iya, ada kontol. Dimit. Diparkir. Dan Udah lari ke B. Woi. Dan Ya, Dan tinggal lu sendiri Dan. Dan Kagak dia kira masih di A. Kalem tan. ya. Enggak, oh kena kecil lo. Enggak asik ya. Mission Ya, success. asik gak ada pistolnya mati tan gua. Alright, AWP. Dengan AFK dengan AFK anjing banget ya. Ayo sudah. Mati. Mas. Pasir. Tradisi. Pasir. Nice, mati. bomb has been planted. Nenek. Mainin ya. Ya. Iya jahat. Iya jahat. Deden. Mission success. Telepon Deden tuh. Alright, let's move out. Tiduran dia bangsat gak jelas.
Kuning short doang dia. Ada, tadi dia gitu ya. Iya, udah ada. Wah, Gua cok. apa gue Dia cok? tadi gua. Ya Doraemon DC. Ya, jancik emang dia. Si Apa Deden di jancik. panggung atau Ada sit, jakanya maju sit. dari Belakang sit, belakang sit. Gokong sih. Dari jaka tadi. Paham sih. Di. Hai. Orang setnya AWP ya Bang Saidi ya? Mission fail. Kita bunuh aja, guys. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! ada mata goblok. Fire in the hole! Ada, maju dia. Aduh. Ya, Berapa dah? Shot. Pasir satu, pasir. sabar. Ya. Di mana dia? Pasir hit parah. Pasir. Hingga hit parah kalau AWP saya hit coy. Ya. Nggak ada pistol ya? Ya. Nggak asik nggak ada Tangan pistol. gemetar. Tangan gemetar. Mission fail. Nggak ada pistolnya nggak asik banget. Let's go. Nggak bisa kiki. Fire in the hole! Kan pakai Fire in the hole! Aduh. Wih, anjing langsung itu. Mana? Fire in the hole! Kita berarti. Anjing. Fire in the hole! Fire Oh, in dia the langsung hole! bisa dipeluk. Headshot anjing. asis mulu. Mid satu. Aduh, Udah. ntar gue reload sit. Sit deket. Gue lagi reload jancik lah. Udahlah gue kris lah. Kayak kekurangan orang. Beda. Jancik. Deden mana Deden? Paling tahu apa? Mission fail. Ayo. Okay, let's go. Ayo per. Fire in the hole! Ayo. Coba bos. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pasir katanya ada pasir ya. Di panggung atau Fire in the hole! Wah, 3 biji. Pasirnya 3. Fire in the hole! Pasirnya 3. Banyak amat pasirnya. panggung atau ya? Ya. Di mana sit? Beside. Si Deden mana lagi? Seluruh kata. Uy. Merupakan tempat. Ayo lagi per. Ayo. Dia pasirnya 3 orang, mending tabrak Beo. Iya. Alright, let's move out. Sini aja ya, langsung aja ya. Ya udah ya. Fire in the hole! Dar. Fire in the hole! Ya pimpin barisannya bos. Ya, satu Wah. rumah jelek ya tuh. Aduh. Kang GT AWP. Fire in the hole! Gila AWP dead boy. AWP ya kata. Rusuh banget si Iwan. Dari JP AWP. 8 point! You Seluruh take kata. point! Fire in the hole! Bomb has been planted. Tenang mid. Pasir. Ya. JK. Luhu. Seluruh kota. Bomb defused.
Aku di spam di B-nya tuh. Mendingan mid aja. Mission failed. JKB-nya masukin aja per. B-nya masuk per. Nah, Alright, let's move out. kemana nih A atau B? Ke B lah. Oke. Fire in the hole! 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 Fire Ada orang JP di panggung udah. Panggungnya ada masuk. Masuk JKB masuk. Dah. Ini dari mana Bang Say? Dari nggak tahu dari mid. Gua pasang B ya. Woi, gua pasang B. Orang A pasti, orang B bokong. Bomb has been planted. Kemana sih? Mampus. Gua kill 2. Oh, gue nggak berasa tuh peluru 10 nggak masuk. Ya. JKB JKB. bisa satu. Nice lah. Parah itu satu. Bomb defused. Seluruh kota. Lagi. Mission failed. Kok di orang B-nya tiba-tiba udah di situ, gua bisa begitu loh bangsat. Fire in the hole! 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 Orang panggung satu. Fire in the hole! Kayaknya ada dari JKB. Fire in the hole! Mid. JKB satu ton. Ya. Maju. Teror. Masuk semua peloret, Blue team win. guys. Seluruh kota cari 66 aja. Dedennya tiduran kayak dia. Sedang namanya guys. Itu gak jelas anjing yang tangki. Yang cuangki ya. Yang cuangki. Yang tangki. 55 berarti gesit up tuh. 55. Nembak headshot anjing satu peluru. Seluruh kota ya 55 yuk. Tadi ntar sampai ada barok. Enak kan. Si Deden kenapa dah? Si Deden gak tidur kayak dia, ketiduran kali ini si anjing. Cari 55 atau 66. Main lagi yuk Kak, Cesar Tio. Ayo bro. Ayo Cesar. Let's go. Aku nonton padahal. Cuma doang kita aja. Aku nonton padahal Tio Manis. Hah, Tio Manis siapa? Halo Tio Manis, yang tadi Kak. Yang mana tuh? Di Cakri tuh. Lu di streaming lu nggak pandai dulu lah itu lah streamingnya. Iya. Oh, kurang orang Cesar pada off. Pada off. Yang baru Iya, tadi. Si Barok tuh. Sini Tan, 55 nih Tan. Iya cari lawannya dong. Udah ada lawan emang? Udah ini. Oh udah ada. Ya. Kambing. Oke dah kabarin ya Kak. Siap bro. Jangan lupa subscribe ya. Thank you bro. Cuma doang kita. Ayo. Like and share. Thank you. SCA. Kemarin juga on the best EXP. Stream snipe aja. Anak-anak EXP. IST. Gilbert point blank EXP lah. Ya benar. Ayo, mana nih? Gila gue main tadi sama anak-anak dari jam berapa ya? Dari sore sih. Dari jam kayaknya dari jam 2 dah. Gue main. Baru di record sampai dari abis maghrib sih. Tabrak aja guys. Nah ini kan enak lah tuh. Wih, lawannya. Fire in the hole! Nah, Gak bani jam di sini soalnya aja. Fire in the hole! Gamingnya satu doang. ajak aku dong main tuing-tuing ngetapin. Maju Per. Majuan. Majuan. Gak ada. B point!
Being fire in the hole! Batu atuk. Ada apa sih? Masang muka XP. Banget itu levelnya. Hit banget itu Per. Gancik. Nice. Orang ada mereka. Ayo. PPG bintang 5. Alright, let's move out. Itu temannya ini ya? Bukan. Temannya apa? Rizky atau Repo? Enggak, itu cara GB-nya si Repo kayaknya mah. Fire in the hole! Fire in the hole! Iya. Hit ya, kamarnya hit. Fire in the hole! Batunya lagi Wah. satu, batunya satu. Itu batunya darahnya 1 itu. Batunya gebugnya batunya. Abatulas. Batunya hit banget ya. Lari ke side dia. Bisa jadi ke side itu. Ini orang hit banget, ini udah gua Cicilan apa dah? Astaga. Jijik gua liat lumayan kan. Bomb has been planted. Jijik gue liat lu main. Anjing. Kenang mid. Orang mid hit mati tuh. Pasti. Dar. Ih. Bom. Ada. Goblok emang Jidan. Bodoh. Ada bomnya. Bomb defused. Aneh banget kagak mati-mati. Ih, main terus juga air. Mission fail. Ayo. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dar. Sabar. Fire in the hole! Ih, Fire in the hole! mati di mana tuh? Fire in the hole! Dar. Hit ya AC-nya. Hit banget. Banyak. Mid-nya hit banget. Maju aja, Per. Maju lagi itu hit anjing. Nah, mati. Ada di atas tuh. Ini parah. Itu Mainin. Mainin ya. Arah mana, Bang? Udah hitar beta. Di bom lu. Di bom, Per. Mati, Mary. Aji gak mati dia. Bomb Oke. has been planted. Chain head. Ya. Lu lihat gua nih. Oke banget nih. Tuh. Uish. Lu lihat tuh. Oke. Enggak hoki tuh tadi hoki emang lu jago kan. Itu aja sih. Amat sih, Per. Anjing. Rock. Ayo, Rock. Bakar lagi. Bakar lagi. Be masuk guys. Pasang. Belum masuk guys. Ya, habis. Pengen mau anjing. Success. Okay, let's go. Gua langsung spam dia ini. Fire in the hole! Gila, Perry. Nih, abatu mati nih ya, abatu mati push. Fire in the hole! Kamarnya mati dong. Mati kau. Aduh, gak mati. Ya, parah itu. Ah, sini. Ayo, Wan. Maju ayo, Wan. Ada di atas tuh. Ya, lari gua. Cari lo. Ada Resia. Dari aja sekarat itu. Bukan yang ini. Karakter karakter ciwai. Mission fail. Lagi guys. Rock tadi nama-namanya Rock. Menit kedua masih Resia, menit kedua masih. Aduh, press. Fire in
Mungkin tadi nggak mati. Bang, saya sakit jiwa anjing. Ini rada meledak. Ah! Jancik. Bocok. Pas banget dah kebamnya. Aduh. Timing. Gila, dibawa dong dia. Timing. Tangannya. Cari nama-nama ya. Kanan. Cari 66 Rok. Dan ada nggak, ada BC-nya ada nggak, Dan? Ada. Ayo gua Mission dia failed. ngepres. BC-nya ngepres dia. P. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, nggak kena ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo Wan. Fire in the hole! Mati ya, Sen. Fire Satu in lagi the ya, Sen. hole! 20 hit. Mitanya parah. Ya apaan sih gue nembak? Gue nembak apa, Jancik? Hati di hati. Ya sendiri. Ya, selesai. Selesai dulu guys. Yo. Yo, SC. All right. Tabrak per. Fire in the hole! Dia ngapres mulu tuh. Fire in the hole! Kagak ada. Nih gua spam. Fire in the hole! Kamarnya gua spam ya. Oh udah mati ya langsung. Fire in the hole! Ya, tangga SC 1. Naik ke kamar dia. Tarik ke kamar. Dari RR. RR bangsai. Bentar. Cover dan. Fire in the hole! Fire in the hole! Masih ada rentan. Ada deh, ada. Aku datang. Orang mit lah. Dia Tangannya hatinya. ke SC. Bomb has been planted. Turun, Mar. Si turun. Hati-hati. Double Ya. kill. Gua mau mainin gimana tapi caranya? Ayo lagi guys. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Terobos aja lah anjing. Lu kalau udah di tangga SC bilang gua spam nih lagi Bang. Fire in the hole! Masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Saya gue spam juga. Sama tuh. Lah, Mitnya hit banget. Mitnya per. ya sama. Ada di balik. Itu tuh. Oke, mati. Mati ya. Masuk, di mana dia? Di mid. Di tangga ya. Bang Say, ayo Bang, lu ayo Bang. Bisa juga ya. Bang, aja Bang. Kalau lu cek lu aja Bang ya. Bisa RR dia. Ada nggak dia? Enggak ada. Orang hit nggak? Enggak. Yang bokong Sperry itu. Pena aja. Orang. Ada. Sisan, belum kan? Sisan. Wah, yang bego banget gua. Gua kira di mana dia? Datang. Bomb has been planted. Wah. Bangsat masih ada bomnya anjing. Dua. Rok, cari Rok. Ya. Udah. Bomb defused. Tanya aja ada Blue team 6 nggak win. dia? Ada 6. Nggak tahu, gua nggak kena lagi tadi tembaknya.
Ada 6 nggak bang? Ada 6 nggak bang? Ada 6 nggak bang? 6 asik. Ada 6, 7 nggak ada bang. Ya, teki gitu. Thank you gitu. Kita 6 gitu. Jangan lupa subscribe dulu, Per. Kasih tahu jangan lupa subscribe. Lu ini. Ya, gue lagi mencari. Barok udah dapat belum, Rok? Ayo, mana? Lah, Si Barok masih di expert anjing. jancu emang Barok gak jelas emang. Jancik. Cari 66 dulu, guys. 66. Ya Allah. Salah masuk gua anjing, salah keluar, jancik. Jancik. La. Lele. Wah, kenapa tuh, Rok? Wah. Santet tuh. Ini apa nih? Aduh. Join. Ini mau gimana bang? Spar aja sana. Ya, ayo join. Lock. Loki. Per, join Per. Jadi. Join, hey. Oke. Rocky, join, Rocky. Buat dong. Join. Oke. Is okay. Oh, Nah, feeling good. la. Tuh, atasnya Ferry tuh, feeling good. Oh, fan. Shoot. When in the cold weather, running for Apaan sih, Per? feeling blessed, Asik. never stress, Asik. like a someday best. Peri anjay. Periski. Ini kenapa dia kaki? Itanski. Bro. Sehat, bro. Keluarga Kiki. Apa nih? Apa ini? Sepeda dibayar pajak bro sekarang bro. Apa? Pajak sepeda bakal dipungut. Gue buka wacana pesepeda bayar pajak. Jancik emang. Aduh. Sub Control P90 ini lulus gak sih? Ini. Arrow. Orang lulus gak, Rok? Arrow yang gimana sih? Hitam ya? Yang itu tuh yang gue pakai tuh, lihat, Rok. Mana? Ini alien. Di klan mah bebas tan. Iya, gue lupa. Astaga. Ayo. Pipis dulu, pipis. Sih. Mana? Kalau gue all in banget. Gimana kan? Water map. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada limit sama di ini. Di jang satu. Mati jang. Di limit satu. Mit mati ya. Buru-buru kali dia. Jika pasti hasil. Masih ada. Sabar dong. Fire in the hole! Jika hasil pasti. RB tuh. JK. Jika nasir. Di RB tuh. Udah naik tan. Iya, aduh. Bersih kali kau, Per. Aku tahu, Per. Oh. Banyak sih kalau dia. Top 3. Sop iga. Semarang Makassar. Okay. Ayo. Affirmative. JP-nya mainin. Orang terlalu kecil. Orang dita. Fire in the hole! Orang base satu. Ada yang jaga kafe ya?
Jauh ngasih tau gak. Udah di base. Oh, Di base bohong Rok. Bokong ada ya. jaga di darat. Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo muter yuk. Ya di markas dia jancik. Iya udah pasti itu pasti. Oke. Ya tanah kelihatan. Emang ya? Kelihatan itu ujungnya. Kalau dari jendela loh. Dah. Astaga. Astaga. Ayo JKJP main ya. Ayo. Gua sekarang pakai senjata keris. Rok lu keris apa SC Rok? Ini main tahun. Kenapa lu? Ada orang mid. Jaga pres. Jaga dekat. Ayo. Mantain. Orang mid satu lagi. Kiri. On. Iya. Gila. Parah tuh Titan. Kena duel gua. Fire in the hole! B point! B-nya masuk tuh, B. Fire in the hole! Orang bokong satu ya. Chain headshot. Chain headshot. Aja. Pistol ini. Parah banget ya. Mission Emang gua manusia success. apaan pistolin? Emang gua cowok apaan? Wah, Fire in the hole! JP-nya langsung ke panjang air Rok. Fire in the hole! Wah. Salah gua. Satu ya, ke markas satu. Ke markas dari A, markas dari A ya. Orang ya. Mana jadinya maju enggak? Dari JP Rok, ada Rok. Si kanan kiri lu. Kan sampah Rok. Ya, depan Rok ada. Wow. JP-nya dong. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada orang jeng satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang jeng nggak? Iya. Fire in the hole! Nah, Fire in the hole! Masuknya langsung. Wan langsung masuk Wan. Fire in the hole! Fire in the hole! Kelorong Wan. Fire in the hole! orang desa. Lorong kan. AWP-nya. Double kill. Mati ya? Mati dong. Sini dong, B-nya dong. Orang B. Desa. Tuh orang. Tradisi seperti biasa. Dekan tuh. Awas bisa JP. Fire in the hole! Ya, dia nggak mau ditradisi, tahu dia tradisi kita kayaknya. Oh, JK, nice. Ya. Pengalihan namanya. Pengalihan, bro. Hahaha, gitu. Diketawain. Hahaha. Okay, let's go. Ayo lagi, bro. Sambal matang, Ada pagontang. orang mid. Fire in the hole! Ada Rok. Mid satu ya. Ada yang Fire in the hole! Bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole! kali dia kena. Wah, gue mati lagi. Ambil SC gua tuh. Bisa dia ambil Jok. Ya, ini Tahu dipegang. ya. Ada Chris gue situ tuh.
Orang nggak bisa pakai Google. RD. Fire in the hole! Masuk aja bang. Dari A, masuk aja langsung aja ke lorong bang. B point! Dari A dia. Bomb has been planted. Nah orang AWP las ya. RB. RB. Dari bawah. Iya. Emang salah. Ada shot nggak? Ada ri. RB dan. RB. Nice. Ah nggak keren belum donate. Ngomong lu Zidan anjing lu, jangan diem aja lu. Bangsat lu. Ada orang jalan tuh. Orang di kita tuh. Ya, Ada lagi dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! ada orang. Fire in the hole! Ya, bokong anjing. Bokong. Orang kita tuh. Ya. Bisa rata. Main fun. Mission fail. Main Tapi jamnya. Ke markas. Lah. Ke markas. Kocak barok DP-nya. Nggak jelas tuh emang kalau di DP. Di markas kanan. Kanan dan Pedi cu. Cepet banget langsung. Mati yang bokong. Woi. Blue team win. La. Ada 7 bang. Bukhari main nggak sih? Ceng lu. Jangan dulu. Ah gua pengen main pakai title ini ya. Udah lama gua. Let's go. Ayo. Barok copo banget anjing JP-nya nggak jelas tiba-tiba udah masuk. Tai. Mengeroki nggak jelas lah. Nggak lihat. Digocek anjing matanya digocek matanya Barok. Alay, udah berapa juta nih gua? Aduh, 22 juta masih ngejar 20 juta. Ngejar 23 juta nih. Apaan tuh live-nya, jamnya? Enggak, ininya XP gua, cok. Di belet 2 hari kelar. Siap. Iya, tapi lama ngantrinya. Kalau bisa langsung GB mah iya, ini pasti nunggu dulu. Itu di Cipus ID kan? Enggak ngantri. Beneran nggak ngantri. Yang Debus ID. Ya. Bisa sendiri lah. Iya, kayak palingan GB sendiri sih pilihannya. DC. Ada 7 nggak gitu? Nggak di lock jangan. Mana nih biru-birunya? Oh iya belum nih Riz. Hampura oi. Bantuan atuh. Moderatoran. Ada bot-botnya kan? Lagi main PUBG kan dia. Wah. Kabur ah. Valorant atau PB nih? Bang Riz, anjay. Riz Valorant atau PB? Sawer ya. Kok saya warnanya nggak biru? Kok saya warnanya nggak biru, jancik. Kasih pink aja. Kasih apa? Warna pink. Warna pink. Mana moderator aing? Caranya gimana jadiin moderator gimana Bang Say? Moderator di pengaturan. Pengaturan mana nih? Klik kanan di aing. Klik kanan di mana, Riz? Orangnya di komen. Di komen orangnya. Kok nggak bisa? Di OBS ya kan, Bang? Di OBS an. Di OBS. Nyala. Di YouTube ya kan? Tuh. Nggak bisa. Oh, ini klik kanan ini ya. Oh, add moderator. Sudah, Riz.
Sudah. Nah, oke. Cakep. Biru-biru. Apa? Dari 7. Ayo cari. Mereka 5. Ya cari. Halo guys, lagi channel gua. Halo guys, lagi channel gua Jancik lah. Mana. Tujuh nih, 7. Mana. Sekarang saatnya kabur. Merengsek. Paloran dong, malam dong. Malam paloran dong. Ini bro. Kayaknya ada Bukori nih dari wangi-wanginya ada Bukori Ri. Masih di defend. Si Bukori cacat. Terus murung di Kori. Mana sih si Bukori? Masih di defend. Belum login dia. Itu dia ngajakin, ayo chat. Ri. Bentar ya bang, gitu. Sekarang saatnya kabur. Mana nih? Woi, mana lu? Sudah berapa lama? Ya, seperti biasa. Cacat. Telepon. Ada sih lagi makan Indomie anjing. Ya ada aku masih makan, Cok. Ri, ayo Ri, katanya lu mau udah dicariin 7 malah makan Indomie. Woi, login woi. Ya, ya 66 guys, Bukori sampah. Dadah. Sudah berapa lama? Ini apaan lagi yang hitam nih? Ada black screen gitu gua. Bentar. Ini kayak Discord-nya bermasalah nih gua nih. Waduh. Ada hitam masih di live gua. Kenapa itu hitam apa ya, Bang? Jancik. Hitam kenapa, Bang Say? Kalau kemarin DS di task manager sih. Itu bekas Discord tuh, jancik emang. Ya. Kenapa ada hitam-hitamnya gitu, Bang Say gua? Mana gue tahu, Cok, gue nggak lihat. Coba lihat deh Bang Say. Tolong dibantu dong. Ntar gue kucing, Cok. Google. Ada item-itemnya janji. Join sama nih. Join. Sabar dulu, Rok. Bentar. Mana, Rok? Lu matiin, ada yang lu matiin, Cok, ininya, Cok, di OBS. Ada yang gua matiin. Iya, di OBS-nya. Apaan? Join. Nah, terus join. Lu ngecek satu-satu, itu kan ada namanya. Nes. Nah, kan ada item-itemnya tuh. Ada kayak size-nya. Titan. Bentar. Window capture, Bang. Nah, window capture tuh apa ya, Bang? Udah daftar, matiin coba. Udah tuh. Coba lihat. Sudah tak matiin janji. Sekarang saatnya kabur. Sabar, Cok. Udah aman. Tapi tapi window capture tuh apa ya, Bang Say? Buat ini. Kan lo kalau streaming harus diganti itunya, Cok. Apa? Lo lupa matiin ya kalau main Valorant atau apa gitu. Hayu. Jangan lupa di subscribe juga ada. Siap. Sama-sama subs. Let's go. Sekarang saatnya kabur. Udah smart berapa match tadi? Almok belum? Almok kan? Udah cuman rusak cupu, Bro. Harus dibenerin lagi parah mainnya. Ya kayak
di map. Let's go. Beda. Ayo abe. A point. Aduh, gua lupa lagi. Fire in the hole. Mana abenya? Di dua. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Di dua maju nggak tahu ya. AB-nya nggak ada yang cover gua. AB aja guys, AB guys. Bokong bang. Ayo main AB guys. Yo. Mission failed. Let's go. A point. Tenda aja lah biar ngekat ya. Main A-nya enak nih, A Rok. point. Fire in the hole. Fire in the hole. Ya, mana nih AB-nya? Fire in the hole. Ada orang habis. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada orang mau peras. Tim lawak. Lenong tuh. Fire in the hole. Tim lain. Ya Allah. Ada yang bisa cover gua AB, jancik lah, pada di mana nggak tahu. Main beda yuk. Mission failed. Cover kayak gitu. Ada yang melakukan dari. Iya, nggak ada yang cover gua. Kayaknya nggak ada yang cover ada. Iya itu pas tahu harusnya ke perjalanan gua aja. Gua nggak pakai saut tadi bangsa. Fire in the hole. Ya Allah, Kiki ayo gua udah Fire in the hole. SK ada, SK bawah. mampus. Yang mau dimajuin coba. Affirmative. Orang AB ada. Iya. Cover SKB-nya AB-nya aja enak kosong itu dia. Mission failed. Oke, gua coba turun dari. Okay, let's go. Dan lu SK bawah lagi dan. B point. Fire in the hole. A point. Oh yeah. Fire in the hole. Kan dua. Fire in the hole. Fire in the hole. Dari mana sih tuh nggak ada masuk dong adanya? Ya, AB-nya dong. Woi, main AB lah, woi. Orang anak tuh ya. Lawan A dua. point. Bisa dari Fanti. A point. Ya, tuh. Orang nih di mid arah AB. Bomb has been Dekat planted. lu, Wan. Ya. Kiri Wan, dari kiri Wan. Wan belakang Wan. Nah, Udah. Depan lu dan. Wan. Ya, lawan gaya-gaya aneh lu, Wan. Si Zidan apaan sih abis ini? Si Zidan si Iwan kayak aja abis ini ya. Kayak. Success. Udah kita main bernam ya. Udahan aja Wan, udahan. Lu udahan. Oke, gua udahan. Iya. Sedih. Fire in the hole. Hei, Fire in the hole. siapa lu? Belakang gua jancuk ngalangin gua bisa naik anjing emang Eri. Babi sama Iwan dendam nih dia nih. Ya elah. Anjing ini mah bisa jarak jauh bangsat. Ini semua gara-gara Iwan. Ya, Bangsat luan ya Wan, lu selaluan. Capek. Ke atas. Parah deh. Ada apa Bang, dari AB tuh naik. Dana di sini. La. Ya. Sudah berapa lama
Mission failed. Tuh. Okay, let's go. Iya makanya. Fire in the hole! Yes, ke atas. Fire in the hole! Ya anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini tahan motor gua, woi. Depan gudang HP-nya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Orang teras satu, teras. LTR. Chain headshot. Wah, udahan. Udah gua turun pentimit aja lah pas 90 jancik. Mission failed. Cupu. Okay, let's go. Very. Fire in the hole! Aduh, gitu. Nice shot! Kanan lu. Kanan lah depan situ. Hey, boy. Kanan. Kiri lu pasti. Fire in the hole! Wah. Jancik lah. Tuh ada. Dan Oh, padahal ini masalah. Langsung gitu lari ya kocak. Di kiri. Tiga, udah 1 nih. Ini udah berapa orang nih yang DS? Di kotak. Anjing kaget. Kaget. Cupu guys, kalian ini cupu guys. Jangan ditiru guys. Let's go. Fire in the hole! Anjing. Wah, belakang gua lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Bisa bunuh diri guys, bisa bunuh. Lihat. Pusing. Ayo jago. Kocak banget dah. Anjing. Kocak anjing si Iwan, makanya abis ini skip aja skip. Skip aja Wan. Bokong bang, bokong. Blue team win. Udah lah. ngekill kok. Ayo nggak ada niatan pensi lo semua. Gua tuh. Ah, tidak bisa diharapkan. Oh, gua makan titelnya tuh itu. Oke, ya, nama juga mainnya sama orang-orang begini, man. Orang-orang nggak bisa main PB tapi maksa bisa main PB, tau kan lu? Sparwar, ayo Sparwar. Halo guys, ada Monkey guys. Ayo Mong, gantiin si Iwan nih Mong, ayo Mong. Udah belum CN, tolol lagi kan, udah kick aja ya nggak? Ya. Kick aja. Ayo. Yo, thank you Wan. Iya, lah lu kok gak jadi keluar Wan? Tan itu jangan kick cara yang itu Tan. Cara yang MI61 tuh kicknya. Oh, oke, gua kick ya. Udah abis ini gua kick deh. Ya. Yang One Piece lagi GB tiba-tiba gak ada clan-nya. Lagi GB gak ada clan-nya. Gua di ketiga nih. Itu
posisi Alright, let's move out. Itu terlalu ke kiri, terus yang lainnya juga geblak juga. Iya nggak pas dia masang UTS. Iya gak pas emang nggak asal. Habis ini ada ya. Di ini. Lupa nggak pakai UTS. Lah, di tengah. Ayo tidak lihat. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada di Ya, tripar. iya lah deh. Oke. Tadi gua pakai PS90 lagi salah banget. Chat. Ini ya. Chat. Gila. Ada. Udah habis. Orang. Double kill. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Alnya satu naik jadi Ah, dia. gue Fire in the hole! L3. Fire in the hole! kita hanya masuk ya. Ya ampun. Serangan. Nggak nyangkut. Suka masuk dan Bomb has been planted. Di A, woi. A-nya masuk itu. Sekarang hati-hati bokong lah tuh. Ada dari L tuh. Ya belah. Ya di B. Kan B tuh. Bego banget. Oh, mendah. Bego aja. Baru. Cat. Bangsa tuh kiri anjing di A. Barok jancuk katanya barok jancuk. Cupunya. Mission fail. Teman-temanku. Alright, let's move Gua main SK lah. Gini loh, SK gini loh. Oh, jangan SK semua, wih. Fire in the hole! Fire in the hole! Alnya satu lagi. Ya Allah, di rel. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hit orang L-nya hit. Ada di kanan. Ada masuk B satu turun. Bomb has been Kelihatan planted. di kuning. Ya Allah. Ke Venti dia, ke Venti. Defend. Naik aja dulu Bang Say. Nah. Ya. Kok gua dari situ padahal loh. Ya Allah, di G2. Apaan? G2 dia dengar tadi. Ya, di relnya tadi. Ya. Balik gue dari situ loh. Mission fail. Okay, let's go. Kayaknya masih kosong. Ambil hati-hati. Langsung. Fire in the hole! Itu mana? Fire in the hole! ada hit juga ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Dar. Fire in the hole! Lah. Ah, teman-teman gua anjing semua lah, udahlah. Sudah. Itulah Nova. Apa? Anjing dari
Enggak. Ntar, gua bilangin man. Bomb has been planted. Dan ya guys. Thank you semua, thank you semua. Ya, ya. Barok seneng banget Barok. Anjing. Alright, Petak ya. Aduh. Fire in the hole! Cover me! Fire in the hole! Dia tuh kayak ini mulu nih. Di tenda biru satu. Kalau mati. Tenda biru bang. Beri. Fire in the hole! Kamu udah masuk gudang kayaknya. Fire in the hole! Dari atas tadi. Tadi arah sama gudang. Fire in the hole! Defender satu hit banget itu. Ada bro. Ganti ada. Masih defender. Defend. Nice. Darahnya satu itu juga darahnya. mission success. Alright, let's move out. Terus kan. Fire in the hole! Fire in the hole! Biru satu. Ya, taruh tuh dia. Fire in the hole! Itulah hati-hati. Fire in the hole! Abe. Man. Mission success. Itu siapa tuh mau ngomong tuh? Alright, let's move out. Bentar. Very sky. There is sky in the sky. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini nembak apaan gua? Makan atau masuk ke atas. Bentar. Jatuh Fire in the gue. hole! Caranya ke atas. Fire in the hole! Langsung lah. Anjing. Kan dua. Satu mati di pojok kanan. Benar. Yuk sekarang Iya, kanan. Udah mati ya. Jarang ada ya. Orang abe. Alright, let's move out. Very sky. Lalu bodoh. Very sky. Fire in the hole! Ada orang pending. Kok ininya kayak Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tangan Fire in the hole! Salah gua. masuk ke atas tapi. Double kill. Ada satu lagi tuh depan depan. Ya, Triple kill. Abe. Wah. Gua lagi bengong anjing. Dancik lah. lihat AWP-nya kita. Oh. Kan? Ya, Us. Ngempet dulu gue cari. Gue anjing pada ini. Orang Fenty tadi dia. Bangsa itu udah sekali doang terus hokinya habis dah. Orang plan. Masang bang. Plan. Bomb has been planted. Gua kejar lu anjing. Gua kejar lo. Ke Fenty ya. Fenty bang. Ke Abe, macam apa itu dia? KB bang. Habis dia. Def aja, jauh. Andu buat AB. Turun. Fire in the hole! Abe bang. AB pasti. Abe bang. Abe bang. Ada dari Abe. Abe bang. Muter. Diri lu. Baik ya. Dia pusing. Nggak bisa. Mana AB kan?
Bang saya kayak orang goblok. Mission failed. Infonya 2 orang. Ah. Ngapain? Iya. Ribut. Aduh, lucu banget anjing. Aduh ya Allah. Ya Allah lucu sekali. Ada di L. Tadi. Main AB dia. Ah, tuh deh. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada orang gerbong 3 ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Di mana, Rok? banget. L satu dan kanan. Nah, L ada kanan. Mana? Coba. Orang lihat ya. L pojok. Belakang tangga. MZ. Ada. Dia naik kayaknya dulu. Orang dual. Bomb has been planted. Wah, Wah. jaong. Itu di SKA itu pas. Iya ya. jelas. Wah. Aduh, Iwan. Aduh. Mission failed. Iwan Jaya Kusuma. Semangat. Ada orang ulat. Fire in the hole! Abi pasti. Ya. Fire in the hole! Fire in the Oh, hole! dia 2 orang. Headshot yang tiba tuh. L 2 orang. Satu orang itu satu orang itu itu. Iska bawah 1. Iska bawah 1. Cover. Yes, Iska bawah. Bomb has been Udah planted. masang. B. Bisa-bisanya dia masang. Reset. Mati dia. Apa kereta. Udah. Bomb defused. Bom diffuse katanya. Bom diffuse. Mission success. Gila mati gua 10 enggak tuh anjing Let's move anjing. out. Betul 10 katanya. Jadi goblok. Cover me! Cover me! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada orang ulat. G2 gerbong. Orang gelap. Masih di gelap ya. Itu orang gelap ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Abi. Udah masuk A belum? Atau dia atau. Orang L tuh ya. Udah tinggal 1 orang nih. B. Bisa. Dia bisa. Ya. Bomb has been planted. Tidak bisa cek. Davis one. Oh, dia ke AB lagi nih. Davis one. AB lagi. Bomb defused. AB lagi gosip dan Mission Oke, mandi. success. Tanda tangan fuck you. Let's go. Tanda tangan fuckboy. Makan di pinggir jalan tanda tangan. Fire in the hole! Orang C satu. Fire in the hole! Jadi gelap ya. Hit point! Udah dibilang Rok. C satu. Rok dibilang Rok. C satu pasti. Ada satu tadi. Venti dia. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Rok tetap di A aja Rok. Orang A satu. Ini. B point! Fire in the hole! Ya Allah.
kanan. Bomb has been planted. Double kill. Wah, ya Allah nembak apa tau gua. Dan Mission failed. Gua lanjut ngedit dulu. apa? Ya ntar gua telepon ya. Move out. Oke. Fire in the hole! AB itu AB. Fire in the hole! Hey, Sabar, sabar. Masuk kan. fire in the hole! Masih ada di ujung apa? Lagi masuk. Masuk gudang kan. Gerbang 2. Awas lieutenant, awas. Awas dari gudang. Bang ke B ya, Bang. B point! Bomb has been planted. Nice. Red team win. Ayo Ri, gantiin si Iwan Ri. Thank you Wan. Thank you Wan, yo, thank you Wan. Yang di bawah Ferry. Iya, nggak masalah. Oh, thank you Wan. Ya, thank you Wan. Sorry nih Wan. Kenapa emang? Yaelah. Masih banyak yang harus dikejar. Harus selesaiin. Join gua nih 7 nih. Moderator. Join. Ayo. Join 77 guys. Join. Nah, ada Mongki pas si Iwan ini ya, op ya. Thank you Wan. Thank you Wan. Lu nonton live gua aja Wan, nonton live gua dong. Ending nonton pocket gua. Ya kan, ya udah kalau kayak gitu keluar lu sekarang. Keluar lu anjing lu. Ya udah. Out nih. Yo, thank you Wan. si Iwan. Si Iwan gua. Itu lagi apa nih? Dan. Nyamuk res. Lu masih kalianin aja Wan, mid Wan. Lu masuk clan meet aja. Dan Masuk. Dan Aduh, lucu banget dah. Lucu banget sumpah. Ya ampun, lucu kalian lucu sekali guys. apa ya nih? Apa? Kasih dan. Cek login cek. Nah, kan. Cek login cek. tahu. Zidan mau ngisi, kayaknya si Zidan mau ngisi OVO nih. Login bos ya. Login bos. Lu login dulu. Udah login. Tabrak. Sudah berapa lama? Bentar Mang ya. Promonya dong. Per, promonya Per ya. Iya. Oke Bang. Thank you. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama, dan biarlah ku mencoba stuck untuk tinggalkan. Oh ini Naturnya tuh kan. apa? Musiknya naturnya. Kenapa? Iya. Iya. Iri bilang bos. 1, 2, 3, 4. Iri bilang bos. Menangin. bilang bos. Iri bilang bos. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Bangsat disampain gua sama Zidane. Iri bilang bos. Gimana tuh? Ate. Fire in the hole!
Hit gua spam. rame mau ditabrak gua sendiri nih. Gua hit nembak. Lah. Air. Doanya lagi air. Hit banget, Ri. Nah, mati tuh. Langsung nggak kena lagi. Dari mid. Loh. Bangsai makro guys, telo tenan makro. Makro. Sampai kita dibilang makro anjing. Makro. Aduh. Wah, Anjing udah dimakan aja. Kelamaan lu, Ok. Kom aja lama, goblok. Goblok. dekat. Dekat tuh. Ada kayaknya orang Ada ST, woi. Wow. Ri. Oh, anjing gua udah teriak Bukhari duluan. Ri. Ternyata ada surprise. dapat build-up di besok. Success. Okay, let's go. Nonton aja, nonton. Fire in the hole. Tanah edan. Waduh, di AC gua. Tahan batunya, Wan. Saya tunggu ya. Saya lihat nih. Gila nggak tuh? Hoki banget sih anjing. Hati-hati. Ya abis dong. Nice. Mission success. Ini kayak coba-coba anjing. Ngomong apa sih, Fer? Fire in the hole! BC-nya BC. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada. Oh, BC. Dua orang BC, satunya maju. Dia aja lu, Fer. Fire in the hole. Ya, oke guys. Oke, guys. Fire in the hole. Ayo kita ngapain lagi? Ada ngawan. Oh, ini mod. Musuh banyak lagi. Fire in the hole! BC waiting. Matikan. Ya, elah BC-nya, Cok. Di BC. Goblok. BC ada Itu sekolah ini parah itu. belakang. Iya. Gua Buset kau. dibokong gua Si dari Ferry BC. goblok anjing ngapain pistol tolong. Mission fail. Okay. Pariski. Bilang bos, kalau ini bilang nggak usah bacot. Bilang bos. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomnya guys. Ya guys. Nah ini guys. Dia aja. Oh yeah! Maju dia. Fire in Berarti udah masuk ah. Gua hit AWP. Ada yang pasal di. Kita Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya ampun. Dari mana itu, guys? Hey. Astaga. Mission fail. Okay. Apa? Nggak usah di-press itu BC-nya. Dia menang posisi soalnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hanya Ayo dong, gua nggak berani guys. sit ya. Fire in the hole! Wah, gancik. Gua udah maju tanggung. Satu orang hit kena bom. Fire in the Gue hole! liatin. ada waiting. Nah, tuh orang mati, orang hit tuh.
berarti. Satu. Oke, berarti. Kiri luan. Dah, si Perry yang dapat coba, bukan si Iwan. Aja, Mission success. Okay, let's go. Peres ini bos, bukan Titanski. Hai, sorry bos, ampun bos. Fire in the hole! 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 Aduh, nggak kalangan lagi si Iwan. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati guys. Ada nggak Per? Ada guys. Anjing, guys. Hati. Wait parah. Majuan. Fire in the hole! Hati dua. Masuk ya 3 orang, amat tuh 3 orang ya. Udah masuk. Udah ramen tuh. Nice, mati semua guys. Bisa B tuh. Nggak di sini nih. Di Aceh tadi paling ke Aceh. Jadi ya, kan. Jadi terus. Aceh. Waiting. Lari dia ke base. Ya elah bad boy, babi banget bad boy. Iya, ini si bad boy anak dajal emang itu tan, anak bad boy. Mission Anak dajal. success. Anak dajal gitu. Okay, let's go. Fire in the hole! Nice! Fire in the hole! Dapat dong. Fire in the hole. Ya kok nggak kalangan sih? Fire in the hole! Hati. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hati ujungnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo nih, maju. Fire in the hole. Jangan BC. Ya, di kanan. Lagi dan. Ada lagi mati dan. Bad boy lagi. Bad boy lagi. Success. Udah bisa dua mati gue. Bad boy lagi. Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Sama siapa? Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Wah, Markas ya. satu lagi ya di markas tuh. Ya, Ri. Blue team win. XP-nya deres, oi. Kita lihat teror kita ya. Iya, bad boy TF nggak ngaruh ya. Belum donet dong, bad boy dong, ngomong doang, males gua. Apa? Mic gua masih rusak tan, Alah, kintil. Pilih. Ayo. Ayo. Udah 5 jam, oi. Capek. OTW berapa jam nih? Ayo, gaskeun. Tadi kita berapa tadi CT? Berapa tadi CT? 72 73 gitu. Oh. Gila pegel banget badan gua. Cok. Badan sangat.
Fire in the hole! Bener, dapat dong. Wah, ngepres, rame. Ngepres tuh. Headshot. Ya Allah, itu hit. Ampun. Maju bro. Fire in the hole! Es. Ya, laper. Astaga, nggak mati dong. Fire in the hole! Satu lagi, maju. Nice. Nggak jelas nih orang nih. Mati dia. Orang Aceh satu. 1, 2 dan 3. Duer. Sabar Eri. Mission. Biar aja dia maju-maju. Kita spam aja. Fire in the hole! Perfect sekali. Ngepres gak? Oh, lu mau spam mana, Pe? Lu mau spam mana, Wan? Tanski, yoi, Arungski. Fire in the hole! Udah mati. Ya, anjing banget. Tiba-tiba di situ, Rok. Fire in the hole! Gua udah. Fire in the hole! Nah, tadi pas par gitu, Rok, sama Bukori, Rok. Bisa bayangin kan lu sakit kepalanya. Udah minum Mixagrip gua. Nggak mati dong. Nah, ngocok. Gimana bang, saya udah pusing. Ya, terus aja lah. Mission Terobos failed. lah, itu si Bukori nggak infoin. Gue nggak tahu Biasanya nggak kan? ada ngepres dia ada. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Udah gua spam mesinnya. Fire in the hole! Dar. Aduh, nggak dapet dah gua. Fire in the hole! Fire in the hole! Panggilnya Fire in the hole! Affirmative. Rok, lari, Rok. Fire in the hole! Ah, kabur. Masuk nih si Iwan. DC di bawah satu. Mati. Batu satu. Hati. Gain point! Dari kiri tuh. Ya, baru mau kebisuin bro. Nice. Bomb has been planted. Tradisi dong, hoi. Aduh, gimana sih bro? Mission success. Dia esnya dikosongin ya? Enggak, hanya di konsol. Ada dikosongin. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, rame ngepres. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Semuanya off lagi. Yang maju ke Fire in the hole! Spam Rok. udah habis ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Kamarnya udah gua spam tuh. Fire in the Satu hole! pasti. Apa? Yang satu pasti mati. Kamar. Dar. Kamar buah hit ya, hit. Tetangga. Ayo, Rok. Dan saya setunggan. Lu step dulu. Fire in the
Bokong tan, bokong. Kali. Satu lagi. Pasang. Pasang dong. Kemana dia? Bisa naik es ya, muter ke A. Bomb has been planted. Mid ya. Headshot. Nice. Bawa anu ini. Okay, let's go. Ini. Satu bakti. Sabar. Saya maju. Santuy dong, sebat dulu tan. Nyebat terus lu. Paru-paru gua kasihan udah. Woi. Headshot. Untung hok gitu. Maju bang. Makasih lo sama gua luan. Tuh kamarnya udah gua spam. Sekali lagi dah. Mati. Ya, Ada nggak sih? Dapatnya di korban. Ada korban dari semua. Majuan. Sama. Tangga. Orang B. Mana? Orang gitu bang. Triple kill. Era. Pasang A-nya Wan. Per. Kabar sudah. Ya, ada. Mana sih? Petang. Pasang A ya. Bomb has been planted. Era, pasti ya pasti. Itu dia. So, imper. Nice. Lompatin gua adanya. Anjing. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada di AC. Ada yang lempar. Ada yang ngepres tuh. Mundur dia. Rin, spam tangga Ri. Spam ya spam. Udah. Fire in the hole! Spam tangga udah. Kena nggak? Fire in the hole! Ada di AC. Enggak bang. Gue yang lu mau spam rock. Mati kamarnya mati. Spam rock. Tangga. Barok agak spamnya pom. Udah spam aja nggak kena. Berarti nggak nyampe bang. Anda sama-sama Rizal, maju dia ya. Di AC udah mikirin. Dar, mati. Lah, AC. Masih batu. ya. Jancik. Dari bawah, dari becek. Di dur. Aduh, Mission fail. tradisi. Fire in the hole! Ini dikasih senjata yang mas itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Spam mati kayak. Nih, gua doang nih. Maju. Cover gua bro. Per, kalau ada di tangga bilang Per. Oke. Udah di A. Udah masuk. Fire in the hole! Go! Fire in the hole! Mana cover gua belakang gua. Dia dari yang situ. Ya. Ada yang angkat berboko. Ya, Ya. Udahlah dua lagi. Enggak beres jaganya, coy. Bisa nyampe Mission turun tadi. fail. Iya. Okay. Coverannya dong. Bentar. Biar mau dual. Anjing. Apa? Fire in the hole!
Narik dia. Fire in the hole! Udah narik. Tuh kamarnya udah gue stop lagi tuh. Rok jaga bawahnya dulu Rok. Fire in the hole! Udah. Di mana Per? Fire in the hole! Fire in the hole! PS1 sama kamar. Kamar. Aduh kamarnya gue udah habis, bom gue habis. Tuh udah gue Fire in bom. the hole. Wah ada dia langsung gue. Bang saya GM anjing. Kamarnya hit, kamarnya hit. Ada rover. Fire in the hole! Sini gue buka. Kamar. Gue buka. Tangga. Aku jatuh. Perang RR. Lagi RR. Tradisi dong. Nggak ada. Tradisi dong. Ada orang Bomb has been planted. RR kayaknya. Oh enggak, apa tuh? Pakai ulti kali dia anjing. Iya. Matatin. Jangan dikill Rok. Ah. Fire in the hole. Sosokan pakai Mission success. Omset anjing. Let's go. Oke bang. Ayo anjing. Per bilang Per kalau mau masuk Per biar gue spam. Bang Say sabar Bang Say. Sabar. ini gue di stand B. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kamu konco. Bilang ya kalau udah di jembatan. Rok sabar Rok. Udah di jembatan belum Per? Udah. Ayo. Tuh 2, 3. Ayo Rok. Fire in the hole! Tuh dua bom. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, C5 dong. Hit. Mati lu, mati anjing. Mati, ayo masuk. Aduh, tangga. Sini maju sama gua. Itu lagi. SC. Asyik Rok satu lagi. Mamit. Lewat abatu aja. SC di penuh. Enggak diam kawan, jangan sosok ngasih infoan cupu kau bangsat wan. RR. Mampus. Bokong. Iya, tapi bohong. RR. Beneran RR. Ke SC terus ke Abad Rok. Cepet. SC. Iya. Ada Rok. Sosok masang. Udah pasang. Muncul nih palanya. Bomb has been planted. Hit Rock dari mid itu kayaknya. Ya. Bukannya ditembak jancok. Replay dong, replay. Replayin dong, Barok di replayin dong. Bomb defused. Replay. Nggak apa-apa. Mission failed. Alright, let's move out. Itu rasa. banget. Fire in the hole. Fire in the hole! Jatah gue use semua tuh enggak usah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mati. Hit. Kamarnya hit. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Alright, let's move out. Udah mau jual lah. 12.
Nggak usah takut mati, cok. Buat Bangsa 009. Nah. Mati tuh. Fire in the hole! suara. Anjing kelima. Depan meter. Bangsa mati lagi. Ah. Itu orang batu. Suara tangga. Shot. Need backup. Fire in the hole. Fire in the hole! Masuk. Masuk Pion tuh. Mitrok ya, nggak di cover barok dah. Bomb has been planted. Udah pelan. Tanahnya tahan. Lah, kok gak kena sih? Ini kok gua kerasnya air banget ya? Masa nggak mati dong? Bomb defused. Ngemis coy. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Tadi kita teror Fire in the hole! menang berapa? Bom. Maju lagi, Bom. Mati lagi. Fire in the hole! Udah di tangga belum guys? Fire in the hole! Udah. Fire in the hole! Kamarnya nih kalau lu mau masuk es cherry. Iya, gua Fire in the mau. hole! Fire in the hole! Udah gua spam tuh kamarnya. Mati nih. Der. Mati. Kamar 3 anjing banyak banget. Menang orang. Tangga. Oh, tangga nih. Nih. Atau lagi nih. Batu. Ya. Iya, langsung cepet. Ya. Tangga pasti. Atangannya gebukin aja, atangga gebukin rok. Atangga, ayo turun 1, 2, 3. Cover me. Yuk. Orang SC las. SC rok. Awas dari bawah rok. Kan. Bawah. Dekat. Iya. Blue team win. Gagal. Triknya gagal kita, guys. Menang poin. Asik. Menang poin ya. Barok. Kalau main tanpa beban seru ya, Di? Alma bro. Ya, apaan sih, Per? Peri kick. Sekarang Peri kick. Ya, gua keluar dulu bentar. Apa? Oh iya lupa gua. Apaan sih, Rok? Enggak. Cari lagi, guys. Dia udah ande nyerah. Udah 5 jam, pala gua udah mulai cenat-cenut. Cenat mak dah ngoceh. Ya. Ri, kemana Ri? Join. Yuk. Oh iya. Jadi keluar cek. Ya dia main Apex Legend juga. Ayo. Yuk. Cincin Apex kita nemen Yuk. Masih bikin itu masih bikin. Bikin dong. Om 7 pijitan. Room 7 Periski. Mana Periski? I'm coming Periski. Kasih dulu room. Dia malah. Satu lagi. Fujiyama ayo. 5 aja ya. Apa? 5 round aja ya. Dia 5 round aja. Provence dong. Live FB Tongs Gaming. Sama-sama subs bang. Pegel banget cuy, sumpah pegel banget. Hari ini melelahkan banyak banget bang. Oke siap. Aduh. Udah itu. Oke siap Cantu, itu cuman 1. Apanya tuh? Bentar. Krisnya kok air ya tadi ya? pakai rank damage. Enggak, gua pakai shotgun. Titel gue 2 doang. Thank you tadi War sama Suicide Squad. Makasih Zaki, sama-sama Zaki. Salam. Jangan lupa subscribe Zaki. Tadi Zaki. Ya.
Kalau Panda ya kenal kan. Iya, Velvana ya. Ada ya kayak nggak asing tuh. Kayak nggak gasing. Kayak Gratis sumpah. Kayak nggak asing, kayak nggak asing. Kayak nggak gasing, Ya, kayak Repo nggak. kemana? Repo keyboardnya RAR E. Alright, let's Ayo move out. guys. Aduh naik. Bisa ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Rame, sudah rame. Fire in the hole! Mati di belakang. Bang Say masuk aja bang. Bang masuk aja. Ada. Meta 2 ya. Masuk. Dia masuk. Iya iya iya. JKB. bawa bioskop satu, bawa bioskop. Take point. Aduh, bes. Gua mantengin gudang nih. Ada JKB Bomb fix. has been planted. Di atas. Iya. Bioskop 1, kafe 1. Nice, turun tuh. Gudang. Gudang mas. Matok. Mission Thank you tadi. Terima kasih Suicide Squad. Alright, let's move out. Akhirnya Bang Say akhirnya ngekill Bang Say. Gitu dong. Bang. Matain juga. Fire in the hole! Di atas. Fire in the hole! Bioskop Nggak ada yang mau ngepelet. Ada di set. Fire in the hole! Masuk rumah. Rumah bis. Kanan. gudang ada kanan lu dan ada dan. Belakang. Wah, Aduh. kok nggak mati dia? Di atas tuh. Apa? Nggak apa. Main Anya kali. Anya mainin juga dong. Mission failed. Mainin B, mainin aja. Bagi rata. Move out. Bagi dua, hampir 4, ayo gambreng. Fire in the Ayo hole! guys. Fire in the hole! Tabrak per, minta per, ayo per, tabrak minta per. Iya, anjing. Kepala dong. Aduh. Ih, anjing ada di situ goblok. Ntar gue isi air dulu ya, aus, Kurang cepat kali ya. Oke, Alright, let's move out. selesai. Aduh. Ini Jago banget ya. wakil gambar. Fire in the hole! Sabar guys. Mati semua Aku guys. sedang mengambil air. Ayo. Udah mati semua. Belakang kanan. Yo, kaget gue. Lagi ambil air, bro. Lah. Ayo. Pengen gue kurang ini ya. Okay, let's go. Kurang jago deh kayaknya. Jadinya kurang cepat. Mampus kawan. Tiba-tiba Bang Say ganti senjata lagi. Langsung ganti pindah lah. Saya semua mobil. Jembatannya maju. Fire in the hole! Orang lihat. Ini kenapa turun sih? Affirmative. Bawa bioskop satu, bawa bioskop. Ayo, pelan-pelan. Aduh, di chat B pojok. A point. Ya, salah. Tahun ini. Depan ya, depan pojok. Gudang. Gudang sana, gudang. Ya, bentar. Sabar, Rok. Ada nih, Rok.
Ada pojok kiri ada. Wah, Oh, Alah. Oh, tiba-tiba nembak ya, dia denger tadi gua. ya. Ini telawah G. Lo pakai telawah GG ini. Malah nggak ini, malah nggak sakit loh. Dia harusnya face to face langsung. Fire in the hole! Fire in the hole! B-nya temenin tuh. Suka pasti ada. Dan. Kuburan pasti. Di set B1. Attack bang. Ya udah pasang. Itu hit banget tuh. Bioskopnya ikut. Orang dia jaga. Anjing nggak bisa masuk kali. Ya. Banget ngekatnya, buset. Awas setelah 2. Dari gudang bisa. Ya lah Per, apaan sih? Si Ferry apaan sih masih kalah udah main-mainin Ferry gak jelas. Ini ketawa si bangsat. Biar greget kan. Biar greget. greget. Anjing dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk nih guys. Boy, mati. Wah, Fire in the hole! mati. Mati. Dadanya mati. Dapat nih. Pasang aja jancik. Jangan dulu ntar udah ada yang cover, ntar gua di headshot lagi. Di tower. Bioskop depan. Ayo dong orang aja boy. Orang A, Rock. Dari mid. Plannya di A loh. Harus malah ke B dong, goblok banget. Membokongi gitu lah. Waduh, teori lu terlalu banyak, bos. Kau terlalu berteori, bos. Anjing gua orang ternyata. Fire in the hole! Ada Per? Ada di atas. Bang, Di bawah Rock, dia di bawah Rock. Dia di bawah mah di atas ada duanya. Terus cari main di mana? In the hole! Wah, Messi. Ada lagi kan? Lah, L bawah cuy. Bawah. Pasang. Main A. Nice. Sudah terlalu lama. Mission success. Bebas gua indah. Alright, let's move out. Masih bawa CPR kontol. Banget gue tuh alat lihat. Fire in the hole! Ada Per, JKB Per. Di bawah. Fire in the hole! Mana per? Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Masukannya anyak lu. Fire in the hole! ada. Apa tuh namanya tuh ya itu? Be aja. Mana pilar? Iya pilar satu. Ada kiri. Bioskop 2 ancuk. Gua muter-muter gak jelas lagi. Gua di set A nih. Di B masangnya Rock. Pelan-pelan aja Rock. Ada Rock. Mid Rock. Udah lari dia. Lari MCT. Sabar ya Wan. Diam aja Wan. Diam aja Wan. JKB fix. JKB Rock. Dan kasih. Dari L. Masuk ke rumah jelek masuk. Lobby. Sabar Rock. Ayo. Kiri bomnya di kiri. Ayo Rock. Situ.
Red team win. Si Barok sampai kayak orang bego gitu. Kenapa sih Rok? Kayak susah banget Rok. Kenapa lu? Tahu gue. Kayaknya Tappingannya sampai nggak jelas emang Rocky. Rocky permanen. Sudah berapa lama? Salam sejahtera untuk kita semua. Ya buy. Aduh udah 5 jam lagi nih gua. Tapi lagi 8 orang yang nonton masih. Ya nggak enak. Nggak mau bela. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Ayo, ready, bad boy. Nah gitu dong Tan, bersyukur dong lu. Masya Allah, Amanda Fikri. Fikri bisa Yang ngomong. telah sia-sia menghabiskan waktu dan tenaganya. Untuk Caca, gua lebih baik nyembah kaca. anjing lebih baik nembah Caca, anjing orang terkutuk buat. Okay, let's go. Salah depan gue tuh. Kau. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Di batas. Point! Wah, Beneran. Astaga. Nice bang saya. Masih ada 3 ada. Nah. Bawah. Di atas. Turun dia ke rumah B. Headshot. Fire in the hole! Ada kan, keluarga markas dulu kan. Mana bro? Ada Rob, kiri lu Rob. Belakang lu Rok, itu Rok, belakang lu Rok, goblok. Ujung, tahu kiri kanan gak sih Rob? Wah. Dia ke bioskop. Wah, parah. Di situ. Bomb has been planted. Lompatin Tan. wow, gua pisau anjing. Pisau anjing. Oh salah pisau. Mission failed. Barok dikasih tahu kanan kiri nggak ngerti ya? Sekolahnya cuma lulus TK dan STAT. Ada di atas. Oke. Sabar Ewan, jangan dilawan Wan. Parah tuh. Ay, Gimana dia? atas. Fire in the hole! Parah. Turun dia ke rumah B. Waduh, bantingannya nggak sabi. Rumah B. Ya, anjing gak lihat gua. Kanan lu. Kanan lu. Di set Rok. Tapi bohong. Rumah jeleknya itu masih ada. Fire in the hole! Wah kan, okinya kan. Bareng. Nah, ayo bareng kak. La. Aku sayang sekali. Masuk. Namanya ini Iwan. Namanya Iwan Bopeng. Bomb defused. Nama Iwan Bopeng. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bawah. Fire in the hole! Al dia. Gue di bokong. Orang set ke bioskop.
Total. Fire in the hole! Shot. Lari-lari mulu anjing. L bawah. Fire in the hole! Ya, L atas L bawah. L atas L bawah ya, L atas L bawah. Woi, L bawah lah, L bawah. L bawah. Udah set, udah set. Masuk rumah. Udah set, udah set, udah set. Ini bro. Ya, gila ya, rock. Ya, ya. Kahit banget bro. Set. Nice. Set. Mission success. At the All bujuk, right, at the let's bujuk. move out. Fire in the hole! Mereka nggak ada yang markas ya. Fire in the hole! Nggak ada dia, nggak berani dia. Ada di bawah. Bawah jembatan. B masuk B. Tan, Iya, ya. 2 orang tuh hit parah. Ah, Wah, jelas bang, suaranya bang. Triple kill. Di tanah air. Aku suka CMI60 Ada nih. Bisa orang kafe nih. Dia tadi pakai Bomb has been planted. Rok, dia Rok. Anjir. Ayo Bang Say. Hilang. Chain killer. Gua kokang tuh. Gua kokang. Lu nggak lihat tuh gua kokang. Kokang dulu kokang. 1 2 3 kokang. Bomb defused. Anjing kokangan ini bos. Balistik ini Mission bos. success. Kan kaleng-kaleng. Pisau lu Rok. Pisau barok ini. Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Bawah. L ke Fire in the atas. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Headshot. Double kill. Ya, di atas 1. Fire in the hole! Fire in the hole! Rumah. Jelek ya? Rumah jelek. Udah di lobby dia. Hah? Udah apaan? Ya kan jalan goblok. Emang dia nggak punya kaki Rok anjing. Lobby. Fail. Barok goblok. kalau sekolah dekan Alright, let's move out. Emang TKE nggak lulus Barok anjing. Fire in the hole! kan? Fire in the hole! Apa sih? Fire in the hole! Bantai. A point! Bibi. B point! Fire in the hole! Gila gue ditendang mana sih tuh? Jika dia masuk. B point! Udah masuk bioskop. Wah, langsung mati gue cuy. Itu dari ini. B point! Dari JKB itu Rok. JKB-nya bro. JKB-nya dong, JKB-nya. Mission fail. Okay, let's go. Bapak kok ngeselin banget ya. Gua majuin A-nya dah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, A-nya masuk. Ya. Jembatan masuk kafe. Ini udah masuk. Fire in the hole! Di kafe itu, Cok. MCT1. Yang ke MDR siapa tuh? Zidane. Bomb has been planted. Udah masang di B. B point! Orang set kalau nggak di gudang. Fire in the hole! Ya, Ya Allahumma. Lobby. lobby dan. Jangan ke. Jangan harapkan Zidane jadi last man. Mission fail.
Okay, let's go. Ayo. Tadi taruh berapa? Kita 5. Ada di jembatan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bawahnya. Fire in the hole! Nice. Nice. Headshot. Fire in the hole! Oh, di jembatan las. Ends bray. Mission success. All right, let's move out. Salam olahraga. Waduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Main B dia. Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Iya, B point! Ferry goblok anjing. Arah kuburan hati-hati ya. B point! Kontan Anya duluan. Fire in the hole! Gimana dia? Kanan lu Tan. Bisa masuk kafe ya. Turun. Rumah B. Oh, di belakang set. Tanya aja. Sabar aja Bang Say. Turun nih. Narik dia narik. Ya, sabar. Siap ah. Hold this position! Ada step. Rumah kiri gua. Ada di bawah. Suruh masuk aja Bang. Sekarang ya. Ada di rumah. Tunggu plan aja Rob. Di atas. Ya, itu Bang Say di L bawah. Ya. Orang set Wan, orang set. Atas. Iya. Red team win. Nah, Wah, keren banget. Dia satu di atas, satu di bawah. iya. Emang harusnya gimana Rocky? Dari dong. Apa juga tadi kita? Seva. Diikat dari atas. Aduh, pegel banget gua. Bentar wis. Gua heran kenapa lo Bukori sama Doraemon nge-add gua di friend anjing. Gua tolak lu, Ri. Orang udah satu clan juga. OVO lah. Iya, bangsat. Ini gua mau habis ini mau gua endin live streaming yang sudah 5 jam ini. Yang membuat kepala gua bocor. Ready Tan. Oh sorry, kenapa marah-marah sih? Kenapa harus marah-marah mulu Per? Itu dia juga belum ready, lapar nih. Mie oyeng ajib nih Tan, mie oyeng, ayo mie oyeng cepet woi, Bang Jancok. Mie oyeng. Anjing gua udah habis. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Oke, let's go. Benya mau maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Apa tuh? Oke, halo Rizky Maulana, halo. Fire in the hole! Pasir, hati-hati. Masuk pasir ya. Ada dari pasir ke dari pasir ke ada. Pasang B-nya, Wan. Rumah nenek. Fire in the hole! Wah, nggak kena dong. Bego banget gua. Mana Tan? Di kanan. Boleh nih Bang Say. Jadi orang JP. Ayo. Jadi orang JP dulu. Mission Masa nggak kena bom failed. gua itu ya? Okay, let's go.
Oke. Fire in the hole! Ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo Per. B-nya maju. Ya, alah. Mati semua dah. Mau jelas. Aduh, DKA-nya dong, nggak ada yang jelas. Izin share live ini bang. Siap Rizky Maulana, makasih. Ada giveaway di description box. Subscribe. Alright, let's move out. Makasih Rizky. Per. Midnya ayo Per. Orang B-nya sabar dan. Langsung aja ke JKB Per. Fire in the hole! Ayo Per, masuk Per. DP-nya mas. Loh. Bodoh kali. Ada yang jaga belakang doang. Bodoh kali nah. Nggak satu tuh. Udah harus kayaknya udah. Juga maju, JP maju. Oke. Ini main JP aja yuk. Dikasih sama DKA. Deket lah. Ayo. Main ini aja yuk. Main apa? Main A. Main A yuk, main A. Fail. Main Valorant. Okay, let's go. main Valorant. Bangsat juga ya malu. Fire in the hole! JK-nya masih dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Serang satu lagi. Belakang satu jaga-nya nya. Fire in the hole! Pasang rok. Masuk. Orang bokong. Bangun. Turun dari panggung. Parah. Bomb has been Dari planted. 50. DKA. Pasir. Orang pasir ya. Nggak mati lu monyet. Gila udah gua kedet gitu. Nggak mati. Harus dimonyetin dulu baru mati anjing. Fire in the hole! 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 Wah, di tangga kecil. Wah, orang DKB orang mid. Dari mid ya, ada. Ada DKA. Wah, dia keluar. Aduh. Ngebomnya keluar. Janci. Main A aja. Main A aja guys, main A aja yuk, main A aja. Main A. Fail. Main A aja, gue udah lemes banget cuy. Alright, let's move out. Badan gue udah ini tau gak lu? Udah keringat dingin. Fire in the hole! 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 Ini orang. Fire in the hole! Coba. Astaga, nggak mati orang itu loh. Udah menang orang 482, pasang. Dia pasangnya hide si Perry ya. Bomb has been planted. Woi, nembak apa woi? JKA satu. Orang DKA tuh, masih ratu. JKA. DKA. Tahan dan. Aduh. Diember. Tahu dia ini sama gua pasti tahu. Enggak tenang. Tahan. Sabar, menit 7. Ayo. Aduh. Mission success. Alright, let's move out. Bercanda bang. Fire in the hole! Yotzi, very hotzi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Perry udah pesimis ya Perry. Bokong satu. Tolongin. Dari mid. Orang mid pasti. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, nggak ada. Ayo, Anya dapat nggak? Di mana?
Kasir dua. Teng. Masuk bang, masuk tan. Dua ya. Fire in the hole! Aim point! Aduh, di KP. Mobil biru udah. Tan. Gua udah kayak Jual habis. ini video lu ya. Ini video yang lu share kan. Mission Halo Fajri success. Agustian. Okay, let's go. Makasih Rizky Maulana. Fire in the hole! Fire in the hole! Kalem guys. Ya, Gimana Feris Kai? udah mati. Udah mati ya? Fire in the hole! Oke dong. Gue udah di JP cok. Wan. Jangan kisaran gitu, Wan. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada truk Fire in the hole! mobil perang. Oke. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow. Nice. Masang. Cek belakang set dulu, cek belakang set. Very. Very. Bomb has been planted. Ada giveaway nggak bang? Ada bro. Subscribe di 200 subscriber Success. akan ada giveaway. Okay, let's go. Cek aja di description box bro Fajri. Fire in the hole! Ntar di 1000 subscriber ada giveaway keyboard gaming. Fire Ikut in the lah. hole! Ikutlah, random kok buat semuanya boleh. Dia pengennya headshot ya. Jadinya yang ngelunjak ya. Fire in the hole! Gue kirim print dari Elan, gak usah gitu gue anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Kata satu hati. Masih ya? Anjing granat. Fire in the hole! Belum. Orang mobil itu. Data ngecat orang pasir. Orang pasir. Di kiri, bad boy. Kanan. Gosang buat JP. Jangan DKA ya. Oke. Halo Robiansyah. Bomb has been planted. Halo, makasih yang udah join. Gimana? GT aja tan. Oke. DKA. Sabar Rok. Fire in the hole! Join. Fire in the hole! Double Gak kena gue nembak jancik. Iya, lama kali kau kan. Bangsat. Halo Robiansa sekali lagi. Makasih udah mampir. Jangan lupa Epic comeback Israel. jangan lupa subscribe Bro Robi. Lah, si Iwan kemana? Per. Tahu nggak ngomong-ngomong ini dari tadi belakang gua dia. Oh, Tadi tan sama lu. arah mulu. Oh, giginya lu injek ya, Per? Ayo woi. Ngerang. Mana cek? Kenapa detek ini? Mana si Encek? Kenapa detek ini? Oh, bener ini ada giveaway-nya. Benar Robiansyah, benar. Ada cek description box. Di 200 subscriber ada giveaway cash, di 1000 subscriber ada giveaway keyboard dan cash. Ntar di 10.000 subscriber kayaknya bikin giveaway PC gaming kita ya. Ya, lu mau kemana lu? AFK dulu ya, bikin mie satu bro. Bentar bang. Dan tetap. Si Monkey. Iya mungkin. Simong lagi. Terus siapa tuh Dava? Ajak aja. Ya, kick aja. Bentar bang, kick aja. Satu restart PC. Yoi santai. Dan lu kemana Dan? Dan? Iya lu ngapain keluar Ini katanya Dan? lagi. Apaan sih Dan? Ngomong apa sih lu brengsek? Lama enggak? Enggak kok kalau mau nunggu. Ya udah masuk aja sini. Nah. Si Monkey ajakin Dok. Ntar ya ke toilet dulu sebentar guys. Pindah telepon cek. Jangan monkey ajak Jessica ke Reta ke Login dulu.
Ajak yang jago, jangan si Monkey aja kadu. Si cuma jadi beban aja bisanya. Udah. Bisa pakai headset. Dia OTW, cek OTW. OTW login dia, kan dulu Malaysia dulu. Gesit, coba gesit. Gesit adalah gua gesit. Jago si gesit. Gesit marahin maknya. Repo. Itu RGB. Tinggal semua. Ada nggak kita guys? Ya. Aduh. Enggak kok kalau mau nunggu. Soalnya capek bang, asli. Capek bang, asli. Pindah gue basakin sama tidak. Apa? Lu lihat gue dah. Pindat lu diapain sama pindah? Pindah gue, cheat. Waduh. Tiba-tiba pindah aja. Si Monkey mau main nggak? Lagi kan? Oh lagi login, ntar. Lagi login bang. Makasih nih yang udah pada datang terus nge-subscribe. Monkey TN. Yuk. Mau, buru mau. Nggak masuk DS dia, anjing. Belum. Gila, ini wah udah nyentuh 6 jam lagi guys. Dia udah mau mayor 3 emas, Cok. Jancuk ya. Dia mulu dia, Cok. Ngebut banget dia Monkey brengsek emang. Bentar. Mana bang? Mana udah itu? Ini sih cek ada kebanyakan GP. Udah ya? Udah, ini orangnya mana tapi? Orangnya meninggalkan kita, guys. Bukan ini setia nih. Aduh. Iya. Ya, beda anta. Lagi teleponan Monkey. Cari 66. Sini aja sih. 7 nih, Bos. Iya, gua cari juga. Aduh. Ayo. Ada yang masuk kan? Ini ambisius nih. Boleh. Siapa yang lebih cepat aja tuh? Warbang. DNA kayaknya. Iya. Wah, tambah keras bro, jangan dulu. Monkey bro. jangan kebanyakan GB. Kan DNA kan. Matanya. Nanti PC-nya panas loh. Monkey jangan GB ntar finish kuy bang. Ini Evan. Kita lihat aja siapa yang lebih cepet aja. Ya si Monkey mana nih? Cek. Si Encek nih mana nih si Encek? Kuy bang. Cuman lawan kalian 24 jam nih, cuman dikit tapi berenam doang. Berapa kita berenam doang. 4 jam di lobby itu. Iya, berenam doang. Ini DNA nih. Iya, udah. DNA hitnya. Biasanya mana sih? Hero semua bangsa. Jualan. Kick DNA duluan. Oke bang, kita rame makanya. Maaf ya. Stamina bang, siap bro. Wah, kalian 24 jam. Sip. Jangan dulu. Kenapa dulu tuh? Pegel banget tangan gue sumpah. Siap-siap bro. Apakah kita akan pening? pening pala gue. Itu dikit. Iyalah. Buset skema bro. Sopan banget. Asik. Aduh, pegel banget ya. Udah lihat kan nggak ada. Ya kan, anjing kan helmnya. Itu si Bad Boy, chat lu si Bad Boy. Hai. Makasih yang udah pada mampir. Bentar. Sabar. Jadi Dan ini udah gua telepon. Ayo Dan, hei.
Dan hayu weh. Hayu. Deden tidur anjing. Jam tidurnya udah normal. Deden jam tidurnya udah normal. Laku mata rotot. Masih. Dan si Zidane brengsek. Udah min 1, udah ada yang datang, tinggal yang di. Aduh. Apa udah? Wow, gila. Si Zidane kemana nih Zidane? Zidanis. Dia online loh padahal. Brengki emang Zidane. Sebenarnya Valorant gua. Hah? Apanya? Ini gua mau Valorantan nih. Habis Bangsa kita nyoba ranked bangsa. Gue kurang satu lagi gue. Apanya? Satu lagi Anjay. ranked yang bisa buka ranked. Masa sih? Iya, harus main 5 kali kan di. Iya benar. Enggak kayak gitu sih. Kan pas awal ini. Astaga si Zidane. Kalau maintain gue kan kemarin. Oh iya. Jadi baru main kemarin. Kemarin gua diinin onta sih, dibukain onta. Gua lagi di luar kota kan. Dimainin onta. Ini sih. Kepencet. Mana nih? Si Zidane mana lagi? Dia ini si Zidane online loh, Jaing. Kemana? Ya sabar sih. Ya tunggu dulu lah, kasihan Rok. Woi. Cepet. Dan udus Jancik lu kemana Rok? Sini Rok. Dah masuk sini. Dia masih di situ. Woi online doang lu. Ayo online doang. Cepet. Lagi telepon sama ceweknya kali. Ya kali. Amanda si Poki ya. Banda lagi. Iya, GB Alois GB. Aku turun dia. Poki telepon itu nggak bakal pelengkap kayak. Barok udah mulai jancik Barok ya. Kayak lagi teleponan nih si monyet nih. Soalnya gua telepon nomor WA-nya nggak ringing, calling dong. Woi, wedus. Kan pulsa ya kan teleponnya. Udah gua telepon pulsa, nggak diangkat juga, brengsek kan. Bentar 5. Bang ini yang WS ini kayak berak gitu bilang. Ini kayaknya yang WS berak nih, Bang. Si Deden harusnya sih si Deden nih, Bang saya. Lagi berak Bang, perutnya habis makan cabe 100. Siapa nih? Siapa yang datang? Oh, si Encek. Gila boleh tahu gila. Oh iya. Deden suruh main. Oh iya. Dan gas bom. Si Zidane tengil anjing di chat kagak ini brengsek emang. Bentar ya Bang. Lagi Beres. Telepon si Deden sayang. Buru woi. La Allah, Ustadz ditungguin Ustadz anjing. Kayak Ustadz baru. Ayo. Yuk. Tuh katanya tuh, yuk. Ayo. Halo Anastasia Andika. Hello. It's me. Halo guys. Oh, ada Poki. Ayo Poki, login Poki.
Bogi bau gila. Oh BB gitu sih bentukan emang mau kayak gimana? Mana Rena belum mati. Parah. Mati. Enam dia pas orang. Duit parah. Parah tuh dia pas. Masuk. Belakang. Kanan. Masuk. Pindah ketahuan Peri. Dia Per. Fax. Bomb has been planted. Jangan hijau. Kanan. Ya ada. Ya ada. Telinganya caplang. Stay tune di YouTube channel Kesan Santo bro. Alright, let's move out. Siap. Gua wepel. Tahan arena ya. Ini GP bisa. Ada. Ada Bang Say. Ada di kanan. GP satu. Loh, Tarik ya GP. Cuma satu doang. di mana dia? Iya satu doang. Pindah kanan. Bisa Tarik aja. Barat tahu. Ini banyak anak itu di luar. GP. Siapa tuh yang jahit? Kanan. GP mau. JP emang dia? Tanahnya bang? Lagi di render kan. Siap man. Ntar kita omongin man di sini man. 1, 2, 3. Di mana? Bisa. Salah kemana? Patahan. Dia ngomong Dede dah kali. Ya ngemis. Parah itu loh. Ya ngemis dong HP gua. Udah lu mati aja. Kok nggak kena ya? Parah itu satu. Bomb has been planted. Jancok emang Zidan. Salah. Ya apaan sih bro? Tahu. Bego banget nih yang merok kamu. Kirain musuh lagi jongkok. Depan. Karyo. Orang belajar. Arenanya dia maju ya? Alright, let's move out. Lempar bomnya. Ada arena maju. Mati satu arena dia. Awas, Ke atas saya Rok, ke atas Rok. hit JP di ujung. Aduh, nah. Hit ujungnya. Nggak mati, JP. Anjing rame banget anjing. Udah masuk belum ya? Arena masuk. Arena masuk. Keren. Nice. Lagi kan. Itu orang hit bom. Double kill. Arena. Bomb has been planted. Headshot. Ayo Rok, cek dulu di mana Rok? Thailand Rok. Depan lu. Nice. Nice. Itu yang pakai cara mengkis Bomb siapa tuh? defused. Ngejar orang ke siapa tuh? Joki. Oke, bos. Mission success. Joki ini bos. Okay. Itu jasa GP-nya itu. Joki itu Lu nggak usah ngomong. joki Di mana Bang Sai? Orang. Tower. Tanahnya dulu Bang. Habis dua lu, Bang. Di tower, Bang. Sabar aja dulu, sabar.
Turun Ya banyak orang sabar, matiin doang. Tower lempar bom aja. Fire in the hole! Kayak kita tower semua ya? Di tower 2, tower 1. Fire in the hole! Ada lagi yang mau. Dar. Bukan arena dua-duanya. Bukan arena dua-duanya. Depan lu, kanan ada. Headshot. Yes, Mas. Orang base nih, orang base. Triple kill. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Isi bala atasnya ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Arena ada. Anjing nggak mati dong. JP ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya. Bego banget tuh. Banyak masuk, banyak masuk. Bomb has been planted. Di ini. Oh, Headshot. Dual aja, banyakin yang dual. udah santai sih. Ribet amat Ferry. Periska ini bos. Oh, pingsan nggak lu Rob? Pantek tahu. Pingsan nggak tuh? Pingsan ya. Mission fail. Lelah, aku tuh lelah. Let's go. Main di patana ya mau? Maju 2. Fire in the hole! Orang itu. Di JP-nya maju. Belakang truk lempar bom aja. Fire in the Nggak ada bom, nggak ada bom. Nice. Ada lagi JP. Double kill. Aduh darah sekali. Ada di atas. Tower 1. Tower 1 JP. Masih ya, betul. Mati ya. Darah sekali Pak. Wah, Kanan ada. Kata apa, Bar? Chain killer. chain killer. Mission Saya minum AWP success. dong, Let's Bang. go. Jangan kasih barang AWP please. Jangan. Jangan please. Ada ngomong. Gimana Dan? Kalau mau tarik mau. Arena. Arena di mana? Satu lagi di bawah. Nice. Arena musuh. Ada mong. JP aku. Barat sakit ya. Nah, tower ras. Ini kena head bomb gua tadi. Bom. Lempar bom. Oh, mayat ya. Baratas tower. Kena dong. Gue. Double kill. Oh no, benar. Okay, let's go. Nggak ada. Habis durasi. Durasi habis. Nggak ada di arena gue. Kiri. Anjing, gak ada yang jaga. Anjing, spam dari mana itu? Tower ada ya? Tower las, bukan lagi mati. Blue team win. Sini. OTW seperti OTW 7 jam nampaknya Bung. Ntar lu gua ganti thumbnail dulu. Ceng. Ganti thumbnail dulu gua. Sebentar. WC bentar. WC bentar lagi Bang. I wanna set fire. Google. Kenapa dengan Google ini, bro? Editan. Sebentar.
Work hard, play hard anjing. Bentar ya. Bentar. Change thumbnail dulu. Oke. Let's go, let's. Ada kayak rasanya ada sangka jangan ke memisahkan. Okay, let's go. Siap. Fire in the hole! 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 Itu ya. Arena sama JP. Ceng. Kita lagi ke BC dia. Dia anjing di sini kan. Lewatin coba. Itu lebih lucu sih. Itu lebih lucu. Dilewatin lu. Di tower. Dia ngelewatin lu mau nggak ngeliat mau. Ngelewatin lu tadi. Wah, hit parah lagi. Tahu tuh sudah mata si anjing mata buta bangsat. Isi arena ya. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Fire in the hole! Mati itu auto barnya tuh. Ah, itu arena hit parah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hit parah itu Rob, tadi Rob. Di patung, apa Mas? Aduh, reload. Tower. Nice. Itulah memang. Ini batatasnya brengsek AWP, gue WP-in balik dia. Ayo. Let's go. Arenanya masuk bisa nggak? Susah ya? Fire in the hole! Tadi udah masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Satu lagi di kiri arenanya. Kena hit ya. Wah, langsung pala dong. JP-nya maju deh. Arena ya? Karena grab coba. Tuh. Main lama kali ya, spamnya banyak banget. Enggak. Bar bawah satu, bar bawah. Dulu saya. Waduh. Again. Lempar bom aja ke bar bawah. Ya, nunggu spam dulu aja. Alright, let's move out. Emang ada spam ya? Ada bro. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, oke. Fire in the hole! Ada di arena bawah kiri. JP-nya yuk. Ya. Anjing. Ya. Kiri, pojok kiri lah. Double kill. Ya, kakak tembak lagi. Makin malam makin ngantuk, bro. Mission Ngantuk kah? Tembakannya. Enggak, main PB tuh pusing grafiknya gini tuh. Ya. Hit dan. Masuk bro. B masuk. Arena hit parah. Last tuh. Cover B. Arena kanan. Nice. Ada lagi depan mana? bomb has been planted. Sudah. Di arena. Udah sabar jangan dicari. Diem aja. Mencok emong, iya bang.
Tower ada di tower. Datang. Nice. JP. Di set B. Pasangnya. Sabar. Nice. Pancingan luar biasa dari Periska, bos. Mission Mancing. success. Okay, let's go. JP maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jadi Rok. Fire in Anjing the kena hole! spam dong, belum apa-apa udah kena spam. Fire in the hole! Masuk nih. Fire in the hole! Girlfriend ayah. Bomb has been Di planted. patahan. Siap depan A ya. Belum. Tadi silang. Lah, Double kill. hit banget dia. Sorry. Apa udah nggak usah tercitra di sini. Mission success. All right, let's move out. Tradisi, bro. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh goblok. Gantian gue yang nakal. Fire in the hole! Berbalik. Fire in the hole! Gila. Nah jam shoot nggak tuh? Bro, JP-nya bro. Tabrak JP, udah. Okay, let's go. Gua keluarin bar atas doang kok. Fire in the hole! 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 Depan arena itu parah. Dari pojok kiri Baru arena. pajak JP anjing, nggak ke JP tau. Depan arena kan. JP. Kanan. Nice. 3 lawan 3 nih. Arena kiri. Kalau KJP 2 ya. Di patahan. Satu lagi. Patahan satu lagi. Ya, ada asli. Tadi di mana? Nah ini orang les nggak? Bomb has been planted. Headshot. Nice. Cila. Hoki terus, bro. Hokinya 1000. Yo one less. Depan bro. Fire in the hole! 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 Mati. Duar. Kok nggak mati sih dong? Ada di JP. Fire in the hole! Mana sih itu arenanya? Aduh. Wah, Arena dua lagi. Satu lagi. Di JP. Sekali tadi truknya. Nggak bisa JP. Pindah dia. jangan landrak. Lu mati lu. Gimana? Kanan. Kabar baru. Ya, bro. Blue team win. Try. Look me in the eyes. Tadi kita udah chatnya belum? Udah. Nah, CT. Oke. Ayo, mitan las gua pusing, main MB pusing. Kita bermain Valorant mungkin. Move to Valorante, Radiante. Dulu lama. Oke. Ya, minton las ya. Udah. Yo, telas yo. Yo, mau kemana tuh?
Man? Si Manda mana Manda? Ready Tan. Udah. Halo. Sebentar. Namun ku bukan buaya. Taruh ini kenapa nih gua nggak bisa ini? Janci keluar jancik. Gadis. Tan, ready Tan. Sorry. Ku hanya mencintai dia. Veriski, Kakaski. Veriski ini kayaknya ini. Chatnya ya, gua kok pakainya ini sih. Ya, gua DC guys. Aku DC aku. Ya, bisa-bisaan loh. Ulang dong, kan ulang kali. Ya udah. Ulang. Maaf bang, ulang bang. Lagi live stream. Hayu. Sama Scott ini. Hayu. Tujuan ada. Apa kata dia? Bukori masih stay guys. Bukori masih stay guys. Katanya Bukori kemana aja? Bukori baru datang lu Ri. Tadi kemana aja lu? Kemana lu mau lo? Mungkin mulai jadi kayak orang tolol lagi. Pening ya kepala pening. Baru main udah pening anjing. Udah main AP. Maaf bang. Mabok ngomong? Enggak. Belum mabok lagi nih. Belum pengen. Oh belum pengen ya. Ayo. Maaf bang. Kena ulti 3 level. Bukori kena ulti 3 level katanya guys. Kena ulti 3 level. Ulti maknya. Yoi, emaknya. Ultinya Queen of Pain bang say. Queen of Pain. Teriak tuh. Wah, Sonic Wave. Main mulu kerjanya. Anjing, sampai emaknya ngomong anjing ya. Kanco. Jancik. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, bar. Fire in the hole! Fire in the hole! Dia keluar juga. Dia pernah keluar. Blue team win. Ya, satu sama. Satu. Bukori kemana nih Bukori nih? DC bang. DC ya. Gantian. Siap. Kita mah fair play bro. Kok satu? Apa sih satu sama? Ini subs ya. Aduh, pegel banget sumpah hari ini. Hari ini hari yang sangat melelahkan. Udah olahraga. Alhamdulillah nih hari ini nambah 10 subscriber guys. Mantap. Bang Sai, lu udah berapa watch time lu berapa Bang Sai sekarang? 300. Berapa? 300. 300 jam? Anjir lama banget lu kagak on lagian. Lagi males. Mager kan? Mager. Giveaway keyboard kerepotan. Giveaway repot suruh beli lah. Lu mana? Lu belum donat males gua bal sama Dan sama lu Dan. Omdo lah lu nggak usah ngomong sama gua lagi Dan sekarang. Kalau masih Omdo lu ya Dan ya. Udahlah. Lupakan saja pertemanan kita Dan. Gatel cash ntar. Isinya 50.000. Isinya 50.000 aja biar akan dipinta Peri. Ayo Pak Jama. Iya, gas. Bisa gitu loh. Apa tuh bisa gitu apa tuh? Cute banget, bro. Cewek ini moodnya. Siapa sih? Alright, let's move out. Anu lupa ganti guys. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya DC ya. Fire
DC mulu kapan mainnya lah. Udah. Ada Ben. Mit. Diasapin mainnya. Di markas lagi ada wifi. Ih, semua. Ini anjing di granat tuh. Om Swastiastu. Swastiastu. Gimana nih? Depan satu orang depan mit. Depan pin 2 depan pin 1. Dia ke abang. Dia kah ada itu kah? Hanya masuk. Aja masuk. Kelas depan. Hit. Ya. Anjing, satu bar lagi, Rok. Aduh. Di sini aja terus. Nah, gitu. Setengah Parah itu. setengah baru. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada nih saya, jadi. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada orang Anjing bom. Apa? Anjing bom. Mati sama bom. B masuk. di tank. Wah, orang depan kita hit banget itu. Bang saya awas dari abang itu, Bang. Bomb has been planted. Ya bang, saya mati. 35 itu kena PS90 aing. Kurang ini, Bro. Mission fail. Jajar orang B-nya. Anjing nyangkut. Ini mati atau? Lama-lama turun anjing ini gua. Sorry. Nice. 2 ya, 2 lawan 4. Apa? Ya. Itu. Dimit. Ada Bang Say. KMCT dan. Depan udah. Sabar Bang Say. Nice. Hit. Mission success. Okay. Hanya kill apa? Depan mit. Ada juga ya. DP ada ya satu ya. Sabar. Tarik rock. Ini dia. Panin ya. Tank. Wah, kok gue yang mati sih? Yang ke B. Kagak ada yang mati dong dia. Heran Bomb gua. has been planted. Heran gua kuat banget. Kebal banget. Di. Dari mid. Nah, tapi yang
Abang. Kalemin. Fire in the hole! 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 Ada orang gitu. Fire in the hole! Ada tempat. Di mana? Di boxnya. Oh. Iya. Orang depan kita hit banget itu. Iya. Mati. Orang JP ya. Padahal cuma lewat-lewat doang dia. Hit banget dah, mati mulu sama gua. Naik dia depannya. Ini orang hit nih. Kalah hit kan. Tuh, hit semua jancik lah. Gue cuman hitin doang, jancok. Oke lah. Tidak apa-apa. Saya mau special hit aja. Hit lagi, hit terus. Berapa orang lagi yang mau gua hitin? Ada lagi kan? Hah? Satu lagi dia. Tidak apa-apa. Kayaknya banyak kan? Aduh, kok gak kena sih lagi? Mission success. Mulai menaiki posisi ke-5. Bisaan nih, Bang. Siap-siap, Per. Kena hit bom, GP. Di kiri kayaknya. Di teman ngontrak ada dah. Di timurnya. Nggak ada. Oh. Gila, paling anjing. Tidak. Tidak KWP. Lormit ada, lormit. Oh, mulai di peringkat terakhir lagi nampaknya, Bung. Iya banyak. CM baik anjing namanya. P90 only ya. Wah? Awal bilang tadi. Saya merah. Oh, saya lagi loh. Ayo, Bro. Ayo, Tan, lu pakai apa tuh, Tan? tapisan. Si bangsat emang. Aturan lu diem aja anjing, Per. Las, Bang. Si anjing. Ya. Kita perangkan. Perangkan aja lah anjing. Perangkan saja. Anjing. Wah. Dua debat. Nggak mati tau, gila. Bisa-bisanya si bangsat ini. Mission fail. Oke. Alright, let's move out. Oke lah, kalau begitu. Hit ya Allah, nggak mati dong.
Itu minta hit AWP, bunuh aja tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dikasih rumusnya. Beneran di kasir. Ah, mati kan. GPA. Anjing JP dong. Bangsat, bangsat. Ya, gak kena, astaga. Ada Rok, itu Rok, dia belum lihat lu Rok. Ya ampun di sini. Udah ada satu. Aduh. Darbe ada. Kiri lu bro. Dan Ya apa sih dan masalah matanya apa itu? matanya apa? Data ini enak kali. Ya cepetin bro, bro. Ayo bro. Mission failed. Sikat. Okay, let's go. Alasan anjing, alasan lu tuh bangsat. Fire in the hole! 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 8 point! Kayaknya masuk cover. 8 point! Bentar sama. Bokong dari bed. Anjing mati dong. Ya elah. Udah ngerunduk. Ah. Kira pressing shot itu. Iya makanya kok nggak bersih ya? Padahal gua udah lagi. Mission failed. Dar. Kenanya belakang doang, jancik. Fire in the hole! 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 Ya gua sekarat lagi. Fire in the hole! Ke B. B point! Ke B-nya, Pen. Per, ke B, Pen. Bantu B-nya, Pen. Maju nih, berapa? Dua granat. Maju aja, Pen. 1, 2, 3. 3 Reda. Double kill. Triple kill. Wah, nggak mati lah. Satu lagi tuh. Hit nggak tuh? 27. Kan, kok nggak mati udah 27 anjing. Gua itu 27. Oh. Ada GM nih 3. Mati. Fire in the hole! 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 Wah rata. Wah rata dong. Ah, Anjing ada yang masuk. barok copo emang. Iya barok anjing, lu coba banget barok tai. Blue team win. 005 nggak ada kontribusinya. Ya udah, Ada kakak sama si Sidan bangsat 005. thank you guys yang udah nonton. Thank you guys, jangan lupa like and subscribe. Thank you yang udah nonton, semuanya yang udah mampir. Jangan lupa ada giveaway. Cek di description box. 200 subscriber guys. Oke. See you. Jangan lupa like, comment, and share guys. See you.